I le nganga whaaloalo e whaatala whātua I le pa ia ma le mamalu le tātua tino o le nei tai au fau. Ia le lofa ma le anga leo le tua. Ia ua mawhaifo I ona tātua au lia mai le nei asa fau. Ia ona olona lofa ma lona anga le lei. Good morning, tā lofa lava. O le si whanga nei o lau mue Wellington e toi amatalia fo ilana tautua o le nei aso. Ai alo maia. O le tātua sauni ngā lotu o le nei tai au. Ia le ata ita I le sunga I le whaafengainga. Pasta Sione le asi. Le kalesia whaapoptonga ale atua Samoa I Johnsonville le Wellington e. Usimaia le whaafonga. Ora tātou tāpua iatu I le atua, I le nei tai au fau. I le suafa manu malo lo tātou atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Tātou te amata ina ai le nei tāpua inga whaare a inga. E fili I le loto le tangata lo na ala. A o Iova na te whaatonu ina le mea e ui ai o ia. O le ua whaauta I se mea. E maua e ia le mea le lei. O le whaatua tua foi ia Iova. Amu ia o ia. Le atua mamanai. Wala whai mailo nuu mau tangata whaatua tua I le nei tai au fau. Whawhetai ma vi ia lo suafa pa ia. A watu ia te oe tamā le vi inga. Le wha manu ma le wha ne tanga. Ona o loa lofa ua tele na wā mo I mātou o lau whanau. Ananga pa iai. Sila alofa mai I la mātou tāpua inga o le a whaia nei. Whatumuina I mātou le oli ma le file mua lau a fio. Ina ia I umea uma I le Manuia. Ma le vi inga e whafo iatu I a te oelo mātou tamā. A mia mai lau upo la mātou whanongolongo I ai. Ta tala I ai o mātou loto mo mātou talinga ina ia mātou whalongo. Ma ia mātou langona lo si fofonga lofa. A o e wheta lai I o mātou loto I le nei aso. Ona Yesu te riso ua mātou te tā lotu ai nei. Amene. Se upu whamalosi mai a fionga pa ia le atua. E tai alai nai fo I le tātou sābalinga o le nei aso fau. Ma wale re tusi a whailaunga I lona mta upo iwa. Fia whaita wina le whai upo e se fulu e whapea. O mea umaua e loa e whaia e o lima. I nā whaia ia malou malosi. A wae le aise ngā luenga. Po o se mawhau. Po o se iloa. Po o se poto I le tuunga mau. O loo e alu watu I ai. Sia whau puina se au tu e whai mata I ala o tātou sābaringa o le nei aso e whapea. Tātou ngā lulue manu o ao. O upu nei ale whailaunga, e toi au mai ei se whawhangu mo tātou tangata, o lo soifua ma ola I le nei lalo langi o lo tātou iai. Ia tātou ngā lulue manu o ao. O lo ia tā uar tangata whai ngā ruenga, e ta tau ona ngā lue malosi. O mea umana te iloa e whaia o na lima, ia whaia manu o maualo malosi. So tangata ngā lue na, e ta tau ona ia te ia le mawhauwhau, o le iloa, ma le poto e whaafoe aia na ngā luenga whai. O upu ia le tau tala I whai launga, a wae le aise mawhauwhau, po se iloa, po se poto I le tuunga mau, o loo e alu watu I ai. O le winga na mau ar whai launga, ia whaao ngā te tau le mawhauwhau ar tangata manu o ao, manu o maualo malosi. Ia wha ngā te tau lo iloa manu o ao. Manu o maualo malosi. Ia wha ngā te tau fo I lo poto. Manu o ao. A o maualo malosi. So tele tangata ta mamai ua ifo I tunga mau malo lato iloa. Malo lato poto. A toa male o mawhauwhaunga. Ua tuai o na whao ngā. I le taimi a o ao. Atala noi le tuunga mau e wha manatu mai ai a te tātou le pou liuri.
E le mawhai ona toi ngā lue ai se tangata. O le oa le nā o lo tanu mia nei le tunga mau. Sa te tau ona whao ngā i le teimi a o au. E leo ni upu e vane ai nei upu i le whailaunga. Wa au mai whaalapu ta inga mo i tātou. E le lua ni ola o tangata. E taki lava lo tātou wola i le tino le nei. A o mea lofa nei a le atua mo le tangata e ao ona whaangao ioi. A o maua le malosi. Mea manu o ao. E ala i lona mawhauwhau. E ala i le iloa. Whaatasi ma le poto. Wa o mai whaatasi e le whailaunga mea nei e tolu i le teimi e tasi. E mafua i sea. Wa sila fia e le whailaunga. O le tāwha tolu leo le tangata soifua. E ta tau ona ngā lulue whaatasi. E le mawhai e le mawhauwhau ona tūto atasi. E au noa ma le iloa. Ma le poto. E whape nā fo i le poto. E le mawhai ona tūto atasi au noa ma le mawhauwhau. Ma le iloa. O whaito toa malo losi nei e tolu. Na te mawhaia ona whaia ina le tangata. Ma si itia i se tūlanga i sili ona maualunga. Na te lei mawhauwhauina. Ai awhai fo i whaata mala i ai tangata. Ona o leo le tangata i se tūlanga ino sia ma le maitanga. Aisia, au a fo i wailoa le lei e satani. O whaito toa i o le tangata e afu ai ona manuia ma whaia ina. E afu ai ona whiri tangata whaila mi o le lei. Masuia le o langa i se o langa fau. O le tatalo ma losi le ala apostolo Paulo. I le ekalesia i Efeso. Ma le ekalesia i Kolose. Ia latou tau fiofi ma mau i mea ia. Manu o ao. Pa mai Paulo. O le mea lea o te le mapua i le whaaftai o na outou. O tauta ua outou i au te talo. Ina ia foa i atu e le atua i atu outou. O lo tātou walii o Jesu Keriso. O le tamae ona le mamanu. Le nganga ona le poto ma le whaaringa. Ina ia outou i loa le lei o ia. A whai tātou te ola. Ia tātou mawhauwhau le lei. Ia tātou wola ia i loa le lei. Ma ia tātou wola ia taita ina e le poto e le lei. A mara malama le tangata i loa na tāwhatolua o ina le nei. O le awhai ngō fie, ona e mara malama i le whe au ma le wha o le tanga. Na sau ke riso i e sue au mai. Samoa e. Ia tātou ngā lulue manu o ao. O le tunga mau ma le pouri uli o lo fotua i mai. E le to iai se mawhauwhau ina. E le to iai se iloa ina. E le to iai fo i se poto i ina. O mea wa iloa e whaia o lima. Whai nei loa a o maualo malosi. Whaatino manu o ao. O le aso ua taula lata mai. Wa tato iai le lalolangi e le to e saunga le mu. O le fili fo i maleti Apollo. Ua leo to e moe. Ua sau e pei o le ngaoi. Na o na ngaoi. Fasi ma whau matia. A wha mai esu. Ua o sau ina i au tau maua le ola. Ia maua a tili ai lava. Talia le ali o le ola i o tātou loto. Ma o tātou o langa. Tātou talia le wha o le tanga ma le mea lofa. O ai fua mai ua au mai mo i tātou e le atua. Mea manu o au. O le tala tusi pa ia. Ia tātou mātaala ma ia tātou whauta uta. Aua ne i manu malo le fili ia te i tātou. A ia tātou i loa o na whaato i lalo le fili. Tātou ngā lulue manu o au. Ne i o mai le pouri uli. E le mawhai ai e si tangata. O na toe na lue. O da tātou ki vii i le atua. I le vi inga o le atua ua saunia. Of the time in the
Whaiu I le tatalo. Lo mātou tamae o I le langi. O mātou whaftai atu I la wafio o na wafio ngā le lei sa mātou whanongolongo I ai. E sanga whamanatu a tili mai ai pēr mo I mātou lo whina ngalo alofa. Ai maise o abano le lei mātou te whanongolongo ai. A o e whetalai I o mātou loto mo mātou wanganga. Aftai mo au whamanuianga mo I mātou umatai to atasi. Ai maise ta mao lau whamano longa mana I o mātou tino. Sili ai o mātou wanganga. Vi ia lau wa fio I le nei tai au fau, ma le nei aso fau wa e fau I mai. Wa mātou sanga mori mawina I pēlo wa lofa whamaoni. Ma lo wa lofa tu noa, o lo whamanu malu mai pēa I o mātou runga. I mea uma mātou te iai ta mā. Whaftai tele Yesu, ia foi ma ia tūmau pēlo vi inga e whaavavau. E whaavavau lava. Whaftai mo le whaolatanga mai ea sa e ta pena ina mo le lalolangi. Awa lava so mātou saolotonga I lo mālo e whaavavau. Ai tainane, o lou finangalo ina ia awane I whano se tasi o lau whanau. O e ua whātua tua matali tonu I ate oe tamā. Ai a maua e lau whanau le manuia ma le ola e whaavavau. Whaftai le toto pa ia o lo lava alo pele o Yesu ke viso. Ua mawhaiai o na mātou sa o lota uruatu le mea. E sili o na pa ia. O le langi lea ua umana e saunia. Mo I mātou uma lava tamā. Pamangalo mai lau whanau. O mātou langona lo mātou whatau waa ma lo mātou māsiasi. I luma o lau sila whanga pa ia. O na mātou a mionga le tau pulea. O le ola whanau a lunga ma le whatau sili. E tupu a I pēa I te tonu I a te I mātou I lea taimi ma lea taimi. O na mātou vai ma ua lalo I nisi o mātou uso a tangata. Tainane, o na mātou le iloa o na ava ma lo lofa I a te I lātou. Ua mātou I loa. O lo mātou whaia o nei winga ele lea ma le mātanga. O lo mātou whaia lava lea I lau a fio tamā. A mā ngalo nia mātou upu wa le tonu I lau sila mai I le langi. Ai maise o le whaia ma le whamaoni o mātou tiute ma tō whinga. Na e to tofi ma wala uina ai I mātou I lau whina ngalo alofa. Talo atu ma whātou ese atu I lau a fio tamā I le nei tai au fau. Whana ngalo lo watu nuo Samoa. Lau whanau kewi siano umai le lalolangi. Ai maise o I mātou au na e whiriwhilia a wāre tala ina o lau tala le lei. A vea ia le toto lo alu pele o Yesu ke viso na whamaringi ina. E mamā ngalo ai I mātou uma. Pe soa ani mai lau a fio I tiute ma whaiva ni ne yaso. O fe au foi manga duenga whai o le a whenga iai. Ia lima ta ina pēa I mātou uma I le nganga o le file mua lau o fio. Whamanuia au na te tofi o le tala le lei.
Mai lea fata faitaulanga, ma lea fata faitaulanga. Le ngā luenga fola o le tala lei o loo whaatino pēr. Au wānganga o Samoa ia ola ma ia Manuia. Wa mātou te talo whapitoa mo I lato uma o e mamai ma tinga ina le nei aso. To tonua maota ma tonua lawa. To tonua whale mai ma so se no foanga tama. Ia pai atu ia ile mana whaamalo lo la wafio. E ala ile suafa Yesu ke viso le Nasareta. Le tāpua inga nei ta mam tina mātutua I tono maota malawa. Pe soa ni atu loua nganga pa ia. Ma whaamanuia ia te I lātou. Alo whangia fōi lau ngā lua le nei aso ta mā. O e wala usua wafe au mga ruena a mata le nei aso. O mātou ta talo. Ia lima ta ita ina ma ia lave ina pēr I mātou umata ita o tasi. Ele a nganga o lau wafio. Ta mālo whai. Alo whangia I mātou ile o mai o whaamai ese. E ono a whia ai lo mātou wola. Ia pui malu malave ai lau whanau. E o a aoanga le nei. Mātou tuina atu nei whanau ia o a onga le nei aso. Ia lo whangia I lātou I mea uma iai a mā. Mātou tuina atu le nei ofisa whasala lau. Le si ufofonga le lau mua whamanuia I lau whainga nuenga. I la lātou tautua ma au nanga le nei uma. Au ase manuia o Samoa I New Zealand nei. E ua whape fo'i le lalo langi atoa. O mātou te talo ia ta mā. Atasi ai ma te talo lilo I le loto le tangata lava ia. Ua le mawhai o na mātou whaaleo ina. Ona o lo mātou vai. Sila alofa mai ma e talia mai e tusa o lo alofa tu noa. Uma mai e o mātou runga uma lava le manuia ma le file mua oe le atua le ta mā. Le alo. Ma ia whata sia pēr I mātou uma ma le taita inga mana lo wanganga pa ia e le au noa. Nei tai au maso uma lava o I le whāma vau. Ona o lou lava suafa pele Yesu ke viso ua mātou wole matatalo tuai nei. Amene. O le tātou sauninga lotu na nā, ia le whaua te tālalo a iai le tautua ti whonga le lau mua, tāpena ina e le sunga I le whawhengainga, Pasta Sione Leasi, ka le sia whapoptonga a le atua Samoa I Johnsonville, Wellingtone. Ia e veile o leo whaima whonga le atunu, ia ma le au whaafonga mo le atua le nganga whaaftaitele lau sunga le whawhengainga, ia e tusai o le tāpena ina o le tātou sauninga lotu o le nei tai au. Ia me se fo I o le upo fola, ia mai le fionga pa ia le atua, e ta ia lai foi ia ma ta ita ina foi langa ia tu le atunu ngā luenga ma fai valo filimo ne aso after foi mo fa manianga ia mo le tato atunu manuia ia fo fuanga ngā luenga le afenga ia le aso fa aftai tele lava luas for 2 minuto o te ina le fitu si fonga la mo Wellington o le vidingo le tua mai le kalesia me totisi fanga tongo America Samoa pe a pesi mai le fa ia ona fanga solo le tato proclame.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le a o watu o le tato whapipia. O le ato a leu ni nei po. Lapo ko mama a wai poto le tautai e seno na. Ma o leo lea o pesea ku la o peselea. E ka ua o le laula o sipa. O na po na mua. E mua le laula o sipa. A uma so o kwai mai si pesi. A uma so o kwai mai si pisi. Lea laula o ko mai moa i le mato laula o sipa.
ko sa bay. Panay na fanua. Ino kasili matuna na fanua. A feo ya intanga tolo kauta. Talin tamay tay. Ole bao, wa tangata ato. Ole bao. Hi Samoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falung, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveal, su fongalo mua, atau le tayao. Yoe, ia o le tātou whaafetai lawana I le aso ma le aso e whaafetai le alofa ma le angalelei o le atua. Ia ua whaopopo fo I le soifua lau le leili tātou atinu. Ia e meisi fo I o seola lau whai ngā luenga se itulau. Ia wala fo I le tātou tautua whai pea. I le wala leo le tasi o ano tesi ma le tasi whamo si ufonga lau mue Wellingtone. Ia whapea fo I lunga le tātou app, Facebook ma le tātou YouTube le nei tai au. Ia o le ua manga lue ma se usea mari whai valu. Ia ua la fo I le tātou maftanga le nei tai au. Le tātou maftanga mawhanawhana. Ia whatala whatu mari malo lava le usu. Ia whatala whatu. Ia tau le usu tūtolo whai nei tai au. Ia malo fo le sifo Manuia nei aso fau. O mai le tua tātou te. Theo lai ma tātou ngā lue nei funga ele. Alo sifo. Ia. E vai atu le taimile ntau mai e pe tau whati timu le tai au. Ia o le vai mai mo mai fo le atinu. Mo atoi ta malo losi api o malo losi sama soni fo le. Le sa tu spa ia ia ai malo ia hone nei foi tai au ia o za tu tu nei amata pokala me atal tai au ia fa ta lo fa tu ai le pa ia mo le mamalo ta tu watinu ia le au fa fonga ma le au mai mo mai ia ile tau tu le si fonga la mua ia le suai fo i fa la un tala le so se fa ta fa tau langa fa ta fa tu malo fo i fa ta fo i mo ta sanga mo lia ile aso ma le aso ia au fo i ta tu watinu Whatarofa I le lautele le atunu ure nei tai au fau. Ia inai mātua o tātou matua tausi. Ia le ngā tei tono ainga o maota ngase, ma maota o tangata mātua. Ia e whatalo whātua iei fo le manatu. Ia lo o maua fo I o tau le fia. Ia ma le soifua lau le lei. Ia ma futa mai ei le tātou tautua. O le aso ma le aso e maisi fo le tātou maftanga le nei tai au. Ia o le au ngā lulue. Nā tau fo I wanga I atu I ngā luenga o le nei tai au. I lunga le wala, ma whaafonga mai tonu o Tavale, ia I le tasi ono tesi, ma le tasi whamo,
ia e whaatalo whatu. Ia whaatalo wha i rungo o tātou o penga te whairangi o lo mafuta mai ai, ia le to atere o tātou o tunuu, ia le Samoa Capital Radio App, ia ma lo lava le whaafonga mai. Whaatalo wha ia i la tau leo ua mai mo mai rungo o le tātou YouTube, ma rungo le Facebook, le si whonga le lau mua, ma lo lava le mai mo mai yo tu au tu mai mo mai ya ma fo tu fo le tu tal no mai ya e fia fo ma o ma jo sa ma tal no atu ya fa felo mai yo tu ya e ma fa pena fo yo ma tu fa felo ya tu ya o le tatu ma stanga yo ma stanga ma sani lava tatu je fai me fia ma fai tala fia ya manga lu fia le ta yao tala no fia atu ye fia la fai upul ta yao le nei ya le se me la fa le tonu no winga e tala no fia ia foi le faingalo nga fia ia e feo e fia ia matau se sami fia ia ona mane foi le amatanga le nei tai ia o lunga la wana nei taimi ia e le manatu o lo ma se foi mati munga foi inisio vai ngole atinu man langi lo to feo ia o le fa manatu lava ia sa ngole mu taimi fa pe nei ia o le tau tuone si fonga la mua programa le atale tai ia le a mata atu le tatu fa fia nei ya mai le ofe pese ya so lava la tamor ku kama ya tama ya so la ku kama ya a mai a on fa nga solo le tato programa good morning talo falava You're not
Amalova tai o le talo le tau o le nei aso mo tātou Wellington ia o le hewa i atu e pei ona mai le vai tau e ti munga tātou le nei aso ia o lona winga ia e whae tete le whewa i lunga le wala ia e ti munga le aso e pei ona mai ia e whapena fo i le aso atai au e ti munga fo i le aso atai au le stofi whaasolo mai ka piti ia e whapena fo i ona ti munga le nei aso Manua tu whanganui ia o Taranaki ia fa solo mai taupo Hawke's Bay lea mai tau atu ia e hele taimi e vai ele matau le la ia oe rapa ia e ti munga fo i le nei aso no winga ia ole mai tau atu o le tele lava o vaenga le motu i matu nei o tato iai e ti munga le nei aso ia se vangana ai i whakatane ia o Kispen ia ma ia na e tau vai ele matau la ma Hastings ia fa solo atu motu i saute le so e ne sone ia ti munga foi o tou e awa kala estete ti munga ia Queenstown fa pena foi tanine ma i kako e ti munga foi o tou le yaso o le malulu o le ea i le motu i saute Queenstown le fa mawina e lua e tolu ia kala estete ia e se fulu ma e valu tanine i makako le ono ia o le mafana le ea ia e le vao le iwa le iai Queenstown fa solo mai lunga se fulma le fale iai ne le sone. O le malulu Wellington le tau nei se fulu o le mawhanawhana le ea le maulunga e se fulu ma le tolu. Fa solo mai le tātou i porurua le tau le nei ma se fulu le malulu o le vevela le whamawina po le mawhanawhana e se fulu ma le wha apahat se fulu le malulu le tau nei fa pena fo ilo wahat ia ai se fulu ma le tolu ia le mawhanawhana o tau lo hata le tau nei. Wai leo mata ia se fulu o tau le malulu, le mawhanawhana le whamawina se fulu ma le wha. Whasolo atu i le tātou atu nuu i le nei aso i Samoa, ia o le whaimene wa e tau e aua oa ia Samoa le nei aso, lua se fulu ma le lima le mawhanawhana le vivele le whamawina lua se fulu ma le fitu. O suwa i fiti e aua oa, lua se fulu le mawhanawhana, a o le vivela tolu se fulu. O Rarotonga, e langi le leile nei aso ia te utou, lua se fulu ma le tolu, le mawhanawhana o le vivera le whaamawina e lua se fulu ma le wha. O Savili o le hangi mai lea i mātū, i sifo whasoro atu ai i mātū i sasae. O le o te renga o le tūlanga le aile tau mo New Zealand le aso, ia o le pe ona tā ua le stai mo whano o le tele lava vaenga o le atunu nei, ia o le ati munga, ia le nei yaso a toa. Ia o le ngoto i fulala le fiafia nei lua se fulu ma le 5 minute te ele lima toyoso ele la le tai au le a fatonu o le itu lai fitu. Fa solo mai le au whangota, ia malo lava le whangota, ia e manatua, ia a tele ia tufa, a la ititi, ia tu tono lau aisa. O le tala le tai mo Wellington e pele tai le tau nei le toe se fulu ma le tasi minute i le itu lai se fulu. E sua le tai le fiafiana nei il tātono le itu lai wha. O le au whangota i Porirua, i Fefo i Plimerton, e sua le tai le tau nei i le toe se fulu fitu minute i le itu lai iwa, o na pele o le tai i le auri ana nei toe se fulu ma le tasi minute i le itu lai tolu, ia e pea i le tai mo tātou i Porirua, ia i le fiafiana nei. Ia o le tala na le tai, ia ma le tala le tau mo le nei aso, ia e fua ia iau fua fuanga, ia e vai fulawa i oe le nawa enga o le atunuu, ia o lo e iai pe saonga le mu le whewa i le awala, ia i le masi e se foi. Ia e le tu ai foi le tatou au la fatupe, ia i le nei aso. Ia o le tala le tatou tupe le nei tai au, mo i la tula fuina la tupe i Samoa. Tasi tala New Zealand nei aso, ma wale tala 5 valu sene. Tala 5 valu sene Samoa i le nei aso. Maloso tupe New Zealand i Amerika le nei aso, tasi tala New Zealand maua le ono tasi sene. Tala New Zealand i Australia le nei aso, tasi tala New Zealand maua le valu sene. Tupe tala New Zealand i Fiji le nei aso, maua le tala tolu sene. Tala tolu sene. Ia o Samoa lava i nei aso, tasi tala New Zealand maua le tala 5 valu sene. Manuia la fuina o tau seleni i le nei aso.
O whamanianga wa soifua mas whanau whamnatu pēl tātou imeli as whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le tusi whaitau ia mo outou le nei aso ia pēr fia whaitau iai ia mana whaitatou whaitau whaatasi iai ia o le evangelia Luka lona mata upo sifuru ma le valu lona whai upu mua te ofo pe atuai lau su e le evangelia Luka lai le whangainga fau. Ua whetara ia tu foi o ia i le whaata oto ia te i lātou. Ina ia tatalo so o se tatau ai aua le whaavaivai. Ua whetara ia tu foi o ia i le whaata oto ia te i lātou. Ina ia tatalo so o se tatau ai aua le whaavaivai. Manuia tele lava o tau a soifua le nei aso. Ia e whaamnatu pēle tātou imeli asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tele o tau a soifua ia on pese nei mai a wili tāvita ia e whaamanuia atuai. Elelea so mawana whaia lea tua se ai o le nei aso malona taua wa ato ai se si tau sanga e wha au popo e lo soifua ona le lofa o le atua malana pule wha a soifua o ai e le tangata wa ia manatu mai ai le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Aua ua ono mea matatau ai Ia Manuia lo wasa whanau Ia Manuia lo wasa whanau Manuia le atua Ilo waso whanau Ia Manuia te waso whanau Ia Manuia te waso whanau Ia wha Manuia le atua I to waso whanau Tuaile mase uolo na fina ngalo Asa moli le nei aso e ale le tatalo Le atua whaafo fonga tatalo O le atua e talimana o ia fo'i E mali e ai o tatou mana o Whaafita uli whetai ai le olanga O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Whaafetai le atua i lana whaamalo Mamana mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Ia Manuia lo wasa whanau Ia Manuia lo wasa whanau Ia wha Manuia le atua I lo wasa whanau Ia Manuia te wasa whanau Ia Manuia te wasa whanau Ia wha Manuia le atua to us a whanau Ia fia la ia le tele o au me alofa E le aise me alofa siri nai le mana baola O le fina malo le atua Tia ele maseua awa e wha i fo i le moto
venga wa ia e mamana le atua. Tātou te talo ia wha o popo ina e le atua. O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo. Ia Manuia lo aso whanau. Ia Manuia lo aso whanau. Ia wha a Manuia le tua. I lo aso whanau. Ia Manuia to aso whanau. Ia Manuia to aso whanau. Ia wha a Manuia le tua. I to aso whanau. Tala falava usi mele whaafonga ala wawaile I tātou tala fo I o mena tupu laulangi le yaso le tala whaasolo pito I le aso dua sumal fito le masina le nei o Iulai. Ia, o tausanga e tasi ono tolu, tasi ono tolu I le aso le nei ia na pasi ai e le palemene a Peritania le tula fono le nei o le Navigation Act le winga le tula fono nei o loa umalava e au ina atu I kolone Amerika e te tauna whao ngā ina vaa Peritania ma o le awhia I fo I maskoti lani I tūla fono nei tausia na pasia I le aso nei tausanga e tasi ono tolu. O le tausanga e tasi valu ono na mai ai o le whaata atia le laina lea o le kopa Transatlantic Cable o le vao Amerika ia maai lani. O le umi e lua afe maila pe tolu afe ma le lua se lau kilomita. Ia po le nuu leo Newfoundland. E whapea la. Na iei le tau mwhainga mua e whata atia ia le laina neo fsota inga e na le Manuia. E wha alua na tau mwhai ele I Manuia. A le whato a Manuia mtau nuu I le aso nei. Ia umawhai e loa na whipasi ia ia me tau telegraphs. I le vau Europa anga I Amerika. O le mamau te ile so le tasi valu ono le tupu I le so le tausanga na I le so lufu fito Iulai. Ia afua fo ila le mau te le atu le fo I fata ati ai le laina fo I le e alu I Samoa so ta I alu lungo I lalo le sami. O le so le tausanga e tasi iwa lima sfuma tolu na mai ai le taua lea I le vau Korea I matu mo Korea I saute. Na iai fo I fita Amerika na iai na o le tausanga te si iwa lima sfulu to tele ia na o ilano le whaamalu a malo o whaatasi. Ia le melan tupu ia o mai ia le so ele o mau a se no fo le o Korea ia lua Korea I matu Korea I saute le ia le tangata leo Kim Jong-un tangata sa wale o ia I Korea I matu te minei. O le tausanga e te si iwa ono sfulu ma le lima I le aso nei na pasi e tu la fono le soifua maloloina Amerika o le alo mia ia lapata inga wha le soifua maloloina I lunga o pepa sikaleti. Ia le utato I loa ia o atunu ufo ina ini usila o lo mia I lapata inga wha le soifua maloloina I lunga o lato pepa tapaa. Amerika pasi e le sol tausanga te siva ono sfulima. O le tausanga e te siva fitus fulmaleono na molia I le sa avea mapale mia o le malo Japani le tausanga I lumatu tangata leo o Kakuei Tanaka. I le taumawhai le whaafsuiai ia whainga whaasori tūla fono. Ia o le bribery. Ia o ia whainga ia I taimi o avea ma pale mio Japani o le whaafsuia inga o whaamutalanga ma tūlanga o mawhapena ia e maua ia na mea o ngāpa o na mea tōtino e tupe m tūlanga whapea. O le tausanga te siva valus fulmaliva. O le malaiva lelele Libya o le Tripoli International Airport. Na tau mawhai le vaale a Korea e tūla bilele ai toe fitu 5 lava mita pa u tonu le vaa I longo le runway. Ia ai ua le pa u tonu ai pa u loa I le e mama ususa fitu 5 mita na se manu e pa u tonu I le vaa o le mele na pa u e ma le runway le malaiva lele. Mali li uma el pase se ile so e se lau iva ma au vaa e to afa. O le asole nei Samoa I whamaunga se o tātou tunu ia na fuafua e tau nuu ai I Samoa tausanga na
I le aso nei Samoa tau sanga te siva o fitu. O le kovana o Amerika Samoa taimi nā tangata sua whia Brainerd Taylor Mua. Whapea na ia avatua ia le trespass notice ia portu la fono na ia i whaasai ia o na lata nisi ele o le malo wa umia ele malo Amerika. O le tausanga te siiva tasi whana fua tau nuua i whaleolo po o pia ia le vaa lea o le au malanga lea le nuu o siamani. Ia le taita ia e le tangata lea o Graf Maximilian von Spee. Te le o le uta o mea tau matulanga whapena o lana si singa nanu i Pasifika e maise lewa Samoa. Taimi lea o kolone ai e le tātua tunu o le vaitau lea. O le tasi iwa o maluma la ititi atu. A o le sona fua e tau nuu o ilana malanga i Samoa tau sanga tasi iwa tasi wha. O le aso le nei tau sanga tasi iwa lua fitu. Ia o sui o le mau o autanga vaia si a piu malavea. Ia na mo lia i ina i tau ese. I le usta ia o aia inga le malo ni usila le teimil na i tangata i o sui o le mau. Ia sa handcuff pe sa loka ma ave le fali pui. Tau sanga tasi iwa lua fitu. O le sofor tau sanga tasi iwa lua fitu na tua i tono le parlemene le minister va i fafo ni usila na teimil tangata lea o William Noseworthy. Ma faila na tala i le parlemene ia ele ai ma se mea o a whaina i le taita inga ni usila o Samoa i le nava i tau. O le tausanga te siiva tōru sifuru ma le ono i le aso le nei na whaailoa i le taita i o le mau teimi nao ta isi Olaf Frederick Nelson i tangata sa lango ina o ia ina ia tu ua loa ia no fuanga o lato ia ai anga i o lato nuu o le uta pena le whainga pālota whaipule mai whaapea mai tele i o teimi na tālu sanga i le mau i usila ina whaies whainga pālota e le talia. Aua maalia e le whaalongolongo tangata le launga lea a ta isi ia e peo na whaia i le asol tau sanga te si iwa taulu sifuru male ono. Ia o le asol nei whaapena tuoie na maani liu e te tonu o le taua le Vietnam fita umalava i le vai taunana e whaapea mai o le soe whaapena tua i e na maani liu o le taua Vietnam. Tala ia te maul whaapoponga te masani whaaftai lava. Whatala whātuli tātua tino i seisi whaopoponga le neo tātua tala whau mai Samoa i le tautua le siu whonga le lau mua. O watari manino le whionga le tamai tai pāne mia fia mea Naomi mata awha e lana whailoa i mai le autustala i na wataliu mai lana whainga malanga i le mata aupolo e whasilingi ai e le taitai o le tua ngai tui la epasa i lele malia le ngoi i lele a mata maua mai e le o le tutongi o le tamai tai whaipule a liba le manu alofa i tu au, mai a aperila o le tausanga te nei. No lua i wha maonia e lea o le malo le avea o ia, o se tasi a sui tamai tai o le pāne bene. Pei tai o le tusi wa maua e le tai o le tua ngai ma le vang whaupu whai le JPP, o le tutongi o le tamai tai whaipule, e amata mai i a te sema o le tausanga te nei. Pei tai, wa tali mai le fionga le tamai tai pāle mia, ia o le mafuanga o me uma whapena o le tūlafon. Le fionga le titai o le atino fia me Naomi mata awha. O le aso tofi o le vai aso nei e malanga tuai le fionga le titai o le atino fia me Naomi mata awha. Manisi o le ainga minista le kāpeneta. E salato whailoa inga ma le whainga malo Amerika Samoa. E whātalano ina ni mata au pulau tele. E au fiai fi whātā wa inga o le vaenga o sui fua malo loina. O whainga malanga le vāo atunu e lua. Vaenga tau pi sinisi. Whātoanga matulanga tau tupe. Ma le pui puinga o le saunga le mū. Whae lol tamai tai pāle me le whailo inga ma le autu stala le neva yaso. O le toesanga whaale lia tili lava leo le whainga pa anga malo e lua. Lena ngata le la whailo inga. E le tausanga e lua fese fulmal fitu. E lea tausanga na tani malo ai Samoa. Ai o le atani malo Amerika Samoa mo le tolu aso le afon tanga. Sau nol tamai tai pāle mia, o le fōua i o whainga malo e lua. Ua te tawai, ona toe whaia se whailoa inga. Ua toe wha awau le nofa inga le fionga leo mamalo le malo Samoa,
Le whionga tui maleli whano vale toa soalo vile lua, mo le isi 5 tausangai pe ona whai unga whanuina e le kāpeneta ilana whon tanga. Whātasi e manisio tūlanga tofi wha officer Silio nisio mtanga ruenga le mālom whalapu pitonga, na whaalau iloa le nā whionga le whailo inga male autu stala, wa filifili ai le tamaita ia le whao li unitoa au e lua whon ti, e le tofinga o le pule Silio le mtanga ruenga of sort inga ma wha amatalanga wha teknolosi, o ia fo ile sa wha au lulu iei le ofisa o le pule wha tonu, le ofisa le regulator e tausanga wa mawhae, o le nei tofinga sa whātuina mai e lantou sa whātinuina whātanunanga, ma ua whaamautuina le kāpeneta la lātou whautuanga. O le whaolii ua suitu langa ia Folau talanga mata umatawheo, lea sa se e lea tūlanga tofi, wa le toe whaafowina lana konkarate. Na whaamuta le o nanga whaapule whaatonu, a le whaolii il tausanga lua whelua se fulu i le official regulator, i se whautuanga ma le komisio ngā ruenga le malo, e ni suenga sa whaasanga i ante ia. O se tasi leo mata opu na whaase a ilta maita i le whaoli, i le lea mi o tonu suenga na whai le komisio ngā ruenga le malo, ma le lea mana ia ina o ana i a tatau. Wata se malfi filio le tamaita i a pati vaine, e a vea mo ofisa sili fau le pule ngā tangata tā whawhau mai mo mai Samoa, e tō fia pati vaina pe taia mo lea to finga, o lo tautua mau au nai pe lava le whalapu pitongo tangata tā whau mai mo mai, i le vaenga e wa eia tūlanga tautupe, o le nei to finga sa whautuina mai e fo e lantou sa whaatino ina whaatalunanga, ma ua whaatu mawina i le whai unga ale kāpeneta. Ua whaamuta alo i e na neile iei o sa moi polo ingo whaalave tupu whaafosei, ma toe fo iei sa moi lona soifuanga masani, e pe ona sa iei mua a ole ipo i e le whaamai o le COVID-19 for wiva. Ua whaamaunia mai e le whionga le tamaitai pāle mea le whelua inga male autu stala, le tatala alo iei o whainga malanga whaavao malo, e amatatu i le aso mua o kuso, mai o le ACT e foi le au whai o whainga malanga wa lele, e to tonu o vai aso teitasi mai atu nui whafo. Peitai na whaalia le tamaitai pāle mea, o le tūlanga i le ulu whale mai o tangata mai atu nui whafo e a fuatu le aso mua o kuso, o le a whaafoe pea ia inga e tusa matula whono i tū malo e se o le malo, o lo whea ngai mō tātu tua oi whaavao malo. Peitai, o le a le tu ua ele mata i tu wina ma le tuli loa i no ngā luenga tau le puipuinga o tua oi whaavao malo, mo le saunga le mua le atunu e au fiai foi, ma ngā luenga whaale soifua malo loina. O le tatalai lao whainga malanga le aso mua au kuso, o le vai aso fau le tau nuu mai le whionga tamaitai pāle miol malo New Zealand, Jacinta Ardern, malan au malanga o Minister, ma whai ai le awa le whailo ingai vai lima i le a fiafi, so ai ma se tani wha alo alo le whainga malo sa mo le au malanga, ai o le tae au le aso lua, e whai ai le tūlai wha alo malo le malo, ma sisi naita ngā vai o malo e lua, o se wha moe toe wha mautua tili ai ma wha whawai, le whainga pa anga le leile wao ma loa sa mōma ni usila. So ai ma le whailo inga minister le au malanga ma le kāpeneta Samoa. Whae u i le whailo inga le autustala ma le tamaitai pāle mio New Zealand. Ma toe tu vae se tuai le whainga malanga ma Samoa. O lo iei le wha moe le tautua mai Samoa. E tu sa o atu ia vaenga uma. Mo le mai moa ngā alo tātou atunoo. O tala ia mai Samoa Manuia le ni aso. Fasoi foia. Tala flava le whapoponga mo tala fōma le si ufonga le lau mua, mo le nei tae o le asaluas fulfito i ulai lua whelua lua. O le awauli ana nawhina loka matapuni e ni a onga i le moto i mātou, ina ua maua ni telefoni tau wha matau, ma a matai o nawe sia whana wa onga. E lima ni a onga i Waikato, Thames Coromandel, mai tō malo Gisborne,
na whaia iei ni whainga tau whaamata ue ala atu ilonga o telefoni. O se taimi mulmuliane na whailoa ia leo ele iei se tūlanga la matia o ia o ngai te tono i tō malo i tolu mai ni tau whaamata au. I se pepa o whaamata langa leo sa ta wai. Olo o whaawau pea la tau suenga po o whea a o ai fo ina whaia ia whainga tau whaamata au. Masafa aftai fo ia onga ona ole mulimuli ta ia o ta ia lau whaalavlau whaafosei. Whaata se male lango tangata lau tele. Ole maasalonga ole asosio pulea onga Waikato. Oni fe au na pueina, ia na awala tuaia tau whaamatau, o Kolisia Mata, Lytton High, Thames High, malea onga mawalunga Cambridge, ia na o ia tau whaamatau, sa whapea foi ile Mata Intermediate, male Firth Primary. Sa pasiel pale mene lea waulia na nafilo na whaitaunga mua, le pili pole tula fono tau whaofie tu o whaatasiai au nanga. Alele to New Zealand male TVN said ise au nanga tele tasi. Ilalo le fofonga tele o le atu whaatasiele TVN said male to New Zealand ilalo le whaamalu e tasi ma o se whaala potopotonga fau e le sa iliani polo fiti. Lea ua fuafuaina mo le tausanga fau. O le amawhailavo na sa iliani tupe mawai ala ia na ngaluenga whaapisinisi. Peitai, o na tūlanga sa o loto mai le lea uni whaasalaunga whaapisinisi, a maisela vai le teo New Zealand o le a pui a pea. I se whaapinaunga na whaalia ia tunga lungo le vaenga whaia le national. I whaapea o le amo watu le tanga ese o tūlanga tau I whaasalaunga, ai pe moni lava o le atu to o tasi lea whaala potopotonga fau. Sa te ele National ma le Act ai sa langolangoina le Labour, Greens ma Māori le pili. O le whaingoina le whaala potopotonga fau I le Aotearoa New Zealand Public Media ma ua whaamoemoe amataina le asomomu o mati I le tausanga a sau. O ana nafina amataina le whaamasinonga mawalunga I Aukilani le mata upo e whaatitau I molianga I foa I iwaenga whaopwhaia le ngata mo le vaenga le Labour. Ai whaapea le National e to afitu ni tangata e au fiei le sa avia mawhaipule a Potani. O Jamie Lee Ross, mania li whaipisi ni si sainas to tolu. Ia ole a tali ni molianga na whaia le ofisa e na whamasuenga. O mata uputetele maonga o ngai tupe le Serious Fraud Office na o atu Ross ile asoana nafi whaatasi mali I saina whaipisi nisi o Yukun Sang, mono so Colin Majo Singh o no foa I po donations na whaianga ile vaenga whaopwhaia le National. Ile lo office fulfitu ma le lo office fulvalo o lo molia fo ila atou ye to tolu whaatasi male isi to tolu o no mata upulava tau I foa I whainga palota. Na whaia ile Labour, ile lo office fulfitu, na whaia Ross ni to a ingai whaasanga ile na avia mataitai o le National. Simon Bridges, ile lo office fulvalu, lima masina mulmuliane na whaia ele safa o suenga. Ia tu a ingai na ua pasi atu lo ofisa o leo. Whaatau sanga mulmuliane o lea whaato a amatau na fonga ina le whaamasinonga mawalunga. Ese mulianga I whainga tau whaasese, o ni tonga fiti po ni taiala, na whaasese ina I whailautu sia le Labour ma le National. Whaapea fo ile komisia whainga palota, ma le atu no o lau tele. Ua whaamanato leo I Hawke's Bay tangata whaingaluenga I au nanga titele ese pe o kahamota. Ina iana na mateu le leia lantau mea whaingaluenga, ona e tolu se fuluni ngā o inga. Maini ta avale lea I tō malo na tutupo, I te tono masina I tolu. Na ta uese leo sienia I lea I tō malo. E te tau fo ia I lantau ia na whailonga le leia lantau mea whaingaluenga, ona angau ia e whaingofie leo, ona toi whaafo ia lantau mea tō tino. O le tele o mea whaingaluenga e maua leo e le ini ingo o tu siai, e le I whaamauwina fo ini whainumera serial numbers, a whai e le maua lato mea whaingaluenga, e le mawhaifo e leo na toi whaafo iai, ma le mawhaifo na molia tangata na ngauia, o whautua ina ia tangata whaingaluenga ina ia mauti noa e paka lelea lato ta avale, ma ave ese lato mea whaingaluenga, a whaifo e le mwhaina paka ini no whanga saunga le mo. Ia mauti noa e taloka lelei, ma ia whaonga ina fo ini loka malo e taloka I pusa o lo te wai, a lātou mea whaingaluenga. E to oiwa whelua se lau limas fuluono lea whainga o tangata whona whaamaoni al COVID-19 fuluiwa, pio na iei whaamamonga lea soana nafi. E to sai, maripote al matanga luenga o soifua maloloina, e to ovalu se lau luas fululua tangata, o lo tauwhi whale mai ona ole virusi, e au fiele to luas fulfa o lo tauwhi e poto, mo ngā senga se tinga aina, e o mayana nafi, mo o atu ile to afi tolu se lau ivas fuluono, tangata ua whaamaonia na maliliu al COVID-19 fuluiwa I te tono New Zealand, e ese malifoi numero tangata maliliu,
A o a fia le COVID-19 leo lo to mau ile lua fe male tolus fulwiva e to fa se lau tolus ful tanga tafona fa Manuia le COVID-19 o ila to ia na tau no mai to no oi fafo. Olo i ni fa se ai fa sangal te le National Christopher Luxon ona onia na tustusinga ilungo penga te fa ilangi fa pea o ia sai te puke peita ai sai Hawaii mai le 11 na te tali mai le tunu na ia fa le autostala le tau na nafi sa malanga malona ainga pe na ile fa moi moi ngal masino yu lai ola na tustusinga na fa ia fa pea o ia lo i te puke le fato fala au aino le kiwi fruit le tunu na ta wal te le National ola na vaenga na tu uina ilunga le to singa le na folinga mai ai e pe sa ia te puke le taimi na ia faalia sa ia le vaenga le tuno ile lua vai stalwai e na ia tautino e ia taimi se se ai mo uto i fa sa ofo ile sasi na ia faalia e le fa pe ele o lava sana mo ile mata upo ai wale lava na moi ile faale tono le tau o le soifuanga na sa no le minister tu pe Grant Robertson o se tustu singa fa pe o lo i te puke ai le ai o le sai Hawaii o se tau fa asese. O yeni wala au ina ia fa mamafa tu unga po tu la fono i fa salalaunga o tau mafavela e vave o na kuka mafa tau watu fast food. O no se saili linga i Australia na faya pe o fa pe feo na fa alawiloa tau mafa ele ma waise soifua malolo ina lelei ilungo le TikTok na mawala saili linga e una ia au nanga po kampani o tau mafa nei ila atau ilongolongo ama tau ilungo le TikTok. Ina ia fa alawilo atu ala tau oloa e maisela vai tupulanga talavou. Talua iona e fifia tamaiti le TikTok wa fa amamafa ia le au sue le mo o mio ni polisi e puipui ia ila tau mai a afianga o iei tu ainga fa salalanga fa apisinisi lunga o upenga o fiso o ta inga. Na fa alia le pulenga o tulanga tau i fa salalanga fa apisinisi ile News Hub. O le tele fa se ai fa salalanga fa pisinisi ilunga upenga of sota inga ile lua filua tasi sa fa ile Instagram ma le Facebook peita ile ni fa se ai o mal terminei e winga le TikTok na ta o le TikTok o ala tau polisi ele te tau nei ni wala au fa apitoa e fa atawa ni tau ma fa ile maloloina mai le te tau fu na fa yanga i tupulanga i lalo o le ta isefulu ono tau sanga le matutua. O le whaama ia le COVID-19, nā tili te le whaafitau li le ese ngā o ngā luenga i le vāo tangata papalangi New Zealand ma tangata Pasifika. I se saililinga Folau le University o Kilani mo te konolosi na whaalia ile atili whaatitele ina o tolanga whaale tono i ese ngā ai mai se lava mo ta mai tai Pasifika o ila tau ilalo tai tolus futau sanga le mātutua e alalai o Kilani. Mo se whaataita inga, au le iaile COVID-19, mo ila tau ilalo te tolus fultau sanga le mātutua o tamaita i Pasifika sa le ini ngā luenga manunofo i o Kilani. Sa le iei se ngai lo la tau wono a ngā i ini ngā luenga, pe a whaatusa i tamaita i papalangi New Zealand. Pe ita i le taimil COVID-19, e 5% na pa uwai, leo no maua ni a la tau ngā luenga, whaatusa i tamaita i papalangi New Zealand, na maua fo i le saili a ole iei le whaamai, pe a male lua 5% sa tele ina la ititi whaitu pe maua, ale i tūpao li Pasifika na iloa li papalangi New Zealand, ina ua maua la tau ngā luenga. O lea se senga na whaapopo ina iei le isi lua 5% i le taimi o le whaamai, sa mātawina le atili te leo le afianga, po o whaafitau li avanoa tamaita i Pasifika e ulu whale ini ngā luenga, le sa whaamawina petu samal 10% o le sa ili ilinga o se whaatou whala inga le matanga luenga o pisinisi whaafutungo mai fau mga luenga. I taalonga, e lua taalonga lul peleki o la le mwhai o whatunga whasi o na taaloai i le malanga taamilo Afrika i Saute. I se manuanga i luna ua mai le taalonga le na whai ina ia Aiolani i Wellington. O suitulanga tune iei Fletcher Newell o le Crusaders i le taimi o le suenga siampini o le lakapi supa sa whaaleo ai mo le Crusaders aina ave i te tono e ta lepe le sikala mo le Blues le na iei tuunga whasi whaapea makal tu unukuafe. O Nepo Laulala, Brody Ritalik, ma Jack Kutiu, whaatasia matunga whasi o ila tau ia o le mawhaiona malanga i Afrika i Saute ona o Manuanga. Talafawia malisi o whonga le laumua mo le nei vaenga o tai ao.
malo fa tai le fa fo mai le tino ya ona ua mai atu le fa poponga mo telefon ni tai au pe ona sa pena ye Sabrina Casiano ya ma tautua le sunga ta Salem se mai Samoa ya ala mai tatu tala mai Samoa fa fonga ye le tulai va tau nei ya ma le tulai se ful ma le lua ile uliana nei le fa poponga se ful 5 minute wa te nei le valu ya ole tatu tautua mata fo ile tai au klame atal tai au le to sili mai manga le ma tua ya ma sani ile tanga tafo le ma sani ona usul manga yo wa ilo le matua ole to anga le I matua atu ya ma le vai temi fo fai ai ma yo ya ole nei la ta yo no tatu le timu le ni so tatu ole manga wa sia ni manga se van ngai manga fo ile fai ai tu lo fale ya fai ona ya lu vele le temi le ona ole timu man malulu ya wa sa mo ya pe timu ya fai ana o fai ya vele le talo yu tala manga ya ona ya tunu ya ole tol tanga ta ya lu vele talo I tu lo na fale le temi le malulu man timu wa ma ya ya ai ma lo lava le fa fo mai le tata wa tinu le ta yao ya va fa vela le puti ya ma tata ma futa pe ya le fo I fa solo mai pu vai o to sili mai pu vai ma le sa ma ya ma o le vai ya vai o le ola ai ma o vo le fa lo ngatu le tala le na mai nei sa le ta le party le national mo me fo le je wo pe ya pe lo ta mai fo le pe lo ta ma le onga ala vai tu le ai ngai ta longa le vai tai Wellington le mata mal ta longa ta na kapi ya ole o tu langa le wo ile tai o tu ngai e me ola ngai te puki ya si ta se voi vai ngo New Zealand ni ya mo I fo le te fa I wa me te malo le o te puke ala te fa ane le mafana fana ma le mana I o le tau I mta fanga ya wa ya le ala wa lu ngala lo I fo le fo ya so mana na ya mo ya o me ye su istanga te fo le matua fai e me siamo me o taimine mo party o le tanga te ala polkiki e fai tete ai I fa matalanga ma upo e fai Awai mata o matangata me se ala media. Na tonua. Ya. A ve te puke ala I Hawaii. Ya matua fa se Tua tau fa se ale. Ya tu mai ta to le ta to ya le longa le. Ya to te ya ta to wanu ye. Le ala o matua a ve fo I mava ngai. Tele na tala no ya tanga tele e me se ta to New Zealand vai fo le ya ole na to fo ele si vai fo le wa le na ngal palota yo lo no inga ole fai ole tala le la mai taune ole tai mi to fai se tala le tai ile na so na le tasi ale tala to tele pe pelo ho tamala ya vai fa pe na vai o lu o mo me vai fa op fai ya su le si vai nga ya vai fo le ya fi le si vai e la fo ine le ni vai nga fo le e o nga ya ai e foi le o turanga mo me tau por kiki oli ya ai ilta mane foi o tato fa fisi o to vai me manga ni matua o tato fa fisi na ta ya ni foi so mama ala foi le matua ala foi le umi foi le foi le to ai lo manga ia on fa fai le umi fia masina Marisi vaenga, o le mane fo tatu tala nuanga I Samoa, fo le mane fo ie la ngai fo manatu na matu e fa fonga mo ni tao. Ia ma vili mai. O so le Samoa. O ani ta longa fo isa ta alo le tatu tunu. Wa ni ta longa fo isa ta alo le tatu tunu. Sa ma fai ona, pe fo ni ta longa fo ie sa ma fai ona o ile sinu e fo le fia mata fa marisi no. Mali. E wale utato iloni, o kirikiti ia sa fai yasolai ulele fai iso o nu uma. Ya ini si ta longa foi lelo e silfia. Ta to ia fa fonga mai ni time. E ni ta longa sa ta alo ta to watinu. To ye inga ve a voi le to tele ta to. Ya. Iwa ta si vina ta longa sa ta alo ta to. A ni ta longa foi sa pisa so o isi nu mai sinu. Ya. Te wala umai tātou numero na o le tolu wala lima lu o whātasi tātou tal no a fia tal no ma manga nei mātua ma e whaari mai sau whini ngalo po oe ma te iloa I o oe o le tangata sa whai manga I Samoa o lau te iloa le
le masina e matua le talo mai le taimi to to ia ma le taimi fafai ai taimi matua ale ala se o fa longo la mai mata mai tau I vaenga wa mane fu ia ai maru le te e so sani fo ia o nei vaenga nei fo I tatou proclame ia awa fo o to ia na ola I nei ma ia man e ta u le malama le nei fa nau ia vili mai a fa pesa fa so manga o le ale matua o le ale umi te to ai lo manga on fa faile o le utei lo le lei ia le umi awa la ne isi si va sa fa pe ia fia masina fia ma le utei lo le lei ia wa o tanga fa manga se I tatou va ai la ia po ai la sa ia na I fisini tatou tatou no en le tai ia ai fai maria nga luenga fa pe fo ina te mafuta mai tolo nga luenga ia fai mai ilunga e fa lolo tua foi le aua so na puno te le lau masini na te ngalue ia fai mai ilunga fai sina manava ia mai no sina mai ia luas ful ton minute o te ai nei le valu si fonga lau mo Wellington ia na talatu tatu leina ia lela tata atu nei pese ia ona tatu tala no lea ia pe fia vala mai ia to e fa o tu tatou pese ma nai ale na no le o tatou tau fai mai le tatou au fai manga ia in ni tai au ia fa tal fatu ma lo la va so fu manuia talo fa malo kasi malo se fu malo le fu ka yala keleni malo se fu keleni oi zo wa malo wa o e fenga luenga le o se me lo kari e sa mi ka nga ngela ko musi ngele ikisina ia sempre tamo se pa susti o kale usua sa me lo kari nga ora pepere de kalo le ya anta 15 de kala kalo nga ia au faro lo ko la ure forma ka kalo faro ma lu si pa pe se pile ke pe ku se manga ku ala nga o ka nga lu vai mai ya tama tuai el manga kalo male man maki ia o ka ria foi aso e fuala nga lu e ska nga ka nga fuaka
Ia. Ma makalia e sa fa e fuar waka isi kai te kau ia le makua i le fuaka. A ua whangal o maumang. A ua omu fuat whaka o le onga le masinga i la ule kamai malam. La wanga le kalaka ngalu. A fuar ngalu le skaka e fuar i fuar wanga le fuaka. A wanga le umaku fuaka i makua whaka. A ngā hoi fuar o le singa lue ngalu e hoi e morse ring. A o ngalu e le makeki koe ngalu e. Ia wakula wa ia so sa mo puskal. Ia pesa mako sa fai ko ko maksa mako lo ko ngole o i le siku sa pa sa mako lo ko ia mo puskalo pe ia lo se ba ka lo ko mo po se pa ko lo ma singa pa ko mo sa ka ia ke le ala puskalo sa ka ia sa ka ale le mo manga yo scoop ale le ia se mo ko lo fa ale le ngalo ia mo ke le Ale ma nei a foi o la taimi a keleni. Mo me pe mo pusa talo. Ole. E se foi le ma nei o se va inga mo me foi le la ufa fai me le manga ala la o mai isi ala e fa o pusa isi. Na la lo kanga kale ngalu Na. Kwa kusel kakala le la kala kaika. Ia. E la wala ko se kanga fudule se fa la. Na. Ya. Na fa se me ko me puskalo. Ia. Ala kole mika ko ngale mo ko ala soli ka be ala mo ko ala ko ngo sele kala ya kai ka ala wala winga nga soli makwa maka ki aso ya ulska ka ngalu a ka lu la kala ka lu ala ko ave o i long ko nge ferme ai ala ko long ko asa vale o sala ko ale ka ya kai ai sa ole ya wa pe o i pe fai tau vanga vo le la o fai fatu anga ai me sa ai nga vo le taimi o le wai a ye se fai to vo le se nu ia e va tu tasi uma ia e la tasi uma tu ia talo tangata vo le fa pusai ia te va ia tu longo fia tama vo le mi tai la to o so tetele tama oso vanga le puskal kale sale le sa awor se la kala sa ba ko sa makolo mo ko ngolo fu mo mi miu sa pero ma ko sa ia ko li pa kasko e pela ma ko ile le puskal so nga le ka ia o si me sa le ale le ia fi onga fonga bia se singa ki pula ka ia ko le la o kai mo puskalo ke va ila ngai ke lo ki ko ko fu ai mo puskalo kai mo o feko ke lo le mu le ko inga ye va ko se singa ve le ma singa ka ia ke pula ka le ola fu ko kai ko ma o ma foka ai ko mo ku pe ko la ma mo si va kai mo mako mo ke fu ole ska ka mako poko mo ko le sa ma singa sa va le pula ba polo mo ku ke lo ko nga ka le paka usala sa ula sa ma singa e alu fu ko foi mo e fikara ko isi ka nga lo mako nga foi ma ki kira ko ilo ko ka sa bi sa wo i kai o mako sa wo sa ma singa mo alu le ko male ka kalo fika nga ka ngu ole le sa ma singa ngali asa mo le ku pasi mako nga aku ai ka nga mai ku le fa ka kan kalo ele si era ko se la wala el kan kusko nga ka e si ngo pik apu ku sa ko alo ko se ko alo ngo san ma singa si kalo iska ka no ole yo me sa yele ko nga ngol ku pe va venga vai kai por kalo sa ole ile ke le ko sa ole vai kai so le wa o fa ngo ling kang gal so akala ko ti kilo so se mai mau se kai ni se ga ki le ko ki no se le ko mo ma sa ya le wa ni una ti ta fa le me la fa ai si ai ngora le ma le ya fa to anga ma ya ai ma lo fa tai tele la va le la mai ki ni tai la va tai ha foi va le tala no me tanga sa fa le ma ta te mala le ya ai atala no me awari o tau sanga fanga o antele eliva ia matu ata le mala ma ia i pe atala no mai i ma ia sa foi ki le sunga keleni pe o le ono masina te o la foi le fa ma mai le pala foi le o matonu o le ono masina ia o le ia mana ia foi pe ona ta mai tau te foi inisia ta no mai lunga ta to Facebook o ta ivalu ta iva masina ia o le mana ia te fo a lo wa tanga ta foi le fai manga mo u tala manga ia ele vai ele ingon vai aso ia o le na o le ono masina
Ia ai, tara pele tātou leina. Ai fia wala au mai, pe whapesa whaisa umanga. Ia ai whapesa whaima umanga mai o le maketi. Ia sa. Ia ai, lo tala tu pele tātou leina. Ia awa fwoi ia le tātou whafisino le tai. Tātou tantana noa. Mana ia fwoi tō mana tu e fwoi asola. Ia o whai tātou umanga i Samoa. Ia wale umanga le mātua. Ia. Ele toi mana tua i fwoi lo umanga i asola. Tamare iau tu atu. Ia wale vaenga leo seka e ulupu tea. Ia matua ale oa ni tangata ili umanga. Na le tawha wale maketi. Ia o le whale. Ia, whawatu tātou pese, tala pele tātou leina. Ia, whatala whatu nei taimi, ma lo lava le soifo Manuia toi luas fulu mana 5 minute, ona tale o le tula iwa. Whavivianga nei teime le tai au, ia e saulo ma le tātou wala au. Tālo wala au? Hi. Le la o mai le au wanga po le na o whaate le tala i utan maumanga. Ia e leini ngā luenga e whaia. Ia e po ane ane aso la e na ore. Ia talalia tu i, talalia. Tālo whamari, mana o saifua, ia te oltina. Malo toi fua e lua vase e lua o ia o lua nga o lua mamari. Ia, ma ua ma se Mari. Ia. Oi kalo fai. Hi Mari. Alo si fua mali.
Ya mai nai tau pitanu isini. Ya Manuia sa sekai sa te ai longa aku suku skamo mar. Ya maloa ya mesini nai. Kalango ma marita. Iya. Mai lai kau abelanga kos, planga kos. Mai ola kos lo ngosa. Tapu ya jamela abelanga kos mar. Iya. Mai ya. Kau ngosa inga ngi kama ta sino tilia la ya awa ngosa idea ngalo baba aya ai awa ke fa kai kai ai wa ia lo so ifua mari kalo fa Nai mo utai se manga se sto manga ya so la o e tala vo mali. Oi ia wa kai lo foi o ta se o ikange nga o la ngi fa ko anga. Oi Oi. Oh, ia na lai te masani lele ia I o langa o mo meo. Na lai te sila fia lele ia mo winga mo meo loata ia o ngata wa le o estangata sa e ola I tala fatoang. Le ngo wola fa ko anga e mo ke le iola mangimang. Fa malulu akuai. Winga foi lele wa mo meo a faivere nga talo e u ele loata e sao. Io Ai alu te kau koko e te vai atu e upe mere ngata I runga ko. Ia. Ya, foi to sila fia e peio ngi ngai ku kau ke ai peio nga luenga manga wa fa pe ngai fo ma ko usu. I usu fea. Ya, ele senga luenga fa ngo fie ai o senga luenga sa loko. Ia. Fa ma manga, ele fa ngo fie ai sa loko. Ese male fainga luenga e faingo fie singa luenga ai le sa loko le ala le winga o la faingo fie ele faingo fie e sa loto ma na ia foi e fa ma tota fie ke afu ai pule a o e pule ala me faila uma manga ia ke koko a ele fie fainga faima manga wa e malulu ia e la o ia ta singa so akamau aku de ko fangua ia ke la kule ke le lau fa ma le lau fa ila fo la solo ila lo la sa fa mai mau moenga sa wa o na mana ia fa no mo le tu wa moenga me sa fa ilele ai ta sila so na ko manga ele sa umai mele sa le se mele fa pe ko akule mea ia ta si ale mea nga fa ye kanga kai nga so ia wa le kalo ia ke le ale kalo ia inga ua saula le fa mai fo le lenga ko ama fa lo kanga kai kaunga kia eso se mea o le fa o le ufi o le mangioka o le kamu o nga foi la wa pesa ka o kasia sa fai ka wanga nga aso ia o ka wanga la ngunga ma ke mau tingo ai ale si ko ingo le mako ngunga le fai ka ia ma umanga ka le mangkuala o ta se fa la uniu le ma umanga ia mo ia e ke va ai wa fai ngel fongo le ngua ma lipo ke la wa sia le ko e komiki Oka ta sinka nga kalma ko ngue o le ma umanga ka se fulu afe. Sole. Arka mai ma umanga e sa le fai ka nga se fulu afe ta koise a. Ai ma wa e ngor ko inga le. Ia. E fai ka le ma umanga fai mai ia. Lua kasi, lua kolu, lua fa, lua lima, lua ongo, lua fiku, lua balu, lua iva fixa fulu. Kasi, fiku lua, fiku kol, fiku fa, fiku lima, fiku ongo, fiku iva, sala malua. Sole. O mela nga kele ai pe o mako nga vai kai mi nga tau ko nga kalo fo ile ta sile nga ka ko fai mai ole ai mai ngu. Ia, susu fo ile a. Susu fo ile nga wa fai nga le ba ka. Ia. Ia sa alua ku pusa kalo nga kai mi tasi sa ma wal pusa kalo le se furu ko. Ia. Ia ai o le polo nga tasi e amo ia ke alu esu e mengi kama e sa we failo ma manga e amo mai ale kalo.
mai uka o mai e aso a ko o fainga me o pusakalo ia wai ongo a masinga we're ready to kalo ia man kua sai foi la mal mako ko nga koko ia ko nga koko e kele le ngaka tasi ia sa o le o te lo le to ia awa pe yo le koko ngaka la ba te so angi ngake ai sumu na sa ia awa ia pula le koko ia ka fa pe nga ngo ka ba aya o eta singi usila o ka fa pe ba ya le sa o mai le ai te ngaka ia awaka aya pia ka pe ia fenga ka wai le yo lai te ma umang ia pe o menga tasi ia fa inga o mako ai ko ar ka mu nyuki or ka mu ko nga tasi sa mo nga ka ni ia pe karie ka nga ka ya oi sa olele ia ma ko pi ko mu wa fo la or ka mu nyuki ia sidia ia mo ia o le mea nga mako a folengo nga mako fai ale ai la sa ko nga ka mu nyuki ia le o se kama sole ia wai ia pai kai ka inga o ka ikala ko ia o le ufia ia le ufia ma ke kua ia ma ko oka ma ngai ia pe inga ua saule fale o fam ile iba se fulu o nga ma ko kilo ai le kakao nga ko nga ngi me kasi ia kakao nga lu solo ia nga la nga failo manga o ka tasi lo manga nga kai me makau kia o le te tala no mai sa failo manga a ya le tamara inga ma fa na vai taimi o fa sa o ia ko we fai fa kasi ale mako manga oi a ko vai tasi le mako manga nga kai mi makau kia le nga manga kale lo yo isi aka nga kai o mai a fe siri mai mali manga yo lo manga fa kui oi yo le manga ya ka mai la idea o ko ya kunga fai mai yo ko yo aku fai mai mali o fe foi lo manga len ka ko maka le siaso sa koi se selfa guang ka ko mana ia te la le ala o ma foi si se amari o foi ta ta fai manga mari ya so la le te ma sani le mu i wingo ngata ma vaenga uma fa pena i mo lungo koko o le fa ta ilo mari e ma fu angana le ona te le ngata i lungo koko lo tonga koko yo no fa sa ino i sumu voi le o le fole le te pe ino i sumu se tu lo ia koko io sta le ya manku foi foi la nga munga la ta si ai alwe fai le la foi ko le kalo le kai mi le anga nga mo sa pe ai mai se ale ele la ya ile fanga bao ele a fai nga la ele le se fanga bao ale ele ai fa nga le vai la au ele pico sidi nga le anga ile le maumanga ai sa ole le mali ya pa wai ko ile vai wa le si mele la sa ka sa fa ya nga me ko le vai to le a ile vai e ko fo ile va kwal pa lo vai ya su fa balule ele ma oso le nga mo kala ngo ka ka ile fai manga oi mana ia foi la ta te i vai ai wa o te na lo tu atu tu ile pala le oso ia tu ile tia pula anala i na nga luenga matua foi ali ole lo tu mo pa lo vai ta wa foi la esa o ta se nga luenga matua ia o nga ka nga fai ia ka nga fai wa ale fai ia de se me maua mana ia al fai tawina na o tia pula ya sola no na luas fulua o lo lunga fitse fulua ia fai ka nga ta ke vai o mal ma ko me se le mau ko ngu ia su nga ia le yu mi a fe mai fili ko ia se ne nga na ko sa mo o le bai ia kalu ai dar ko inga nga ia ko lima ko wongo ko fiku ko luiva balus fulu alo fa como o tai lava tina mali ya sali me po ya le manga para kai to la ato ya malo ya vai mala male le ya tina ya mali o tina songa ya sola
le fu ia fa so ma ia matua sa o le mari ia sa o le ia wa si va ngale telina ele o si le fiel to te ia mo me vo ngata ta fai o le tele lungo koko ia ta mo ia tu la ta pese tu lo family to in awa la vela nai vo le ai isu mo nai ai koko ya le mo le mai mari va ngale ya na wa to es full 12 minute ya ona tale o le tulai va lo tale pel ta to leina ya pe fie vi mai ya le wanga i mai to tele le wa mata on tal no mai au fai ma umanga ya male au ta farm market ya le ya antele liva jo to nuf ya tamala jo mo tinoasa ai vo ile no ile ma umanga ya sola va pe fo ya Samsoni fai launga ya o fola falatea vatal fatu le taimi fenga we sila ya masusa muri anga to o mafuta mai Samoa ya le taimi ya o le tato programe vatal fatu ma lo lava le soi fom ya ya vatu pena ifa fia nga pese ya e tato mafuta pe le taimi taratu tato le na pe fia la mai vatal fatu ya loiva mapsua
O le whaasilanga tā ua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ilunga le Samoa Capital Radio. O le o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Sa fe sa po a imo se lumana iwai ai ne
Le whawhianga mai tu meta ia ki siu a Yusen, ia male pese, ia le ese sengo tupulanga, io e ese a tupulanga ia so la, ia maa so fo nei, o isi tupulanga ia so nei, la ta whal marketi, ia o isi tupulanga la o le maumanga, ia o tātou ia so la, ia o le maumanga, le tu te vai mai le maumanga le mātua ma le Samari, tātou wata le tua. Ei le whasilanga lea tau whatau nu mai, o le whasilanga nei ta o to ia wha mai ne o tailo loto pa ia Samoa, a walau wha whongaanga ma lau tāpua inga, tūlou, ai wha sisila atu ma le awatele, i le mamalu o le tātou atinuu, i lato umalawa langolango ina le whainga malo, a le whatuatua i le atua Samoa o tasi, taruai, walongo mai le taitai whono, le vaianga wha upwhai, le sunga i le lauli le mali e toa po la taivawa Smith, le taunu mai o le whainga malanga, a sui o le vaianga wha upwhai le aso se fulma le valu o kuso, lua afe lua se fulma le lua. Ona o le fia wha o ina mai lava o le fina ngalo, wha aftai a le fionga i le tamaitai pāle mia, ma le vaianga wha upwhai a le fast, ona o lo utou o lo ia, ma ngā pātia sa tuutua tuai lo utou fina ngalo, a wale alo atu le vaianga wha upwhai, mo le whainga pālota na mawai atu nei, lea ua tārsanga tuai lo utou mamalu, ma le paia, o le a whaia le tātou whonatanga se isa ili se tō whā ma whiriuli wa i fōi ia le whautanga i so o tō whina ngalo a wāle whaatarina o le taunu mai o le whai ngā malanga. Le a whaia le tātou whono i le tuatusi 5 se fulmaneiva Astrolabe Street i Porirua i le asongafua o le aso mua o kuso lua afe lua se fulmane lua i le tūlai ono i le afiafi e whailo atu fōi ma le polokalame o le whai ngā malanga ma le taimi e taunu mai ai i le lau mua nei. Mo nisi whamatalanga wha mole wha so tai mai tongia se montafa i le o lua tasi o valulua lua fitu o 5 o lua tasi o valulua lua fitu o 5 wha aftai no sainia le taitai fono le laulaua fono a le fast i Wellingtone. Ia o le whasilanga na le taimi le ua nei se kone ia o na matule o tātou tala mai Samoa, ia, mani whapoponga o tātou telefou o le nei tai au. Ia, toi whamalo atu le nei taimi, ma lola fo i le mafuta mai, ma le ngā luenga o le nei tai au. Ia, me se fo i lātou o lo o whiwa i runga le awala, ia, wā fo i fuanga o le tai au. Ia, ma momori atu nei whanau a onga, ia, tamaiti, ia, manuia lawa onga le a whiangai ma outou, ia, i le nei aso, ia, vai le malulu ma le timunga, ia, o whamua la fo i, ia, le saonga le mua tātou, ia whanau, ia awareanga ia tu ia onga, ia whamalo fo i nei mātua i la tau fo lo nafa ma le mainga nei mātua i lea tai au, ma lea tai au, i le lai puti, ia manatua nei fo ala au nei mātua, ia whapeini la appointment o le nei fo i aso, ia awane i misi, ia si meir whafonga, ia tātou tala mai Samoa. Whatala whātuli tātua tino i seisi whao pōponga le neo tātua tala whau mai Samoa i le tautua le si whonga le lau mua. O watari manino le whionga le tamaitai pāne mia fia mea Naomi mata awha e lana whailua i mai le autustala i na wataliu mai lana whai ngā malanga i le mata au polo vasilingi ai e le taitai o le tua ngai tui la e pasa i le malia le ngoi i le a mata maua mai e le o le tutongi o le tamaitai whai pule a liba le manu alofa i tu au, mai a aperila o le tausangan te nei, no lua i wha maonia e lea o le malo le avea o ia, o se tasi a sui tamaitai o le pāne bene. Peitai o le tusi wa maua e le taitai o le tua ngai ma le vang whaupo whai le JPP, o le tutongi o le tamaitai whai pule, e amata mai i a te sema o le tausangan te nei. Peitai, watali mai le fionga le tamaitai pāle mia. Ia, o le mafuanga o mea whapena, o le tūlafon. Le fionga le teitai o le atino fia me Naomi mata awha. O le aso tofi le vai aso nei e malanga tuai le fionga le teitai o le atino fia me Naomi mata awha. Manisi o le ainga minista le kāpeneta. E salato whailua inga ma le whainga malo Amerika Samoa. E whātala no ina ni mta au pulau tele, e au fiai fi whātā wa inga o le vaenga le soifua malo no ina, o whainga malanga le vāo atunu e lua, vaenga taupi sinisi,
Whaatoanga matulanga tau tupe, ma le puipuinga o le saunga le mu. Whaai lol te maitai pāle me le whailo inga ma le autu stala le neva yaso. O le toesanga whaale lia tili lava leo le whainga pa anga malo e lua, le na ngata le la whailo inga, e le tausanga e lua fese fulmal fitu. E le tausanga na tani malo ai Samoa, ai o le antani malo Amerika Samoa, mo le tolu aso le afon tanga. Sau nol te maitai pāle mia, o le fōua yo whainga malo e lua, ua te tawai, ona toe whaia se whailo inga. Ua toe wha awau le nofa inga le whionga leo mamalo le malo Samoa, le whionga tui maleli whano vale toa soalo vi le lua, mo le isi li matausanga pe ona whai unga whanuina e re kāpeneta ilana whon tanga. Whatasi e manisio tūlanga tofi wha ofisa silio nisio mtanga ruenga le malo mwhalampu pitonga, na whaalau iloa le na whionga le whailo inga male autu stala, wa filifili ai te maitai le whao li unutoa au e lua whon ti, e le tofinga o le pule silio mtanga ruenga of sort inga ma wha amatalanga wha teknolosi, o ia fo ile sa wha au lulu yei le ofisa o le pule wha tonu, le ofisa le regulator e tausanga wa mawai, o le nei tofinga sa wha tuina mai e lantou sa wha tinuina wha tanunanga, ma ua wha mautuina le kāpeneta la latou wha tuanga. O le whao lii ua suitu langa ia Folau talanga manta umatawheo, lea sa se e lea tūlanga tofi, wa le toe wha fowina lana kon karate. Na wha amuta le o nanga wha pule wha tonu, a le whao lii il tausanga lua whelua se fulu i le official regulator, i se whautuanga ma le komisio ngā ruenga le malo, e ni su enga sa wha sanga i ante ia. O se tasi leo mata opu na wha se ail te maita i le whao lii, i le lea meo tonu su enga na whai al komisio ngā ruenga le malo, ma le lea mana ia ina o ana ia te tau. Wata sei malfi filio le te maita ia pati vaine, e a vea mo ofisa sili fau le pule ngā tangata tā whawhau mai mo mai Samoa, e tō fia pati vaina pe taia mo lea to finga, o lo tautua mau au nai pe lava le whalape pitongo tangata tā whawhau mai mo mai, i le vaenga e wa eia tūlanga tautupe, o le nei to finga sa whautua ina mai e fo e la tō sa whaatino ina whaatalunanga, ma ua whaatu mawina i le whaai unga ale kāpeneta. Ua whaamuta alo i ina neile iei o Samoa polo ingo whaalave tupu whaafosei, ma toe fo iei Samoa lona soifuanga masani, e pe ona sa iei mua a ole ipo i ele whaamai o le COVID-19 for the weaver. Ua whaamaunia mai ele whionga le tamaitai pāle mea le whelua inga male autu stala, le tatala alo iei o whainga malanga whaavao malo, e amatatu i le aso mua o kuso, mai o le ACTA foi le au whai o whainga malanga wa lele, e to tonu o vai aso te itasi mai atu nui whafo. Peitai na whaalia le tamaitai pāle mea, o le tūlanga i le ulu whale mai o tangata mai atu nui whafo e a fuatu le aso mua o kuso, o le a whaafoe pea ia i ngai tusa matula whono i tu malo ese o le malo, o lo whea ngai mo tātu tua oi whaavao malo. Peitai, o le a le tu ua ele mata i tu wina ma le tuli loa i no ngā luenga tau le puipuinga o tua oi whaavao malo, mo le saunga le mua le atunu e au fiai foi, ma ngā luenga whaare soi fua malo loina. O le tatalai lao whai ngā malanga le aso mua au kuso, o le vai aso fau le tau nuu mai le whionga tamaitai pāle miol malo New Zealand, Jacinta Ardern, malan au malanga o Minister, ma whai ai le awa le whailo ingai vai lima i le a fiafi, so oi ma se tani whaalo alo le whainga malo Samoa mo le au malanga, ai o le tae au le aso lua, e whai ai le tūlai whaalo alo malo le malo, ma sisi naita ngā vai o malo e lua, o se wha moe toe wha mautua tiri ai ma wha whawai, le whainga pa anga le leile vao ma loa Samoa New Zealand. So ai ma le whailo inga minister le au malanga ma le kāpeneta Samoa. Whai u i le whailo inga le autustala ma le tamaitai pāle mio New Zealand. Ma toe tu vae se tuail whainga malanga ma Samoa. O lo iei le wha moe le tautua mai Samoa. E tu sa o atu ia vaenga uma. Mo le mai moa ngā alo tātou atunoo. O tala ia mai Samoa Manuia le ni aso. Fasoi foia.
Tui whaatala whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Sa pasiel palemene le awaulia na nafilo na whaitaunga mua le pili po le tulafono tau whaau fietu u whaatasiai au au nanga. Alele to New Zealand male TVN said i se au au nanga tele tasi. I lalo le fofonga tele o le atu whaatasiele TVN said male to New Zealand i lalo le whaamalu e tasi ma o se whaala potopotonga fou e le sa iliani polo fiti. Lea ua fuafuaina mo le tausanga fou. O le amawhailava na sa iliani tupe maua e ala iana ngāluenga whaapisinisi. Peita ai ona tūlanga i sa oloto mai le lea uni whaasalaunga whaapisinisi a e maisela vai le teo New Zealand o le a pui pui a pea. I se whaapiinaunga na whaalia ia tunga lunga le vaenga whaapwhaia le national. I whaapea o le amo watu le tanga ese o tūlanga tau i whaasalaunga. Ai pe moni lava o le atu to o tasi lea whaala potopotonga fou. Sa te ele National ma le Act ai sa langolangoina le Labour, Greens ma Māori le pili. O le whaingoina le whaala potopotonga fou i le Aotearoa New Zealand Public Media ma ua whaamoemoe amataina le asomomu o mati i le tausanga a sau. O le awaulia na nafina loka matapuni e ni a onga i le moto i mātou ina ua maua ni telefoni tau whaamatau ma amatayo na ve sea whana wa onga. E limani a onga i Waikato, Thames Coromandel, mai tō malo Gisborne, na whaia iei ni whainga tau whaamata ue ala atu i longa o telefoni. O se taimi mulmuliane na whailoa i leo leo, ele iei se tōlanga la matia o ia onga i te tono i tō malo i tolu, mai ni tau whaamata au, i se pepa o whaamata langa leo leo sa ta wai. Olo o whaawau pea la tau suenga po o whea, a o ai fo ina whaia ia whainga tau whaamata au, ma sa whaafitai fo ia onga ona o le mulimuli ta ia o ta ia lau whaalavlav whaafosei, whaata se ma le lango tangata lau tele, o le maasalonga o le asosio pulea onga Waikato, o ni fe au na pueina, ia na awala tuaia tau whaamatau, o Kolisia Mata, Lytton High, Thames High, ma le aonga mawalunga Cambridge, ia na o ia tau whaamatau, sa whaapea foi i le Mata Intermediate, ma le Firth Primary. O ana nafina amataina le whaamasino mawalunga i au kilani, le mata upo e whaatitau i mōlianga, i fōa i iwaenga whaopwhaia le ngata mo le vaenga le Labour, ai whaapea le National, e to ofitu ni tangata e au fiei le sa avia mawhaipule a Potani, o Jamie Lee Ross, mani ali i whaipisi ni si sainas to tolu, ia ole a tali ni mōlianga na whaia le ofisa e na whamasuenga, o mata upo te tele maonga o ngai tupe le Serious Fraud Office na o atu Ross i le asoana nafi whaatasi mali i saina whaipisi nisi o Yukun Sang, mono so Colin Majo Singh o no foa i po donations na whaianga i le vaenga whaopwhaia le National. I le loafis fulfitu ma le loafis fulvalu o lo molia fo i la tau i e to tolu whaatasi male isi to tolu o no mata upo lava tau i foa i whainga palota na whaia i le Labour i le loafis fulfitu na whaia Ross ni to a ingai whaasanga i le na avea mataita i le National. Simon Bridges i le loafis fulvalu, lima masina mulmuliane na whaia le safa o suenga. Ia tu o ingai na ua pasi atu le ofisa o leo. Whātau sanga mulmuliane o lea whaato a amata o na whonga ina le whaamsinonga mawalunga. Ese mulianga i whainga tau whaasese, o ni tonga fiti po ni taiala, na whaasese ina i whailautusi a le Labour ma le National. Whaapea fo i le komisio whainga palota, ma le atunu o lau tele. Ua whaamanatu leo i Hawke's Bay tangata whaingaluenga i au nanga titele ese pe o Kahamota, ina iana na mateu le leia lantau mea whaingaluenga, o nei tolu se fuluni ngā o inga, mai ni ta avale lea i tō malo na tutupo, i te tono masi nei tolu, na ta uese leo sienia i lea i tō malo. E te tau fo ia i lantau ia na whailonga le leia lantau mea whaingaluenga, o na angau ia e whaingofia i leo, o na toi whaafo ia i lantau mea tō tino. O le tele o mea whaingaluenga e maua leo e le ini ingo o tūsi ai, e le i whaamaumawina fo ini whainu mera serial numbers, a whai ai le maua lato mea whaingaluenga, e le mawhai fo e leo na toi whaafo i ai, ma le mawhai fo na mōlia tangata na ngā oia, o whautua ina ia tangata whaingaluenga ina ia mauti noa e paka lelea lato ta avale, ma ave ese lato mea whaingaluenga, a whai fo i le mwhaina paka ini no whanga saunga le mō. Ia mauti noa e taloka lelei, ma ia whaonga ina fo ini loka malo e taloka i pusa o loo te wai, a lātou mea whaingaluenga. E to oi wāwhelua se lau limas fuluono lea whainga o tangata whona whaamaoni al COVID-19, pe o nei ei whaamaumonga lea soana nafi.
E to sai maripoti al matanga luenga soifua maloloina e to valu se lau luas fululua tangata o lo tawhi fale mai ona ole virusi e au fiele to luas fulfa o lo tawhi e poto mo ngā senga se tinga ina e o mayana nafi mo o atu ile to afi tolu se lau ivas fuluono tangata ua wha maonia na maliliu COVID-19 fuluiva i te tono New Zealand e ese malifoi numero tangata maliliu a o afiele COVID-19 fuluiva leo lo to mau ile lua fe male tolus fuluiva e to fase lau tolus ful tangata fona fa maonial COVID-19 fuluiva o ila to ia na taunu o maya tonu o i fafo. Olo i ni fa se ai fa sangal teita e National Christopher Luxon ona onia na tustusinga i lungo penga te failangi fa apea o ia sai te puke peita ai sai Hawaii maile i lewa na tuitali maile tunu na ia whaali ele auto stala tau na nafi sa malanga malona ainga pio na ile wha moe moe ngal masino i ulai. Ola na tusto singa na whaie wha apea o iolo i te puke le whato whala au aino le kiwi fruta le tunu na ta wale teita e ole National. Ola na vaenga na tuui na ilunga le tusto singa le na fōlinga mai ei e peisa ei te puke le taimi na ia whaalia sai ei le vaenga le tunu i le lua vai astalwai e na ia tautino e ei taimi e se ai mo uto i whaasa o fo i le asasi na ia whaalia e le whaapea e le o lava sana moe lea mata upo ai ua le lavala na moe i le whaale tono le tau o le soifuanga na saunole Minister Tupe Grant Robertson o se tustusinga i whaapea o lo i te puke ai le ai o le sai Hawaii o se tau whaasese. O ieni wala au ina ia wha mamafa tu unga po tu la fono i wha salalaunga o tau mawhawela e vave o na kuka mawha tau watu, fast food. O no se saili linga i Australia na whaia, pe o wha pefeo na wha alawiloa tau mawha e le mawa isi soifua maloloina lelei, ilungo le TikTok, na mawala saili linga, e una ia au nanga po kampani o tau mawha nei, ila atau e longolongo ama tau e lungo le TikTok. Ina ia whaalawilo atu alato o loa e maise lawa i tupulanga talavou. Talua iona e fifia tamai tile TikTok wa whaamamawhai ele au sue le mo o mio ni polisi e puipui ei lato mai a afianga o iei tu ainga whaasalalanga whaapisinisi lunga o upenga o fesota inga. Na whaalia le pulenga o tūlanga tau i whaasalalanga whaapisinisi ile News Hub. O le tele o whaaseai whaasalalanga whaapisinisi i lunga upenga o fesota inga i le lua whilua tasi. Sa whai ele Instagram ma le Facebook peita ai ele ni whaaseai o malitaimi nei e winga le TikTok na ta ua le TikTok o ala tau polisi e le tatau na ini wala au whaapitoa e whaatau aini tau mawhai le maloloina. Mai le tatau fu ina whaianga i tupulanga i lalo o le ta isafulu ono tau sanga le mātutua. O le whaamai o le COVID-19 fuluiva, nā tili te le whaafitau li le ese ngā o ngā luenga i le vao tangata papalangi New Zealand ma tangata Pasifika. I se saili linga fōa le University o Kilani mo te konolosi na whaali ele a tili whaatitele ina o tōlanga whaale tono i ese ngā ai mai se lava mo ta mai tai Pasifika o ila tau ilalo tai tolus futau sanga le mātutua e ala lai o Kilani mo se whaataita inga a ole i eile COVID-19 fuluiva mo ila tau ilalo tai tolus futau sanga le mātutua o ta mai tai Pasifika sa le ini ngā luenga manunofo i o Kilani. Sale i eise ese ngai lo lato wono a ngai ini ngā luenga pe a whaatusa i ta mai tai papalangi New Zealand pe ta ile taimel COVID-19 fuluiva e 5.5% na pa uai leo no maua ni a lato ngā luenga whaatusa i ta mai tai papalangi New Zealand na maua fo ile saili linga a ole i eile whaamai pe a male lua 5% sa tele ina la i titi whaitu pe maua ale i tūpaoli Pasifika na iloa li papalangi New Zealand ina ua maua la tau ngā luenga. O lea se senga na whaapopo ina ia ile isi lua 10% ili taimi o le whaamai. Sa mātawina lea tili te leo lea afianga po o whaafitau li avanoa tamai tai Pasifika e ulu whale ini ngā luenga le sa whaamawina petu samal 10% o le sa ili ilinga o se whaatou whala inga le matanga luenga o pisinisi whaafutungo mae fau mga luenga. I taalonga, e lua taalonga lol peleki o la le mwhaia o fatu unga fasi o na taaloai i le malanga taamilo Afrika i saute. I se manuanga i luna ua mai le taalonga le na whaia ina ia Aiolani i Wellingtone. O suitulanga tune iai Fletcher Newell o le Crusaders i le taimi o le suenga siampine o le lakapi supa sa wha leo ai mo le Crusaders aina ave i te tono e ta lepe le sikala mo le Blues le na iai tu unga fasi wha pēma kāl tu unukuafe.
o Nepo Laulala, Brody Ritalik, ma Jack Kutiu, whaatase matunga fasi o ilatou ia wale mawhaiona malanga i Afrika i Sauti ona o Manuanga. Talafawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Samoa, July say sila sila, otama pai pai asa e pai ngata, e umame ai asa, alo ilo tapo pia pia, e sera na vale wa paia, se melele o sa wa fantasia, talo pe ama male mautino, o itale o la Whawhiwhianga mai le whaiwhaiaso serenade i na ua toi lua se fultasi minute ia. Lua se fultasi minute o te ai nei le iwa. Ia li tātou poklame le ato le tai au. Toi whamalo atu na o mai atu le whaponga lona lua o telefau o le nei tai au. Ia o le whaponga muli muli le tu lai se fulma le lua. Ia i le awa uli nei. Ai, aure pe ona mai tau atu fo i le tūlanga pe ona ia i le ia le ia onga i le pitonu ule o kato a ile tau fa matau i na ia onga ia le afia ia onga na fanau
ia ona o vaenga foi lele ia tangata foi lele e tau mawhai ia fai se mea ia whaatupu ina ia ale tapunia ia onga ia oni pisi nisi vaenga uma whapena ia ai e le se tūranga le mona ia onga ia waile na le tasi lea onga le na afia i vaenga lea Mana tua e whai COVID ma mea na malolo iau. ia Ai pe ua tūlai mai alfa fitauri leo. Wa o nga tāpuni puni ona. ia O le saunga le mua lo whanau. na Ia au te reiro po le ale mafuanga. Po ni vaenga fo i e tūlanga o ni kengi. kengi ia Ia po ni mea le afi tupulang talvo ale watu. A vatu le aonga ma. Tāpunia. I pe tō rua pe tasi fo ista mai titi aonga. ia po le vavo ia o tamiti ia onga le fai le O tupu ili le whamatau le a. ai le na o le tasi lea onga le afia Saole. ma le pito nua lea o le pito nua lea wai kato tele ia vaenga whape tupu ai a le o kengi ia vaenga whape tupu ia onga ia manisi o vaenga foi le e ono afia iso i fua e le ngata tangata lau tele ia mi se foi nai whana wa onga ia na ona whamanatu foi le taimi ia i tātou whana o lo ia onga ia tuuna me le se tūranga le lei na tō o lea onga ia o le poto mo lea tamai na ia molu mana i manuia ai le o le o foi le whaonga se lungo o penga te whailangi e whai tu singa foi le ia afia isi whana wa onga Molila. ai o le vaenga foi le tāua o le ma le foi le ma le saunga le mua vaenga foi le wa to telo tātou fia fai foi meo selfie me foi le puata te alua ia se vaenga foi le se no fuanga foi le te alua e mana e puela wata se tonga la au ia se fai nga luenga le ma sa ni to tele ia mai mai tele au isi o pu e mela to te fai nga luenga ia o lunga le sami o le matafanga ia o fela foi se meo ta fai e ta te vai tu ai pu e mai ata o le e ia la fala la le te vai tu le na tupu i le tunu le Greece e leni ia o le turisi mai Peretania ia inta fao i eleni ia mata fai fo mau ia awan watu la puela na tai fo le ola le helicopter ia helicopter i ia awan watu la puela na ta fo le ia ves kai fo le puela pe ona ia le pailate ma ia ai ua afia ila mal soi fua tu ro al fa fo mai le tunu ona wala vel me fo le ole mo vao ile nai file la se tu lo ole plate ia apena uma le vaenga ole helicopter le na afia le soi fu le turisi le mai Peretania ia na le tafao ia le o stara fa no ia ole fa longo tu le ainga ole uma li mai se tu loa ia ona ole le saunga le mu vaenga o tapu e yata fa pe e luasu luata usanga le matua pe ole play le tu ole vale helicopter so talo fai ia o folele o me tupu ia e fa manatu mo tatou e misia taimi o ta fa mo e fai po nga ata folele ia vai po sa nga le mu vai nga nai o po vai sai foi ta va tu mai lungo me folele e maula lo an van foi ai po e mai ata ia no i folele fai lungo ma fai mai la to post fai no Facebook fa mai ia o le pai la te va le ai ia te pe foi la me le afia mai le ia le taita i o le national ia le na ola na vaenga ia lo no winga e ia tanga te whapito e tu ua i lunga ia tai ia le la wol vaenga le fai le post i lunga ale uche stau tai tal ale o sautai tai ala na fila le vaenga le na fai le post mai le te puke ala te fa ana tai o Hawaii ia vaenga va pena fa manatu pel tate wa tunu i te mi o ta fa wai pe ia ma inga ma fa na ia vai mo po saunga le mu ma o le tuna te taua ona vai mo po o saunga le mu le vaenga na la fai po nga ata molila ia ma o to tatou foi ma sina o pu ata fai ponga ia sto na vai po o saunga le mu me na po elu ata ma se o fai tua na lo fai po ia na na fa manatu le tai ona o me lo tupu mai la langi ia e ono afie foi mata to pe ale fai jet o le fatati anga tatou proklame o le yaso ia o fo le fa fonga ma le mai le tatou tunu ia o le itulai se fulu o le proklame o le moli o le ava ia mo le whaafonga mai ma le tunu o le proklame o le moli o le ava le tae o nei le tūlae se fulma le tas ia o le a tāpena ina lea le sunga i le tausi matanga aluenga le sunga le whaafengainga Reverend Conferenisi tua iau o le kalesia me totisi Samoa i kokiri porilua
ia mo le whaafonga mai le tinu uma le no fia o le polo kalai me muli le nei ale moli o le awa ale sunga i le tausi matanga luenga ia ona o si tanga fo ia le kalesia pe ona si le fia fo le tatu tinu ia le melea o le lana polo kalai me muli le nei ia i tonu le lau mo nei Wellington ai mai se fo i o le tatu le tio whaasala lau ia i le tu la se fulma le tasi ia o le afa foina ia le sunga le tausi matanga luenga sunga i le whaafengainga Reverend Conan Ferenisi tua iau whai o le kalesia me to tisi Samoa i ko kiri porirua. Ia, tātou paanga malawa o le pokalame mōri o le ava. Ia, mafuta ma le sunga le whawhengainga, ia le taimi o le pokalame. Ia, o le a fo i se ta upu fo i o le a tu ina tu whaneanganga. Ia e whaasoa mai ai, ia mavala au mai ai. Mo lana pokalame muli mo tātou i le lau mua nei Wellington maisi o le tātou le tio whaasala lau. Si ufonga o le lau mua, tasi ono tesi ma le tasi whamo. Wa luas fulvar minute wa te nei le tula iva o le tula se fulu e o le poklame masani o le atu fefa i hai ta pena fo i le fionga la wano ati lawa ia pole a fo i se mta upo le atal noina ia i le tato poklame na le atu fefa i le tula se fulu ta lo se fulu tasi fa tasi mai fo i la ia o le sunga le tausim tanga luenga Reverend Conan Ferenisi tua au fai ia mo lana poklame muli o le ava ia mo le tātou i Wellington nei a mesi le tātou fisa whaasalau. Ia o lela wei atu nei whaafiafianga o pepese ia manisi fo i o vaenga ia e fia whaalau loa, ia ma tātou talita noa i lava. Ia a o lo ma le fatu a ma mai sa whaisina ma verenga talo manu sa mauri tu atu mo manga lei matu atu. Ia Samoa,
Ia le na se to tau sia ke tu tatu pese le ia fa malu atu le atu e si siva mai. Fa malu atu ia ta vita lio ia vai le sa onga la le o tangata fa onga pese ia o ta vita lio ia ai tale le fa ivalu le vai le mana na ia mol fa onga pese ia fa malu atu se to sia ke tatu pese ia ona to vatu le stimi ia vai le ta ua tel mol fa malu stino pese ia malo fo nga lue yo fa tala fa tuai ia ta vita lio ia tale le fa ivalu fa tua e fa be fo ia fa tua ia Ivon po fa ula ia mafuta mai Hawaii ia fengau ia isila ia olele alu se maumanga leo tau sanga fanga iyo ia male to tele ia mafuta mai le taimi yo ole nga fo na ole tatu pese ai ale pese tatu na fa tau le mautanga po na te fenga luenga po na te tuarum kuka na furo wipu se tulo se alu le atoa tu ipu ai matu alu le atoa fa mamu mo tatu pese fa to a fa ile yo nga luenga yo ia tatu fo yo le pese la e si lo atu fo ina le mu atu ia e fia wosi ia we ia vi fo le lunga ia wosi ia la fa pe ma ta milo ina ia e fa nga mai tatu pese ole nga tatu pese e fi so ani tatu ile nga te tono ainga ia e mai se fo ila tono mo tanga sengase ia mama o ta fo yo le lo tau sia ina i matua tono ta vale ia mama nga umala fa pena ia o la to fo yo nga lunga fa wai time o ila tau ia fa malo atu ila tau ia mafuta mai ngalu fa vai taimi fa to anga New Zealand nei fa pe foi Australia ma ai me se foi fa le fasimanu se tu lo ngalu ai malo ngalu malo foi fa malo losi il malo lu to a tau mai ai ma to ngalu le malo lu ia ele fa ngofie na o to fo ia ele fa ngofie ia ni atu no ia na ma to fa malo ma fa ta fa tu le taimi fe lava se vai ngana te mafuta mai ai I nga luenga fa vai taimi po na fo ua malo lo mai nga luenga nei taimi ia
malo la fa malo si ai la le vaenga le na tupu mai Australia masalo le usila fia uma tato ia e me se Australia nga luenga fa vai taimi e di fa la ve se tu lo le na tupu mai North Queensland ia wa fia ia o lo tau sa ili le taimi nei ia ni ali na o fango ngota se tu lo ia na o le va na lu la to va fango ngota ia o le mai ia le lipoti le leo ia o le toe taliu mai o le latou whangotanga lona winga o mai ia le latou whaiva. Ia le iloa la pena sa ele vaa. Ia pena whātia le vaa le taimini toe fo ima ia i uta. Ia a o le awali ini a o nei tama ia. Ia na malanga atu ngā ruenga whaavai taimi. Ia e lea o ni tangata anu o tātou atinu u Samoa. Ai o nei o tātou ainga nei o tātou uso mai tonga. Ia me se fo i se tasi mai nā i tū walu. Ia e to afale au vaa na malanga ia ai o mai taimi nei o tau sa ilia pea ia i la tau to tolu ai to tasi lea na mafai a ona au iuta ia mape to inga foi le pe fa o pe foi le mo se la veai tolu sfuri tu la o yel tanga tale le sami le si eli tonga lea na fa sa oina a o tau sa ili nei le to tolu no na winga e to lua na tonga na iuso tonga ia masi uso tu valu ia nai o lo tau sa idia le taimin nei ia o ele i mawalava ia e to tasi nau fa sa wina ia o se ali i mai tonga nai o le lato o va ia to fa to tolu la le lo ia e to tasi le fa sa wina ia na ona fa manatu fo i le tatu atunu e mai se ia na ia lo fa na ro nga luenga fa vai taimi ia vai mo sa ngali mu pe tara fe ngai ia leo e whangongota, ia pe maua fo ile awai pe ia ona matu tala noa tu te reo taimi. O sami o atu nuu nei, ia e tere na leini a au, se itu loa, lona winga na e sau ale maa losi o le au mai tai, tau le iuta i le taningat, iuta i le mtawhanga. Ia au tātou Samoa, ia a fati mai le ngalu mai le moana. Ia e sau fo ile le ia pe tau le mu pe a o mai i fefoi i mo meo o au ia ona le muela ile sau yuta ile fo le matafanga ia o tunu ne New Zealand ma ia te ro fa pena Australia o le malosia o le sami sau mai tai e tau le yuta matafanga o le malosia le na ia el melea ia fa ma fa fo ina inga tonga ia mai fo ina ia tuvalu na to fo wa afia so ifua ia o tau sa ili pe le taimi nei o le vason te nei le sa tu pol fala lave ia o mal taimi nei ia o tau sa ili pe le leo Australia nai Queensland matu ia nei fo i halo ia o le Pasifika ia na o fangota ia lewa a fia ia o la tu soifua o lewa to se fulu ma 9 minute ia ona ta leo le tu la se fulu ia o proclame o le ato fe vai ai ta fu martasi o le proclame o le mori o le ava tas fu lua fa ponga telefon matala mai Samoa i musika o le uli mai ale o le tautua le tula tasi ia e tatou mafuta pe lunga le Facebook mo lunga le tatou YouTube se ia pa ia le tula e lua i le uli ana nei ma lo le fa fonga mai le tunu ia le la a o ia tuna i fa fia fianga nei ia a fo i le fa fonga mai mai ia nei taimi o le tai ao ma lo lava io e mai pole ale se piti o le tai ao ia mane fo le avoka io au io le avoka io ia mane toast
vele wha malo i le tino. Ua e tongi le te una langa tila. Ua wha malo whai le whai wa o lau ana batau. O maunga tau e whatia i au. Ia, tamar sinau, ina ua toe se fulu whaminute, ia ona tā leo le tūla se fulu, toe whaamalo atu le teimi le tātu wa tunu. Mauri o le vaso nei, o le whaingo le vaso nei leo te mai tau atu ei, lea vai atu e ta tala ai, a talonga fui lea le Commonwealth, lea whai ei Penkingham i Peritania. Ia, ai, o le mai tau atu, o le aso luas fulu valu, o na wingo le aso luas fulu valu i o, ia ai aso luas fului va tātou. Lona wingo le asto na inia tātou e tala mai ai ia talonga le Commonwealth. Ia lona wingo la. Ia le a fiu foi la tātou e mata i talonga. Wa le fatu o le aso valu au kuso e umai. Lona wingo pe lua vai aso o talonga nei. Ia o fetau i le foi malteimi nei o le tau malu lua tātou. Ia ai mai se foi teimi o fai ungo vai aso. Ia le la tele fo ia tātou le a mata i talonga. Ia le fo le au ta aro Samoa. Ia i Peritania. Ia a manai fo ila le vai ungo le nei vai aso i amata ingo talonga. Ia le tala o le tala no ia o le aso luas fulvalu. Ia no wingo la stona ina ia tātou. Aso luas fulvalu o i fea ia i Beckenham i Peritania. Ia le na. Ai ole te vai atu le fa ua lau mai la wa re tato au vole le te fitu. Ole ala te vai atu ole la ua mai ia pulu. Ia pulu ole taronga le. Ia ale la utau fai se utau no vai atu. Ia ole el tato au pe au te vai atu fai si fainga ta ole pulu le el tato au
le tātou au o le manu Samoa. Ia, o le tātou, o le pulu le tātou au o le pulu a. Ta alonga ia le Commonwealth. Ia, o le pulu a leo lo iai New Zealand, Engelani, o Samoa ma Sri Lanka. Ia, o le pulu pi, ia, o lo iai Afrika Isaute, Skotilani, o Tonga ma Malaysia. O le pulu si, ia, o Fiji, o Kanata, o Wales, ia, ma Zambia. Ia, ma le pulu ti, ia, o Australia, o Kenya, Uganda, ia, ma Jamaica. Ia, o te vai atu Engelani, Australia, Engelani, New Zealand, ma Samoa. Ia, e whai asi whaingata o au ia e puru maltatu. Au ia ai, lea ua mana ia le ma, e fo le tūlanga le wele tatu teito o fitu le taimin nei. Ia ai, tasila lea vaenga mana ia. Ia o le tātou, o le maimuanga le tātou atunu, ia matapua, ia fo i la le tātou au lea. Ia ale manu Samoa, teito fitu, ia i ta alonga le Commonwealth, le pulu tātou ma New Zealand, Engelani, ia ma Sri Lanka. Ia Sri Lanka ia na, pulile na, pasi ale polo, ia alu le atua. E lese manatu whamaurunga e whaingofia le tātou malo ia Sri Lanka. Leu te iloa wao, e te iloa e iloa masani ai mo tangata ta alak pia ia. Ia ole o Fiji, ia o Afrika Isaute, Skotilani, Tonga ma Malaysia, o le pulu pi, ia o le pulu si, o Fiji, Kanata, mana ia tele ia mo ia e malolosi au ia Kanata ma Wales, ia e le tutu sama le malolosi Engelani ma New Zealand le pulu mutato, ia o le pulu fo ia Afrika Isaute, ia o Skotilani, Tonga ma Malaysia. Ia ele mo ia Skotilani ma ia feololo fole au nei Tonga tātou so mai Tonga ia ma le pulti Australia, Kenya, Uganda ma Jamaica sole ole ala te vai atu ele ina le pulu tātou le ia e fai asi whaingata ia ala tātou tāpua ia pea ia au fole tau whainga le tātou au te to fitu ia ma le tele o mai sta longa ia e pe o sisinga o mea mafa ia lea o ia fole tātou au ta alo ia i ta longa le Commonwealth. To iwa minute ia ona ta leo le tu la se fulu, to e fa malo atu, ia ma to e fa ta fatu le taimi ia i ta tu no, ia ole fa watu nei fa fianga ia au tu ese ta tu mafuta per le taimi tele lava ta tu proclame ia la au natu. Ia ma ta tu fatu ata tu ta apeli tu la lua. Ia le si fanga la mo Wellington e ma fa fianga le taimi proclame le atal ta ia ma lo le fa fonga mai. Tele
apa yung ahua. Umia ya solo sukua. You gotta respect everyone who's around you. Young and old, black and white, doesn't matter, lilangu. Lua, malaw, lekang kaya mga kuwa. Ole malaw, kuwa, mali malamay mga kuwa. Hey, Tine, hey, Tama. Ole tau tuay na amatu, ole kile na Manuia nga. Hey, Tine, hey, Tama. Ole tau tuay na amatu, ole kile na Manuia nga. Hey, Tine, hey, Tama. Ole tau tuay na amatu, ole kile na Manuia nga. Hey, Tine, hey, Tama. Ole tau tuay na amatu, ole kile na Manuia nga. Samoa wa e tuto a tasi wa a aveo chala ile lalunani. O watu manga lanu la apa masio sami e lanu tio ata. O si awanga nu ole faalo alo te alo faiso o Ia ole whawhonga pele tau tuane si whonga lau mua nei taimi o le tai ao lea ua toe tolu minute ia ona tā lea o le tūlai se fulu ia e pei ona sila fia fo i le tunu o le tūlai se fulu le tātou pukalami masani o le ato e whewa i hai ia lea ua tā pele mai le whionga la wano a ti ilawa ia ua fo i le tātou pukalami masani ia a lea la a wha watu nei wha fia fia ngawai pese mo le tufori whaftai tere tātou tunu e tūsai o le tātou maftanga mai le tai ao e ala le tātou pukalami o le ato le tai ao ia le manatu ia sa wha fia fia na fo i ma whaamleina fo'i le whaafonga male mai mo mai. Ia mesila fo'i nei mātua i tonu ainga, o maota ngase, ma maota o tangata mātua. Ia e whapea fo'i la unga le lua i nei tai au. Tātou mafuta pea, se i pa ia le tulai lua, ia e leo auli ana nei. Ia whaawatu pese lea, ia o leo o tāpena mai le tātou puklame o le ato e whewha i riai. Mata ue le tua tane fai mai olio fai puleo sala fai soia le fa fifi le mu fai ni talo sana ile mala ua tupu ai aua la vale fa tala tu na e fa noa ile mala wai Samoa e a fia pongai mai lo o mea wha tofo Sawai I ole ato o ualata o na Samoa Samoa lo tumalo
fe le a fila wa mo mai le light. Tamata ue le tua tane fai mai o le upu. Fai pule o sala fai soia le fafi file mu. Fai ni talo sanga ile mala ua tupu. Ai aua la vale fatala tu. Na o whanoa ile mala wai Samoa. E a plie pongai mai lo. O mea whata fotofo. Savai ki o le ato. O ua la taona sawa mo. Samoa lo tomalo.
Ia, fi lava i le nei fo i vaenga o le tai ao mātou te whatalofa ma whawhilo e atu i le o malo lau whafonga ma lau le langi ma le soi fua manuia. O le taimi masani fo i le nei o le tātou Paul Kalame o le whaasoa. Ia inisi o mata upu au ngā, ia e hawhi ailu tu soi fua mo le tātou nofwai i New Zealand nei. Ai mo mua na o whaatalo whaatfo i le sunga ia tasi tui tulwaa leo la lango mai fo i musosa i mai i le tui nātu le tātou ngā ruenga i le nei fo i tai au ma lo lava le soi fo manuia lau sunga tasi ma lo le usupo. Ia, tātou fo i whaatalo fo i lau whionga lau ano, ia ma lo fo i le soi fua lau ni le nei tai au fo. Ia, wea tupe o le whaatimu mai tātou nei lau mo ne Wellington. Ia le nei tai au, ia ma lo lava le soi fua manuia. Ia, tau whai wha malo o tūlanga na o iai o lo o whengai pēr ia tātou ma winga wha le tonu o le tau. Ua tau wheololo le malo si o sovili. Ia pei o le ae whai ma wha timu. Ia mamase se e ai o wala mo whe malanga inga ma sani. Ia o le whautuanga lava o le tautua nālunga o le awala. Ia wha te lava i le sawa. Ia ona o winga le manuia o le tau o lo tātou o iai. Mai tau wants foi walo anga lo viso le tau. Ya e pe foringa umale nei vai aso fa le tonu wi o le tau. Ya lo ingo le maua o le on sai. Ya male fa pale i tulanga o fe malanga inga. Ya on o le tele fo io fa fi tau li me fa la blave tupu mai. Ya pe aso ona fai ia le sao ta vale. Ai o le tato Paul Kalame ma le fa o ponga le nei aso. O iai nai mta upu fo i pei ona whaafonga mai e tātou tala fau, ia a moise, ia o lipoti fo i mou mai paenga SS o New Zealand ei, i nisi o mta upu o whaamata e a fiai i tātou uma a moise o le soifuanga ma sani. E pei ona lipoti e tātou tala fau na amtanga o le vai aso, o le popolenga lea iai i le maftanga fo'i o pule a onga i te tonu o New Zealand. Ia ona o le to tele o te maiti e leo a watu i le a onga. Io e maulunga lava la fo'inga e ta uso o fo'i nisi o tātou Paul Kalame o mwai. Ia le whawhi ta uli lea o le lea a onga o le whanau. Ia mai e le ngata la i le whanau. Ia a o wha o popo atu iai. Ia ma le lea onga fo'i. O le to tele o whai a onga. Eo e. Ia mai pei ona mōli mawina i le whaalinga lea mai le whaalamu tonga o pule a onga New Zealand. E o tūlanga o loo pole mātu ngaru iai i lātou. Ia o leo tātou au lia mai o le la uma ia iulai. Ai pei o le suenga hoi le nei o le tuspasi o le NCEA. O le e leo toe mau. E ona whai ai leo suenga maasani le whanau. E pei na o le vaenga tonu leo o mopole i ai leo sosi o pule a onga po wha aururunga o le sengo whai a onga SSA. E o le tūlanga pei ona ta ua taruai le wha mai. Ia a mai se hui wha bobo mo e mo le flu. Ia o le ngata ina lea o ngā aile se vai ngā tele o le whanau. Ia ai wha peo fo i o nā wha ina aile wa se ngā whai a o ngā lantou. O le mwhai ona pa awatu mō le wha wawina o mata upu ia mā o onga awai ia alo ma whanau o loi tonu o a onga. Ai peila o le me umaitau iai. O lea nā ona popole. O le asosi. Ai le se i whaatu mai po laale me le tau ona whai. Mantua fwoi ia mō le sile fia. O whai a onga, o lai whea ngai maalo ma whanau i tonu a onga. O tātou ia mātua na o le momoli atu ma au mai ia malango. Ia pe ai eise mea mo o mi ai le tātou langolong sua i ngā luenga wa whai a onga. A pe i fōlinga mai la mai tau tasi. O le e pe o le whaapunga le au mai le sosi whai a onga. O te tau i le mālona whaise tonga fiti i le mata upu le. Pe whaafeo na pasi i le whanau i suenga leo le awhai nei.
Ia pe a whai o le, o whai si umi, o whea ngai matulanga ia maurunga, la whai o ta maiti e leo i la aonga. Ia le whai o to tele i nā whaina, ali im tamata i whai aonga. Ia ona, o wha mai, i le ngata le wha mai COVID, ia a wha pēr mo le flu. Ia pe la o le fesili, wha la se mea o le a whai e le malo, e mana tō whai, o le malo ia, e le minsta e whea ngai malamtanga loe ngā wa aonga. Mani. Ia ai le wha pē, e se malama tele ia i o le minsta, ma le malo, i mea lai tupu i la onga pe o whai aonga, ma le asosi o whai aonga. E sa ua isi whautuanga, i se mea le tau on whai o le malo. Ia pe o le, i la o le mai tau, ona au mai o le wha sili. Le mana o le asosi, o le tau ona se ele malo, e whai se whai unga. Po la wha whena pasi ta maiti nei. I la o mai tau pe o le nganga hoi le pe e watu le malo se whautuanga se whai unga e whaapa o i lano. Ia tongi hoi nei e maua i le NCEA i mata upu. Ina i mawhai o na pasi ai le whanau. Ia ta ilo iai. Ok, ilo po laso fina ngalo pe se mea le leile mea o le AWS o nisi maka e mo o mia. Ina ia whapea ia pasi i ta maiti. Ona lela umo le tausanga. Ala ele yo o yele o hape yo Mani. Alfa lo vela ele fa pe mai ele sosi. O le mena do no fai. Na no fai mai tu atu le malo o le mta upu le malo. Ai I pe ya ono silufia o me uma. Ia o le fautuanga e ave ile minsta mai le mta nga ruanga. Ia no inga. O le faatum sili malato o lo pu le mta nga ruanga ui mai e se fautuanga. Ai pe le maria le me o fai mai e tati atu le malo e fai se fai unga il fa vita uri le pe fa fena pasi ta mai ti le NCEA ona o tele aso elea o ngai ia mai o lo to tele fa ya onga ele o a onga ona o le fa mai I la ula tiltilo se o vai vainga e te tau le so si no fa pe mai a me la fa pe ia pe to tolo le suenga se fai le so fo ia po lea ai le maria le mea foi o le lua ne o me o le malo ia le lo malo le vai tau na ia le fau tuanga ile me tau na fai ia se fai unga ale mi sta male kabineta po le malo e pe ona ia pe o le tasi nam ta upu a fia tufa mai ai foi se fai onga se ma ava no e bala o mai ia te lia mal fa aftai o wais te le sile fia o to ile mata upu nei ia pe o le mai ta watu iai o le fa pe mai e la fo il malo e fa se fai unga la fai unga la fai la le fa tuanga mai ala to e ona le mtanta I se me talo fe ngai fa se fai unga I pe o sina mta upu na amata ile tatu tala ile nei tu la o le tai au o mta upu ta o onga fa feona ona ma wose so ani mo nai fa na lela a fai sueng ia ai tele aso ile ia onga I nei tu sang ia ona o fa pai tele foi fa ia onga ele o mo fai ona onga fa tu nu o la tu nga luenga ia ona o le covid ia mo se foi il fa mai flu pe on data wa fiai ile nei vai tau le tu sanga ia bala mai le data le na masani tolu lima lu o fa tasi tolu lima lu o fa tasi ole tasi o mata upu ia na ona matou fia ta ua ile nei taimi o le tatu leina na o talatu ile tulanga o onga mosuenga pe ona o le alo ia le whanau sa tala noa ile tatu porkalape nei vasa umo vai ia le ta ua o le tatu manino le lei I o tatu wai a te tau e pā lota ai I whai ngā whitwhilinga nei wha alo tui whale wha ai tū mā lo I mea o loo tātou ono nofo mā lala ai ia ona o le soifuanga o nei nuu o le whainga le whai ai e le aise fono hoi le le matai ma le tū mā lo pe tātou I ai o le fono o I pūlenga ia ia mai filifili lai awala I le pā lota ia o tātou sui e whai mo tātou leo e le ngata o tātou ainga ia a o tātou tangata ia ma le pito nuu a toa le lai o na
ia i le whaapunga whaabeltania ho nei o meo communities ia pe o vaenga o tangata i tu ai sa te ingala o tātou wa ia Samoa ia i le whaapunga whaabeltania na o le community Samoa ia pe o le mafutanga o le mamalu o Samoa pe se wha ai leo se no mani se o mai pe ia ono stilo fia ia le ngata la i wha whainga whiwhilinga ia i le tonu o i tu maloma ai o tātou nofo ai ia ai o tu lau fo i lea ia le tau tāua i le whiwhilia o whaipula le pāre mene ia ma komiti te tele ale maloi pe ia ono masani ai e tātou te pālota ai. Ai pe o se talo fia mo le nei fo i Paul Kalame ia mo le nei aso. E le maita watu i ai. Ia se atali i fo i po se ano le tātou atunu. Ai patino lava i le tātou wala leo le nei le siu fonga lo mua. Ia leo maita watu ua ia ilo na wha moe moe e ta moe i le tau tulinga ia mōre sa ilia o ni sui filifilia. O se tasi o pito nuu i le aitele o porirua. E mamsalu o sila ho iai upenga o fese o ta inga i le nevai aso. Ia mai au te fia e whaailo atu i le tapo inga le tātu tunuu. O ia lea, ia o la tali i sunga ia Mari Whai Malu. O lo o mātou mahuta, ia ma ngā rulue le tātu wala leo le nei. Ia pe o ia lea ua mai tau atu o lea ua ia ilona wha aoe moe e fia ta moe ai i le whainga pānota le ia o ke topa. Ia lea utoe tasi nei il maasina atoa o lo o toe o aukuso. O wa o la sa walu o ke topa le whainga pānota. Ia mai atonu ia fwoi ailunga e whaasala ese ia se finangala fwoi il malo au whaafonga ai whaia tātou Paul Kalame ia ma leo ho i wha o tua i le wha maa lo i lea tala wau o lea tunu o le sunga ia Mari e na o le luas fu lua tau sanga o le soifua o lo o tau wha mai a ho i o na wha ilonga ia o onga wha universite ia o lo fiso swari maa losi ia i tātou wala leo le nei le tūlanga o fiso ta inga te le wawave ia mai o se mitam tanga fo i ia te nei a mai se ia le tātou wala leo ia wha peo na mātou wha ilo atu lea tūlanga tāua tālu sia le wha ama moe fo i wa leo toi ia i se teimi. Ia pe o te leo i lopo o maua leile malosi o sunga ia Mari. O lo o tau wha le tonu le si ufonga i o le wha te te ngā wha mai. Ia pe o le ward ia po le pitonu lea e lo o le ata moe e le sunga ia Mari le whai ngā whiwhili ngā porirua. E whae ngoi ina o one poto. Tasi e iso sila fia i le ward le, i po le poi vaenga o porirua. O ai e pito nu e a fia i mō sila fia le malo lau whaafonga. E pei whaftai lau whionga lau ano. E pei o pito nu i ai ia titai pei. Ia whaasolo mai i taua. I Kenepuru, ia whasawatu i Kenepuru, ia sa wailai nei Iman Kevin, ia whasolo atua i Waitangirua, ia o Canons Creek, ia Maotea. Ia e whaisi te le o le vaenga lea, le ward lea, tau vai ei le Usea Mari. Malo, ia pe ia ona maua mai, o le nganga lava ia. Ia una ia tātou walo ma whanau, i to whinga nei. Ia tātou tālu siel wha moe o le atali i a Mari i le whainga pālota mo le se sui o ne poto le ward le whaingoina o ne poto i nei i Porirua. Ia awha pe fwoi te fia wala au mai wha malo mai le sunga i a Mari ia pe mai fwoi sau fina ngalo i whainga whitwilinga nei. Ia te le la wanoa le tasi nāmu tā upu mo tātou i le tātou whaasoa i le nei tai au o le nei Paul Kalame o le ato e whewha i iai. O lo o tātou o whenga iai il nei vai aso. O le kasi o mta upu ia pe afai a foi fa fo mo foi la to ma sa ni no fa so mai il mta upu nei sa o fa lo mai foi il nei vai aso o ia foi se lua tal noa tasi. O le tulanga le winga
I meo awa noa fo nei le malanga mai eisi tātou tunu ngā luenga whaavai teimi. Ia pesa ia le whina ngalo fo ionisi. Pe le tau ona ta tala. Ia awa noa nei e whao ngai la tau hoi nei e manuia I lalo le se I a Samoa le tau o le quota. Ia tonu se mea ta hua dele. Tau fuala da gata malona whina ngalo I ai. Ia ai la hoi whai tau atu I ai se whina ngalo le mean star Samoa e whea ngai mua ngā luenga nei. Pei wha pena sona langona. Ia ai leile tala atu tātou tau. Awa pei e se fo ile mea nā leina ma fua mai le pol kalame leo o ngā luenga I wha mai teimi. Awa o iei tua I ngā luenga I aso na mua. I aso ia. Ao le whai le pol kalame leo. E sa lea mana ia fo nei wha pēo ni ngā luenga. E pi sa sue ia pili o Tamaiti University. Ia ma o mai tangata I tā wha mai whafo o whai ngā luenga ai mawai. Ia la tō pocket money ma me wha pēo. Ai le ni ngā luenga fo ile wha pēo o tūlanga loa ia pei o isi ngā ruenga. Ai pei o le amatanga leo le pol kalame. Ia ai pei tai le ua aruai aluai. E le ngata ina wha Manuia ina ai le mamano si o tātou tunu o te lo la tau ua ngā rurue ai. Maua lava noi o mai ai ma whai ngā ruenga. Ia ai wha pefo i ona Manuia ai nai ai ngā I le tūlanga māsani o le tau singa. Ia ai o le la ua ariri mai. E pe ua ia se fina ngalo ho I o le malo I Samoa. E pe le tau ona te tala. Ia e pakale. E a foi. E le pe e le whaia tātou se whaaiunga. Ai a hoi. Ai le ia le tala noa iai. A wai e leo maa ua taru wai le mana o mia tele o tangata whainga luenga le nei taimi le tono New Zealand. E iai hoi ia isi na o mai I lalo o ngā luenga nei. O le wholinga o Manuia o mau ai le no wha mau. Ia alo na winga. Isi o le mela vai whai. Ia o le ono sai e tāro sanga pēr. Ma sa ili a wala pēr. O mai e moni o whinga wha vai. Ia ma policies fui nei. Patino isi pol kalame. Ia le taimi e mau aina ia wanoa. E tai peila o le nei taimi o loo matua mo o mia lava tangata whai ngā luenga I ngā luenga nei. Le inoa pe tālusanga te ua Manuia wha pēr mai o le awhai. Te tala atu le tātou leina ma le tātou pol kalam. Ia mo ni whina ngalo fia whaaria mo iai I le tātou mtaupuna I le nei tai au o le tātou leina. Ia tolu walu lima lua o whaatasi. Malo whaftai, ia, al tātou tunu, al tātou leina nau o talatu, ia, awa fōi le tātou whaasoa, ma le tātou puklame le atu e whiwai liai. Ma le te le tūlanga le wa e sao no ila wano e tue whamanatu, vaenga le I ngā luenga I le e mo mai a wanoa fōi le leo tau whamanu iei nai nisi o le tātou nei alo ia e whainga luenga I le whalipovi, whalipasimanu. O le tāua e peona e mana ia lau sao nanga, o le tāua, o le whatāua o le awanoa. Moe. Ta ua le avanoa le o te tala mai New Zealand. E maise I lātou lo o le leia lātou visa, whai ngā luenga. Ia ma lātou kone karate le vahenga le ngā luenga whaavai taimi. Wa e pei o le mafuanga o le ua mai tau atu le o Manuia ai nisi o alo le atunu o le ngā luenga le ngā lurua I whalifasimanu. O na o roto e whaapopo lātou kone karate. O tāla whea ngai ala ma le tālasanga, ma lātou tālasanga, ma le whainga o lātou tālasanga. Wa le umi a lātou kone karate o toi whaapopo. Le ala o Manuia ai. Ma lia lawa. Io e pe o tūlanga nā. E mo ina o mai lalo le... I le whengainga le nā. Ai taruai o na... O le whaamai. Ua matua poloka ai o le mwhaina o. Ia le na whaapopo ai taimi. Whaapopo pēr. Se ia o ina owa I le lua tausanga. O ia I pē New Zealand. Ia o le tula whono alna al nuu nei. A owa le lua tausanga talu na e whai ngā luenga. O mawhai ana e tausanga ili noho mau. O le tasi nai tu o Sisila. Iai. Ai montu fo I pē ona utaua. Me o awa noa le au maua. Ona e leisi wha moe e sanga extend bei I visa o tangata nei whai ngā luenga no mai ai. Ai o le ia se me mawhai ona o le wha mai.
Ma le tā fia o fe malanga inga. Ia, na pa wal fai unga tāle whea ngai. O le toe tuu ia o leisi wha opopo. Se ia o ia ina whaitau atu. O vai le lua te usanga mai wanga wā. Taruai o lai whai ngā luenga. E anga wā ai ai le ngā luenga le nai e whai eila na tāle sanga na whamau. Ia e pei o le whainga māsani a nā New Zealand. Ai pei ona o tā ua. Se e tā ua le tātou manga whangafa i nai mea whaafose i nei. E a hoi sila e. Ia, o le tātou leina nau tala atu. Ia, o le 12 lua o whātas. Alo fa fo mai pele to tuar se fonga la mua lua se 4 minute ia ua te ai nei le tu la se fulu o lo tato e pele proclame o le ato fe vai ia inisio mata upu na fa lo ato le fianga la wano ia tato tala noa le tai au ma nei fo fa ali me so fina ngalo ia me se fo ia onga nei fa nau o le mata upu mo le na e sa no i la wano ia onga nei fa nau wa pe ia o le na mai tau fo ia na mai tato telefo ia ile nei vai aso o le no fa ali fina ngalo se tasi o tamali i mai le onga le a rongo tai ma o lana fa alinga e ma na ia ai tu le pelo na taua ai tu i lalo ia maka fo ia pasi ai fa na ia o le fina ngalo ana ia o le pese professor ia le tangata ia ai le ilo ia i pole ale se fina ngalo ia ai o le situ vole le va va ia a fa pene o le la tam fa ia tu i lalo ia mo fa te inga ia o le fisile tu lai mai o le ala le fulele le o le a male tulanga o le a fa mauni ta mai tia la tu suenga wa le tas wa o le sta mai fa vai tu lo tu ila lo makva pe ia o le tu te pole pa le me ia pas pa ia mo maka ia ele o ia le mawalunga tau ona ia maka pe ona ia malo ia atu pe o stasi leo vai ngata wel mta opule nei e fai ngo fia na fa pe ia o le a fa palasi ila lo ia la fa yo tongi a mawel te mai titi on a pasi le ia ai man tu foi ona o fa mai male le ai uni fa ya on no winga o te le al vai nga le misi el fana ia sa wai lai tu o manai fa avisilina a fai la fa pa ula no winga la o le ato wau ele tu sale ale maulunga o le pasi le alo o atali maisi ta maiti to sanga ye to ruai ono le la fa o la ave ese ye tu langa mo mia ina ia pasi ai isem taup pe onai I seisi tu ia ai a foi e fenga ta tele ono fai se fu mo mali e tai lo ai ma pe o nai sili nga tu la mai ni se o ma tu pe o no vinga la fa fa ngo fi ina ia ma o fa o punga o pasi ai o upu o le to mai ma nga va ia tu no pe o la ale ma o ato to ia pe la ona o ta o ai fo le pe o le o holinga o pasi mai le polo ele socio foi a onga nga ile min sta mal malo
Ia ele se o mai la sala tau fau tuanga ile mea tonu a tau na fai ele fai o. Mali. Awa e fai tau fia hafe ia alo ma fa na wa fie mta upu nei. Wa le lo po el pra to inga ta ula ta ula to inga pasi le la pe fa pe tu ila lo ia le fole le maka e pasi. Lo ni ta o ia pe te o ta o le pasi ma wala. Ia le pela o le winga na o na I mea na ono te tupu mai tua. Ia mai mau pēna is whai a onga o malo role nei taimi a se tufa mai ho il tātou polkala. Ai peo atu ngā lunga nā mātua o luinga a whaingo fie i o luinga i ele wha pungsi o lwanga ngā pasi ilanga le sa i ele wha mai. O ngā wha mai ma le lea i o ni whai au. Nā ua lei, nā le pasi a ele i kai a o. I to ngā pasi e tau na pasi. I le tūlanga mo o mia. E a ho i tau i ona a whai ele wha o punga ua pasi il sueka. Ia e a fia e fo i la ngona ta mai ti do ngā vaenga wha pena. Ele a ware anga i lumana i pe a wha pe o tūlanga na o le ai. O mea umana, ai pe o le mena e tau ana tātou manga whanga whai ai. Ia ai pangalea, i o tātou ia pe na ona mai tau atu fōi. Ia ai le whapea e le mawhai ona o iei se tātou leo. Mai se a le maru o mātua i le wāwhenga iei mawhai a onga. Awa e a fōi iei whontanga. Ia o lo wheso o tai mai fōi. Nei teimi o le soiwhanga ma le mauwha le tonu o iei. Ia o tau le ini whontanga fōi e wha wheilo ai. Ai awa o whono amatala noa i lungo emaili ma le Zoom ma mea whapea a onga ma ia ona wha te tenga lawa e pei ona silo fia. Ala se silo fia lawa fia lawa no. O ia pa u tonu a iai nga luenga lea. O le maa lo, po le minsta, a mai ata ia lawa le awa fo le ia onga ia nai whanau ma tūranga whapea. Ia man tu hoi e wha mahalosia o ngā uma e sue ka leo le NCEA. Māri. E pule ai la le vaenga lea le whaarau tonga hoi lea le malo le ta o le NZQA. Ia pe o le vaenga i e whai e sue ngā wha ailonga tau o loa. Ia ma le fuo le mao runga o sue ngā o tūranga whapea. Ai o a onga loa ia. O le wase ngā whai a onga, o le whea ngai ma alo ma whanau, ia ma le a o au ina o mata upu i o umo na set mo le tausanga atoa. Ia i teiro la, ia o lau wa ai ia pe o le tāua le o le mata whai oi whai a onga. O la tau ia whea ngai, ona o le mata upu i la o mai tau, o popole tele i le tau lea onga o te maiti o no wha mai. Maisi mau wha fi tauli. Ia aile ngata i le to tele o te maiti lea onga. Ai, wa siri fo ona to tele whai a onga la tau e leo a onga. Ia ona o a wha ina i le COVID, wha pēr mo le flu. Ia nuinga la, o leo wha taunu wina. Ia le awa wina o mta upu. Ia, e pe wha ilonga visili la i. A whai nei la o le a ave solo a toa i le pasi whai ngō fie. E o luinga, e te lea me le misi. A tonu o le la umalale nei tau sanga ma le wha opunga i na pasi. Ai, o le anga i luma. E le tau ana te le se a whai na i whanau e le i o iai. I le tūlanga, e te tau ona iai, ma sa wha tūlanga e tau ona o iai. Ma no wha tai. Ia, olo taltano pea il tātou mta upu le tā iao, ia le ngāta i a onga whanau, ia whapea fo i tūlanga i pei ona tā pena fo i tātou nei, ia wā fo i a whainga pālota, ia o le asa ufina ngalo i pea whapea o le tangata pālota, ia e meise fo i le whaamrianga o le fo ua Manuia inisi o alo na malanga vai ngalo ngā whawai taimi, ia i le nofo maua i nei e tunu, ia o le asa ufina ngalo, ma nei e kuota lea e tu whaatasi mai ai mo en whaamrianga mo tātou, tala pele tātou leina, tōru manu lima lua whātasi, ia e te wala au mai ai. O le mata upu le winga i le sei le a sa motasi. Ia. E a hoi, e ala na whai i le sei. E maa fua ka whai le la hoi, e le stala i suafa. Ia. Ia on, a mai leo lau numera hoi le tu sa lau le stala oi. On tapuni lola le.
ona whai ai leo le sei, sa oso ia. I saru ki pena e si sila ia o Samoa. Oi. Sa kua o umi leina ho i o lātou e fia le sta. Ia, a ole i whaonga ina la le computer i nao na pō. O sua wha umai e le sta. Ona tū le tono le pusa. Ia, le pusa la ngā rū. Ai se i leo. I leo i le ofisa o Musila. E whai e la le se i lea. Ia, se i longa la e umana se i uma o kai au. I le bo, foi lele o ai, e se i kasifu. E amantua. E afe, se lau. O le pe o la whai le o tangata i po awa noa e te tau na maua e sa moa i le tausanga tasi. Ia ai, o le tūlanga la nā sa iai. O le o te whai ala wha bena. O lea ua umanga le istikala i lunga o le computer. E pa wale me te aruma oe pe sauma oe o lau numera. E ona o lale i laso e te puni i e whailo ma le sei. E se i ala le computer. E fili mai ala le masini i e suafa nei i e lea lai maa fuai. Ona maua tātou tangata i e tāu sanga ele whapea a fili lo suafa. Ona hopele o ele wa e sau lauro le kōt. E se hoi ona manuia lo suafa. Ona whate te inga a whapea o ele nei stala. A whapela i o ringa ele ngata o lo suafa. Ia ale i mon suafa o le tina o le ainga. Ia mo le lisi a tō o le whanau. No inga las whate te inga e ainga na le stala le tama Manuia, ala po le stala ma le faltua, po mata mai te tō waru. E ala no inga, tō se funu lea ainga. Ai tasi le tangata lea na Manuia. Ai, e le whapela a Manuia lo ngō le sei. Ona saurola le e no po maui ni zila. E le ai. E se foi na Manuia. Ia, ai... Whailoa la leo tusa la a Manuia. Ona mailo la vanoa e whai ai lau tāo sanga mō le nofo mau i lalo o le quota. O lea tāo sanga. O le me sili o na whainga tā. O le ngā ruenga e wha vai ai lau application. Whai ngā ruenga? Ngā ruenga, po lea ngā ruenga. Oa e fia i loa e lau visa. O lea lau ngā ruenga le la a whai ngisila. E fia le tu tongi. Malea. Awa foi. E iei le tau pula a whapea o e whaile a inga. Ia ona whai mai lea, wa e te tau na maua o ele se lau limas furu wafe tā la ele tau sanga. Se whate te inga leo te whai atoai. Awa e fua ele tau singa o le tau rua mal whanau lea e tau waru. O lona winga la, e tau na maua lau ngā ruenga e maua aile te tongi le pe sili atu. Ina ia talia lau tāl sang. Pe o le whainga tāl na, masalo o mantua fo i e malu le tunua i ele vai tau au tūlai mai le whainga malo le Labour i lalo Helen Clark. Sa ia i le whina ngalo le malo le nā teimi, e tau ma whai ini swinga, e tau whainga o fie. Wa ropu moni a ono tua whainga tāl awa. Whainga tā i a requirements i e po mea mo mia, ina ia whaamalia i nai, mana o ngol tūla whono o le nofo maua ni sila. Mai se alam ta upu tau te tongi. Me whalana, e wheo lono, pe a whapea o le tamāmal tina e Manuia i le se. E tau whai maua umani ngā ruenga. A wai tu whaatasi la o la tongi. Ia ona fuane i ai o le tūlanga ngā waa, ma le mawe ona. Ia, i la o la mai tau i ai. O le tūlanga le pe ona whaalia mai e le malo Samoa, i po o le minsta fo i lo whea ngai ma le polkalame le o meo ngā luenga whaamai teimi. O lai e se whina ngā lo pe a te tala la ngā luenga ia. E whaao ngā, e tangata e Manuia i le quota.
ina ia a foi a wai so ono mai o lai e fai ngā ruenga le lei Samoa. Wa o tele o tangata e pe a whai a onga isi. I Samoa. Ua tu ngā ruenga, e o mai ngā ruenga i wha amai taimi. Mani. Ona, o mafuanga e patino o tangata ia e pe lai la o mai tau pi tau fina ngā ruenga malo Samoa e tau fiofi loa anga lana. E tau fi e tangata le lei la tau o Samoa. Ai au mai na ye foi e mau tino ele o le lei ngā ruenga i o. E peila ila o mai tau atu i whamtalang fo tātou maua. Ai ole tulanga winga ile a fo pe wo mafona o tala no ile vanga ile fainga tau mei. A fo i ona ele ia sa ko me mo foi ai. Se ilonga lava sui New Zealand na ia fainga fa vai. Malana tula fo. Kai pia fo mele pisa nei New Zealand ma Australia le lima o tasi. E pula Australia e la to. Tu la fono. Ai e ia fainga e tau fa ma ai. Tai pe foi la mela le sa tau mo foi ai au mato ia i foi na vai tau i te tonu no le mtanga ruenga. O le tau whawhainga o fie o na sa ili o ni ngā ruenga a e maua i le Manuia i le quota. Sa maua lava noa i nā aso. A maua Manuia lo e le sei. Na watu leo lava noa i te saua i New Zealand. Su sau ngā ruenga. A e whaatali mai o le tinama to moiti. A maua lo ngā ruenga. Ia na o le whausa o tae alo ofisa. Whai le application. Ia na tā pena ai le muri mai le tinama le whanau. E o mai. O lea ua e ngalue. Sa le fa tali fo ile le se ilonga e uma me ona o se fainga i tau fa maua se so swani pe la fo na lai ona se a to le afe se lau tangata ile quota le Samoa i se tau sanga se ona o le fainga ta tele fainga o ele ai o requirements ia e mo tia le lave ia peila al matula fai ka sa ma avela va no tangata malo il sei e mo mai sa so nga luenga ia ona a wa mai la le te afa pe fai ngo fie mo la to wa se fai no mai te metas ona la ole a fai le tupe tau no o ye lo tong enga foti ai te si ngol tina mal fana ia pe ole tulanga na ai ia pe la o na o tala il tulanga e pulani usi la na tula fono ai le fa pe ole atu le a lem foi ai ona taru sanga pe ma fa hoi ai mani ia mo tātou sa ili awa noe pe awa noe ia len tātala no ne ia na ye nao mai la lo ngā luenga wha vai teimi ai talu ai wha mai ua owa ai le lua tau sanga o i New Zealand ua qualify ai i le teimi lea e te tau ona tālu sanga mo le no mau ona ua lua tau sanga mai o lai whai ngā luenga i leo te whao pe ole nganga tonu na o le tula whono ai masani o lea e a ho e malanga nei le pāl mia New Zealand i le songa fua e Samoa. O tala noanga la i o le whea ngainga ho e nei a Samoa ma New Zealand, a le Treaty of Friendship. O le teimi tonu a lea tālo sanga ai ma tā upu wha pēnei. I teimi fo i o mātou ngāra lue ai. I sa tele me tau immigration, e tālo sanga ai Samoa e a New Zealand i nao no pō. Ai pei la lo inga o se whaamtalanga i lau tau mai tau atu. A whai o lea nganga lea o le whionga ho e le minsta o whea ngai ma ngā luenga whaawai te imi a Samoa. Ma le malo e ta tala ifo awa noa i e whao ngai le kouta. Ia, leise me o le a le mawhai ai o na whaali i a hen o ia hoi Jacinda, malana whai ngā malanga. Pe a tala noa nei, pe a whono nā tau a wale tali malo Samoa i tala noanga nei o le Treaty of po le whea ngai ngā whaawoa Samoa i le nei tau sang. Tusala le o le tēnu le o Samoa tari malo ai le la reina wala au le pālemia New Zealand e malanga atu. Ia atonu i loo vaivainga o se le awanoa le lei le mo la tau i o. I tālu sanga anea i ai, e hape a whapea ia na. Se o whawhaingo fia mai le pito le vahenga. Ia, le ina ia mautinoa.
e maua ngā lue ngai whaawai aia i tālo sanga nei, e whao ngā aia wa noa o le quota. Te pe o mele sa tupu il teimi o Helen Clark. Na hala na maa fuana whaawhenga o fia whaapena. Ina ia tau wha atoa le whainu mela. Awai maa li e ale wha upunga o loo iai le quota le tau sanga tasi. Ai le atoa se lua se lau. Tau sanga I tau sanga Sai whala le a foi le whainga na mātou whaile nā taimi. O le whautua le malo ni usila. E ape whaonga a wanoa nā e le i tumu. Mai isi tau sanga e tele. E awe ina i tangata ia sa overstay i nei. E ka o le residual policy. E pe o awa no te toe. Mai i aso umo vai. Le sa maua foi le fiso soani mo na i sa ovaso i nei. A paua le mea o le sue o le ngā ruenga. Le tele au tangata e sue atu o levo na whai ngā ruenga. Ia la o Manuia. Ona o le nganga le e tau whaatumu ia le awa noa o le quota. Awai pia o sili na o Samoa sa ia le quota i aso. Mani. Ia wala na whai isi Pasifika ia ka pe o fiti ma Tonga ma Tuvalu ma Kiribati. Ia ona o le nganga hui pe wha Pasifika. Mani. Le pe sa le se mea. Ai pe na o tātou fo i ele whenga inga lea wha awo Treaty of Friendship. Ma New Zealand. Le la o le taimia te sa wai Samoa ua maua lo ho i visa po lo permita i la lo le quota. E te sawa mai Samoa e no foma. No foma. Mani. A ia sau se le ni o le taimia te tau nua i New Zealand. A fa pena e sau nei. Ma fai tai au na e le fai lo sitseni. Ona o le maftanga le wa van lata i le whenga inga wha awo. O si o la vai inga. A fai e a ho i tau sanga ane sa mua pe o lalme le tu uai la ngā ruenga i wha vai taimi e wha ngā e nai tangata i e Manuia le quota. Ia a tonu lava e ono Manuia. A wai ave uma e ma fu anga i e sisila. O fia se fulu tau sanga i le tai a tonga. E a e na o le wha sisila alo i e le taimi ma le taimi hui pi o se mea le lei mo New Zealand o lai e se quota mo Samoa. A le a tau te loa i le Manuia. I tai a tonga nu mela. Yo le tele ona ia inga fo le lucky le sei ia o le fala lavla na o pe ona ta ua ia fai o le fi o su se pe fai nga luenga e fai ia a pala ia le taita ia to uma le piriota le tu mai ia le i maua se pe fai nga luenga ia la ua ia sa le ia o le taimi ton wala le o le malo sa mo wa le la mala tu le pale le la o tu sa ta no nga lo ia il fe nga le fa wo il va malo ua ai ia o ia ma lo i lo ia so yo ia le mtanga lo ngale o le tele amata upu e la ngai o mea tau immigration e fa vita holi ma le ano o le mau me pe on silo fia ia so o lo inga talu sia lava o le tu ane sa o ia il tamaita i pale mia malana au malanga i le teimi o talu no ia i sa mo i le vai so pe audia ia le nei mata upu awa ele pe ona utau ele se mata upu fo ia pe o se mata upu faingo fi te le yo na la vela pe la ona tau fa matala tu mai se atu langa nga luenga awa fa vai o malava le o mai o tanga tai lang lo le quota ile mau o nga luenga ele ngata lai mau nga luenga o se nga luenga e o le tongi e wa ile fu o le to tela lo ainga o mai o te le o na o le tongi e tauna mau e ma fai lao na vai lua pe fa o popo i tu tongi e lua pe a fai ngā luenga umaru ngali ia ona fa o popo leo tongi na e lua ina ia mau aile threshold le mana aile tu la fon ai o tangata ia tai do tasi fai ngofi pe le se upu fai ngofi pe e tau fai ngofi ona e lai se si e fa lango ia mau asia ngā luenga mo lona tu si ia o le tulanga na ia tarsia te utal no anel tatu pale mi e sa mo le tatu pale mi ni sila fa pe tatu pale mi ni sila o mai ta wina ma to malo le tai non tau nu atu al vaenga le atu puata ta yo no ma sina su atu lo we ustadi
Ia. E manu tu fo yo pe o le fa fita ulia na la io na fe feu Australia malan tu la fono le o el mele ta o le lima otas. Ona o tātou i New Zealand, ele fa pe o fa o tātou Samoa, le ai. Ai e sila i tangata ia mai Asia. Mani. E mkaukia. E uia le to telefo i nei. Le tele lava o tangata. Na le fia maua si ksengi usila Australia. Australia. Wala i loa e free access ia usila i Australia. O le ala na kusa ele o fai mai sao Australia. Ai o tangata o le vāia Australia o New Zealand. Ele lei. Sa le lei aso ia o le i tele mai la le tu ai ngā lano ngā ngana ia o Mani. O tele ai tangata o New Zealand. Ia ona o le wha moe ana. Ke le loa i sisi i wha upunga. Ai pei o le a wala au tū ana e la i ona le fia Australia. Whai ngō fia tele. O le taimia e mau ai le nofo mau mo le sit seni New Zealand o le tangata. Ia ona wha pepo i leo na whai ngō fia na ulfa le atu i Australia le tupoi wha lau lawe ma whainga tā ia la tautu la whono tau whe malanga. Inga, ia ai mō tātou ia, o le e te le ana ia wanoa, ai pawol mea o le whaile lei. Wa sa wha le tonu fo i mai le amtanga ia le tātou polkalamel nei o le sei. Wa avatu fo ia wanoa e whainga luenga ai, avatu i o company, e interview ai a company ia tangata nei u Manuia le quota mo la tu ngā luenga sa whaati te inga o ngā luenga wha ave pasi o ngā luenga wha atu anga ngā luenga whasi manu o le mea la o tupu maua loa ngā luenga ia le fia tele o company te tongi e nisi company pa sese o tangata nei o mai ai o wale mana o mia wave e o mai mo ngā luenga ia ai o nai o tātou tangata lawa fo i le mae ma le tele o le wha maoni. Na mumusu ai le tele o kompani e toi o atu. O le wha te inga. O lai te tali mai la lo i Christchurch se wha te inga. Ia tangata nei na au mai, pe to o se furu, pe to o fia. Ai o mai poloka i au kilani. Ai su atu e tahalo. Ale mea o... I le wha mail vaianga le... e maruru ke le lo le matu no ho nei ai le o mai la tu ai ngana o mai el company tele me ave ele nga luenga fa ele talsanga to tongi passes ala la ka kali mai le company pasi lo mo ele ala ele mo fa fa pe ko e fosi to fa foi o le wono fo maui ni sila e pe o nai lave a fo ina fe ngai ma fu anga ma fu ai ia ona fainga ta pe ia inga mo tu unga o me fa pe nei ia ta tu ta sia o le a nga le fon tanga le va so fo i Samoa e tal no inai ia mo ta upu i le va ni si le Samoa i le fe ngai ia ole pe afa pe e la nga i le mata upu ma tu ane fo i lumo te mai tai pale mi New Zealand ma lo faftai ia el manatu mai a fo ma tatu te mi lawano le faftai tele tu sai le tatu klame le fo yaso faftai ma lo yoe ona ile si por klame so mo ai ia ai o manatu ia ole a fa muta mai i le tatu fa so fo i ma ea hoi i le nei vai aso, nai mta abu fo i pei o na tal no i o le nganga maurunga lawa, i mo wai se au ngā, ea o fa peo na, o i nai tātou fo i mo nisi, fa awi tāuli ma nisi o mta upu o whenga i pei, le aso ma le aso i lautu soifua, ea ma le tātou wala lai i le nei atu no, ea fa aftai fo i sunga a tāsi le, so ni mai i tātou fa soa i le ato e whewai lia i o le nei vai aso, se ia au lia le vai aso fau, ia ai mātou te whātou whāma whāsoi fuātu mamalu le tātou te noo ma le au whāwhonga.
lava ona whaawheloai ma whaatalo whaatu i le pa ia malmamalu si o tātou atunu. Mai se lava pa anga masani ale tātou po kalame le moni o le awa. Ia whapea fo il pa ia lau whai ngā ruenga le atua so se whata whai taulanga. Tupu mai e se o lava ialo ma whanau. Ia ma lor so i fua ma lo fo i le langi mama. Ua tātou iei fo i le whai unga o le po kalame le moni o le awa le nei masina i le pito nuo pori lua nei. Ia o mawai fo i le nei lao lao mo mātou tangata whaatau wa. Ia talitonu fo i o se toe por kalame lea i lunga o le tātou le tio. Ia ona o tō whinga fo i le kalesia pe ona iai. Ia e o le au taita ia i tātou se talo. Tai tele lo mātou atua i le nei awa noa mātou ngō fie wa e au maia mo lau whanau. Wala mātou pol kalame le mōri o le awa. Ia mātou te whaasoa i aua fionga pa ia. Ia wāse fi au wha lea nganga mo i mātou. Mātou te talo ta mafio maia loa nganga pa ia e mafuta ina lau whanau. Mai se fo i lātou le a whaasoa mai. Ina ia iai loa nganga ma le ta mao a ingo mafau faunga wha lea nganga. Maua se fe au tā ua mo i mātou ma lau whanau le nei aso. Ia mata le nei por kalame le manuia. Ia whai ue vi i ai oelo mātou atua. Wha mā ngalo i mātou. Ono lo swafa o mātou te tālo atuai. Amen. Ole tātou po kalame le moni le awa le nei aso i lau whaafonga ma lau mai mo mai sa moa. Ia ole tātou tusi whai tau. Ia e fia whaangaina lava le tusi whai tau aso le kalesia me tutisi le tusi whaasinoina o le. Nei aso o le tusi o mātaio o lona mata upo i 5. Ia o le au whai tauina le whai upo i 10 ma le fitu e whaapau mai le 20. O le tātou tusi whai tau o le mori o le awa o le tusi o mātaio. E vengelian tusi e mātaio o le mata upo i 5. Au te whaitawina le whai upo i 10 ma le fitu e whaapau mai le 20 whaafonga ia fionga le atua. Awane i o tau manatu ua au sau e tatala ina le tūla fono po le au perfeta. O tele i sau e tatala ina a ia whaatau nuina. A wae moni o te whai atu ia te o tau. E mawai atu le langi ma le lalo langi. Ai le mawai atu lava se iota po o sina fasi mata i tusi o le tūla fono. Se ia tau nuu mea uma. O le nei, o se na te tala ina se polo inga e tasi au pito i titi o nei polo inga. Ma whaapea o nā o ao i tangata. E tā ua ia e au pito i titi le mālo le langi. A o se ana ma o ao ai.
e ta ua ia e sili le mālo le langi. Wau te whai atu i ate o tōu, a le sili la o tōua mi o tonu i la le au tusi upu ma le au wherasaio. E le sao atu lava o tōu i le mālo le langi. Ia, Manuia mai le tua i le tusi whai tau whao ngā ina mo tātou por kalame no mōlia lewa i le nita e au. Ia, ma ia tū mau pe ia te ia, lona lava vi inga e whaava vau. Ia, o le tātou tusi whai tau le nā, le pa ia si o tātou o tunu o wālau whaasoa. Whai meilau whaasoa wāl tātou mta upu. Ia, ele eise sei tū e patino i ailau whaasoa. E ta tala le awanoa o le alava le vaenga o le tusi whai tau e te fia whaasoa ai. Ia, e pule lava oi lau whaasoa. O le tūtā ua e fia whaamanatu ia o le asefe au mo tātou mali nei tusi whai tau. Tali tonu lava o le tusi whai tau ua maasani ai lau sila ma lau whai tau. Mai se foi o lau whaafafonga. I le aso ma le aso. Ia i lava le talitonunga. Ia i lava le whiau tā ua o lo mori mai mo i tātou i lea teimi ma lea teimi. Ia lea tāta atu le tātou pese. Ia ma whaatalitali ai sau wala au mai. Ia o le tātou tusi whai tau le nā o le mātai o 5. Ia o le whai poes fulu fitu i le lua se fulu. Ia na ona toe whaamanatu lava se ao te lenga o le nei tusi whai tau. Ia o le vaenga o le la unga whaamu ia Yesu le maunga. Le iele mta au poe 5, ono ma le fitu. Ia o si fasi vaenga la lea o le la unga Yesu lunga le maunga. Olo oa o toi le motu tangata. Ai mai se lava lona au so. Ia pei o lona au so o le aunga ma le whaamoe mo le neia o onga ma le la unga Yesu lunga le maunga. Ia e tā pena i nai lona au so o mo le au ma le ngaruenga fola. Ia o lo whaatali mai mo i la tau. Ia o le iai lal tatou tusi whai tau o se vaenga. O lana la unga whaamu ia i lunga le maunga. Ia pule oi lau whaasoa. Tala pele awa noa o whia lava se vaenga te fia whaasoa mai ia o le mea tāua. Ia o le ase whi au tāua mo oi maa. Meise o le whaafonga ma le mai moa sa moa le nei aso. Ia lea tātātu le sunga ia Murray statou pese. Ia o na whaatalitali atua ile o lau whaasoa ma le whaaloalo whaafitai.
Ia, o loo tala lewa no le tātou whaasoa, ia le a whaasosolo tupea na inisio whaamtalanga i winga le tātou tuswhai tau, o ia lewa il tātou wala au. Ia, sauno ia. Talo falava lo sunga whawhengainga. Ia, talo falava. Malo soifua Manuia, malo Folau ia. Ia. Si whaasoa atu sa sumta o pulini tae au. Ia, sauno. Ole me mua le se ma fa ia i sa o nga mua lava ia. Ole e pe an fale nga tu spa ia. Na fai mai tele isa o te tala le e tula. O te isa o te tala tula fono ai e whatau nuina. Sa nuanga matango fiele ale ali o Yesu i lunga le maunga i le moto tangata whalongongo fo i o fo i au so. O lona winga tau mai ai. Ewa ni tato ese matula fono o tau sa o tu sile tu spa ia i tato muli muli ai pea awa e sila fiele atua mea uma. Pei o tato o le malama lama. Kasa mi awa tu suala moli matu i lalo. Ai tu i lunga. We are the light. Tato o moli. A fai wa e sila fia ma o iloa le tala lele. Sauna ua le whaasua ki do uso. Ia uso o lo ilunga pea o le olanga le sila fia le atua le iloa le atua. Tala noa ia e ma whaasua ia ia i la fionga le atua. Na ua le pasi ana nafi i le pastop. Sa o whaasua le pālangi wa ia tu ia o se tangata e fōlinga mai o tangata e fia maua le sosoani ona o whaasoa le iai o whaile iai e yeso ainga i elo ainga o ka sau Cambodia ai e le se tangata le leo tino whaile o tino whaa o yo whatu ia vai o san whalongo mai oi a whai oi le so ainga o lo mamau i ke le pēn i Cambodia lo ainga e te ainga lava oi a te oi e te mafo do you know Jesus? Are you a Christian? Well, talan ya wale palangi kamalo. Ya elu le no fasono le tu spaia. Fatu le ma fayin tu la fo ina o le tua. O le ona ratio lai, o le ola mai le tua. Alu le fale ma eno fo mai ma fo do upule afia. Just say a few words and thank you to the Lord of the love for you. Alu le fale no fo yalo mai ma fo and I gave him the $20. Fayatu yeso tupi abili tupi le fata wesa me ai fa mai le ai no thank you mama le ai fa ku ya a fai tele mana abili tupi o la fa so ya o ya e tama le al le fale te talo le tu fa Manuia oi fa Manuia mai at le ma fai na le tali mai le tu e tali mai le tu i tanga tele ma tanga tele anga ai taimi if you feel le tu tangata le mane nei ia ina ke lole le talo ye le fa pala no tato le cheno live le ola fa va o vai a tur kama wa malingi no imasa si la fila sunga o walu le fale no malo fa kai le tu o fa so sia tali nela le tato wa tuno Samoa ia o to faia le mele o le alofa tau situa oi alofa ia lo fia maul so soan awa o Yesu la vaia e alofa so se tasi mo o ai na maliu le faona o ai na maliu ono le no le alofa ia chato pa soat o wan itu wan moli lalo o wan tu mo tu lalo wa o le sai mai o chato o le mala malama le o chato o sui o le ia la fa soat le ne i umi la sunga le fa te ngai ia fa me tu la sunga mal pokalan tai ia fa te tele lava i te oltina mo la fa so fa Manuia foi le tuai ia te oltina ia tai mo le fa so ia Paulava se fautuanga mo le au fa so fa mo le mole ia o
le leipe a ki la lo lau li tio ia pe ta pe fo lau li tio ona e ngolo lava ma le manino ai lau fa so ia fa mole ai fa tai tele la ve tio tina ma tango fie lau fa so le nei tai a wale fa fonga ma le mai mo mai si tato tunu ia o lo tala pele ma no le tato tu sfai tau le na ia le fo ua ia li stato bala au ia fa talo fa atu talo fa la sunga conferenisi ia talo fa lava ma lo le soi fo la le le ia soi fo ia fa talo fa fo la sunga pe au ma tato po kala ia tu mau la val fa unga le tu la sunga le tel fa le tu ia bi ia le li mana ia le upo le tu le nei tai au fia fo ite fia fa so tu ile a fia pa ia le tu ia male la unga le li fa o le lunga le maunga e se le matango fio upolo tato wali fa ola o le olo fa longo na no Israel pe na moni mauma tai ia wal tanga tai uta ia lo feta lai le li fa ola polo sa afile li fa ola ia na fionga pa ia male fina ngalo lo na tamana a wina mai ai o ia e ala le feta lai ia se le moto tangata ia ta so fai tau le nei tai au o le olo ola lava le fionga pa ia le atu o le feta lai ia ta tau le nei tai au o le uma nino lava se talenga Yesu io se manatu mo te fia au tu e ile fai upule su fitu o Yesu o le tau no ungo le tu la fono ia mavalo anga le au perfetta te yona tau tala ia ile afiong pa ia le atua ile apostolo Paulo ia Roma fa mai Roma ile tolu lo futasi au le nei wa fa alia mai le amia tono le atua ele o ia ile tu la fono ua moli mau ia le tu la fono a toa ma le au profeta o le amia tonu le ale atua le fatu atua ia Yesu Keriso le faipuna le sulua ia Yesu Keriso e o tangata uma mo tangata uma foi o e fatu atua awa ele ese lava o le wata utino lava Yesu ese le mana ia tato tele o la lava inga luenga ale tu la fono peta iane o ia lava le wasau o le taunu unga leo mea uma lava o a lava mea uma sa tu sia mai lava le whianga inga tua i o lava le tu seo whaalinga ia o le wata utino lava Yesu ele ai lava so tato wala wana o ia lava o ia fo i o le whaititoa o ia o le vai o le ola lona lua le whai upa su walu wha autu ia iso manatu o Yesu ele mawai ele su ia fo i lava o ia mai lava ana nafi o le aso mata e au o le atua lava lea e whaava vau o le o ta wasu ile moto tangata e ma vai a mea uma le tatou te iai le lalolangi o le o feta la Yesu le nei lava tae au le nei lava tai mia te au ia vai o mea na pe ni nai ma vai uma aia o le afionga pa ia le atua pe ona o tau feta lai pe ona o tau sau noa pe ona o tau wa mai le fai mai ia Yesu ele ai lava se aiota po sina mata i tusi lava o lana afionga e ma vai o na mai le mo wa ule nei tae au le fai upule su valu ia le upo le atua i lo loto ai sa tao mai ai lo le ia male si fai upule la loifo fai mai ia tatou ana mafai e fa ma fa lava la ia te au le ana ma o ai le ta ua le fai upule se fo fai mai la i o le fesili o le ala se o ngata ua mo o e ma a le o te fetala Yesu ana o le mea sili ya te outou o le ana ana ma o ai o le tangata na te whaia le mea lea ia e ta ua ia sili le malo le langi so te le tangata e fia sili so te le tangata e tuli le tūlanga lea tūlanga mawalunga tūlanga sili o le ufeta la Yesu ia o la unga luenga mala unga luenga pe foi ona fai u le tusi a mata yo fa mai mata yo lo su valo lo fai po lo se fulu ina o si tia Yesu le langi ia ona ia fai le ona lima ma fa manuia ia sa la to ia le monga oli le fa pe ai fai po lo se fulu na mata yo lo su valo ia o to wa atu ia te la to ia tau si me uma o fa ia tua ia te o to fa uta foi o te ia te o to ia sa malava e o lava le ngata angol la langi o le polo inga lea Yesu ma se fe au lea wa mai Yesu mo oe maa pe foi ona o tau tau longo mai lea fionga pa ia lea tua ia lea wa tatou lo le upa lea tua fa me le apostolo e tupu alo matou fatua tua i lo o tau longo mai a te i matou
vi ia le ali ila na fionga pa ia ale fai mai lo Yesu ao de ngata na ao ila fanau ia po se tasia na tele lo le atua le tato te au na yai o Yesu ke riso le tato te tali tonu ia ma tato fa tua ia o ia na fai le fa ola tanga mo tato ele lava so tato wala le langi fai mai la ia ana ia ma fai lo na winga e tatau ona o fai ia tato le upulea o le fai o sitai ia tangia ke riso yo tato wolanga ia e mesa tato wa mi o me uma tato te fai ia na maua le la me pale fai mai tu ulunga tu langa la me so se mea te fai lo ia yo tato tu si fai tau le la langi mata mai me tato te fai se manuia latina se manuia i la fanau ai se manuia i le ekalesia ai se a ona o le tatou te ana i le upo le atua tatou te o ai ia mau tatou tā la ia tuai pe ona polo ai mai Yesu tatou tā la i o e whainu uma lava maso whaftai mo ngā luenga matango fiolo o tau ngā pāti ai pe leva yaso ma leva yaso ia o te wha manuia tu lava i lau sunga e mei se fo i o le whaletua ia me se foi nga luenga la fa fenga yai ia fa manuia tele le atua i meo le asiti atu yai ia e me so le upo le atua le ne ia so le au fa fonga ma le ofisa fa salau i le suafo Yesu amen ia tai tele lava tai le tina ia penina ia o pa anga masani lava nei al tato le tio ia fa tai tele lava i lau fa so ia wase fi au mo tato tu nu ma lau fa longo fa manuia le tuai te ol tina ia o lo tala pel tato laina mo tato fa so tu fai taule na o le matai o lima fai pu su fitu le los fulu ia pule lava oi lau i lau fa so ia ele o mi se tato temi ia ai matu lo se fa so le fai mta upu ia ma fa mai atu el tato po kalame ia o lava nole mo ia na to tato pesele ia fa tali toilo fa so aftai tato vala au ia fa talo fatu ile vala au le ia fa talo fatu le ngangole fa lo le sunga fa fengainga ia ma lo se fo malang manuia lo lava se fu ia fa talo fatu fo sunga le o ia mari lo su ile foi tato por kalame fa so ino ma so wa no fa sai fo ile so mo wa seven no fo nei tai au fo haleluya ia o la fasoa fastai wa tele ia finangalo fo fa ali e la uso tina foi so fe su que so mo at ale la amata mai se fasoa la titi i o la amata mai wa li wa sa no ia foi le ia al mato fasoa e amata su si ato a pesa ole fa sili la pure lava ia o le fasoa le na ia fastai lava o le mo muano o mai le la unga le wa mai umal por kalame a fai mai uma le la unga le la pikia mai mo mua amu ia e loto mawalalo a wapo a me uma tato te faia pe on sa no ia le li faola e me uma e o lona fio mai tu la fono for stai o male auto si upu a le maulalo lo loto o sta sono ale ma wale o la fa va tato tele fai a foi me uma ia pe on sa no ia le sa so li faola ala foi fai mai le tu si ile mta upula valea a fai e se alo o si la taulanga ile atua a e se lo uso tu uma tango ku uma me ngala e alo e o si la taulanga a alo mo mo e fa le lo uso le e te ita iai a wa e alo le fa afta ile atua fa afta ile ona pele isu ke riso o ia au mai mo mo a fa ita inga
mo i tātou o lana whanau. Awala uma tātou te uia, I mea uma tātou te whaia. A ia tātou manatua, ia tātou maua leo lai whawau. O le vi inga e fo I le atua, ba pe a tātou le whaia nei mea uma. Tātou tonu maa mene, tātou te le maua leo lai whawau. O uman saunia lo tātou atua soifua. I whamanuia le atua pe a upa tusi. A whapea te whai mai I e te alofa I le atua soifua o le te le ova ai a te I te lo uso. Ia le nā, o lo iai uma, mea ume nā. Whawhea laun e whai mai. Ai whaftai le atua I mea uma. Whai mai foi upa tusi pa ia. Awane I tātou whai al ngā luenga le atua. Ua nā o le upu ma le ngutu. Ai a whai a ma le whaatino mea uma. Tātou wa aia leo malu mal pa ia o le atua le anua. A mu ia fo ia alo lo fatu. A wai alo whaina mai la tau. Upo tinana ma vai atu, whaafitai. Ma ua whaanumanga le atali. Po le atua ngane. Aia vi ia le atua. O lau whaasoa pupu lea. Ai whaafitai le atua I mea uma. Whaamanuia le atua I lau sunga. Whalistua manofo alo. O hafu fonga uma. O ngā luenga le atua. So au na iai. Aua ne ma vai le whau unga le nganga pa ia. Ia utau whina ngalo ma utau langona. Ina ia tele se vi inga o le atua. Tele fo ini nganga e ai ina. Ona le whi au ma le sala leia le atua. Familia le atua, familia fo le atua. Tātou le tio, ie o ngā lue. Ie le anga leia le atua. Whaia nei mea uma le tau sala I le ava. A toa ma le whaalo alo. Ona le sofa pele I suke riso. Amen, amen. So far, so far. Ya, so far, ya. Te tele lava ile tinapi ona whaasoa mai mātango fiele whaasoa. Ya, wale whaalau tele ina o tātou polkalame ma le mata au pole nei yaso. Ya, whaamanuia fo ile tue te on tina. Tiu te mawhaiva ma le wala wina o whianga iai. Ya, o le e lava ia lava noa mo le tātou whaasoa. Ya, le a tātou pese lea. Ia o tumulia
o le tātou whaasoa ia o lo tala pele tātou laina mo ni tātou whaasoa i le o toi ungi fo si tātou taimi ia whaafitai mo nei tina ia sa whaasoa mai mo le tātou mta upu ia tali tonu lava ua manino le leima malama i tātou tusi whaitau o le nei aso ia o le mātai e lima ia le whaipu sufitu i le lua se fulu ia o ia ona silafia o le launga whaamu ia Iesu i lunga le maunga le tau whailoinga lea vaenga ia o le whaipu le nai lua se fulu i le sfulu fitu i le lua se fulu ia o lo aunga ia ili tātou whaasoa i le nei aso ia o le launga po le aonga whaamu ia Iesu mo lona au soa misi o le moto tangata ia pe e patino lava lana o onga lea i lona au so ona o le finangalo lo tātou li ia o le avanoa ma le taimi lea o ma ta pena inai ma wha penga inai lona au so o wale ngā ruenga tā lai wa vala u inai la tau ia pe a ma vai atu lona taimi le lalolangi te le lava enga o le launga le nei Iesu lunga le maunga ia o nai upu tā ua le na o lo iai le tusi whaitau lea pe ona whailo atu whai upu sufitu i le lua se furu ia pe o upu tā ua le na iai le upu o le tatala ia o te le isau e tatala ina ia sili na upu tā ua lo iai ia o le upu lona lua o le whaatau nu uina le naina fitala Iesu te le isau e te tala ina le tūla fono ia ai ma le au perfeta ai ia whaatau nu uina ta ua iona i upu na o le isau e te tala ina le tūla fono ia ai na sau e whaatau nu uina ia o le isi upu ta ua le nai mo le wha upu i lua se fulu ia nae ia ile a onga le na mai Iesu a le sili la o tou a me o tonu i la le tusi upu ma le farisaio ia o le upu le na ta ua lo iai a le sili atu la o tou a mio na i lo la farisaio ma le tusi upu ia e le maua le aunga ma le wha moe ia pe ona feta lailu tātou le Iesu Keriso tā ua i o upu ia le fo isa fa so mai ia tina le nei aso ia wal tato por kalame ia o fa pe na fo i sela ngona ile tato fa so o le fa fita uli le o lo yai i tu tono le tato tu sfai taule ia o le tau fa mala maina Iesu o le whaafita auri lea o le ese le whaawinga ina e tangata o le tula fono ia po o le interpretation o le tula fono ia o le whaafita auri na o lo tala noa Iesu i le vaanga lea ona ua mātau ina Iesu e matua ese lava le whaawinga ina le au farisaio ma le au tusi upo le tūla fono le tau tū ia i tūla fono mose mai le whenga inga tuai ia mai se fo i o onga le au perfeta ia pe o i le taatia i le whaafita uli o lo tala noa Iesu i o le sila Iesu ina ua taunu mai Iesu le lalolangi ma va ai ma matau a mionga o awaonga o tu maanga nei tangata e tangata iuteia le lotu iuteia ia le lotu iuteia pe e whaaurulu i tangata nei e ta ua le au farisaio ma le au tusi upu ia o la tau nei e whaia tu la fono ma whaataitai le tu la fono i tangata a o tangata le tu la fono ia le ua mai tau ina Iesu e matua i fete e na i lava le awa onga le au farisaio ma le au tusi upu ia ma le mele va a Iesu i le whaatino ina
ma lo latou whaauingaina o le tulafono. Ia o inala lea iai le whaafitauli lea le aua finangalo ai Yesu Keriso o le vaenga lea o le au auina o lona au soo. Ina ia whaasao i lona au soo le whaauingaina o le tulafono mai le whenga tuai. I le sila Yesu e le o sao le whaauingaina e le au whaisaio ma le au tusi upu o le tulafono mai le whenga tuai. E ese lava le tulafono o lo oto mai le whenga tuai pe o tusia mose. Ia e ese fo i le mele va a Yesu ma lona whaatino ina. Ia pe o le whaafitau li te lea le na o lo oto i nā fuai. Ia lea o onga Yesu lona au so. Ina ia whaamanino, whaamana malama, ia ma whaasao le whaawingaina o le tulafono. Ia o le isi tu te lea o lo oto i tu tonu ina. O le vaenga le tau o le o uputu. Ia o le whaaperitania o le oral tradition. E ese le tulafono tustusia le na awala mai a mose. Ese le meta o le oral tradition. O le isi le na vaenga te lea o le tulafono wa whaima whaafita uli. Ona o le talito nunga iu taia peye e mafuli no lato talito nunga i le meleta o le uputu. Tradition lea tuutalinga. E ese mai ai tulafono i e tusia i tutono le tusipa ia. Ai lava lato uputu. Ia ile a onga mal talito nunga wha iu taia. E le o lava tulafono ma upu i e tusi tutono le tusipa ia mese o tusia mose. E nate whaamatala ina le winga a toa le tulafono. O le nai whaapu mai le tusinga le tulafono i mose. Ai mo o mia seisi tusinga ma seisi whaamatala ina whaalau i tele le tulafono. Le ala le na o le lato tusia ma whaamau le meta o uputu. Nono winga e o inala le te lea i le ese a inga. Ona le talito nunga ma le vaai Yesu. O lato uputu la ia. Ia o i tonua o lo ta oto il whaafitauli. O le taatia le tulafono na mai le tua ia mose. Ai pe ua whaata ua ma whaama mafa le au wharesai o malau tusi upu. Ia lato upu tuutalinga nei po o le oral tradition lea. Ia lea laua au mai e lato e whaafefi loi ma le tulafono o mose. Ia lea la tu lai mai le te leo le whaafita aule. Ia o se whaataita inga o le winga o le mele o le uputu po o le oral tradition lea. E tele ia na sui e whareseia ma lau tusi upu ma le au iu taia ia tulafono mai lea taimi i lea taimi. Whaasolo mai ai au ngā tupu. Whaasolo mai ai le tāwheanga. Whaasolo mai ai le taimi o tūlai mai e leni e. Toi whaasolo mai le taimi o Roma e tau mai a Yesu. Ia ua matua te le lava le sese o le whaawinga ina e. Tangata nei o le tūlafono sa o lau. Ma le fina ngalo le atua o lo ta oto i to tono le tuspa ia. I tusi ia mose. Ia e maisio au onga le au profeta. Ia, whaataita inga o pei ona, ia se whaataita inga i le fi naunga lea fraisa i o mai Yesu i le meta o le whaaipoiponga ma le mea voi le o le whaafiana whaatetea po le marriage and divorce. Ia lea sa latou lui a Yesu ma whai a Yesu whaapewhea le pafine e fitu anatane ai o le mena ta o le oral tradition. Ono no winga o upu o la toa ia whaawinga ina ua tuu i au tafa le tulafono. Ia ma pei wa silia tua ia la tou lava whaawinga ina o le whaawinga ina le mena o le interpretation na le tulafono.
o le lātou le nā whaawingaina. Ai whai mai ale tali Iesu le lātou tūlafono nana au mai. Me Iesu ona ua o tau le talia le tūlafono le atuan tu iamos. Ua maa au tau loto. Lona winga le tala Iesu ua tuu le tūlafono na mai le atu iamos. Ia ua whaia tau uputu. Ole danger ole mele ole uputu. Ona uputu ole interpretation na farisei o lava ia. Ole lātou whaawingaina. Ole whaafita auli la ole mele ole interpretation po le oral tradition le ale au farisei o mala tusi upu. E fua le lātou interpretation i le me whaamalia i o lātou loto. Tau sila nei le tele o uputu ia ma me whaupopo i le au farisei o mala tusi upu. E fua le lātou whaawingaina o le tūlafono i le me whaamalia i o lātou loto. Ia, whaataita inga. Le whai mai ma whinau mai a Iesu i le ngalua i le sāpati. Ia le e manino i lātou uputu. O le tanga na o e sui a lātou manu i sāpati. O le winga le nā mea ta o le uputu, o lātou nā interpretation. O matua se a toa i ia le sa whinau ti Iesu, o whea le me sili i sāpati. Ia, e whaasili a lātou o me e malia i o lātou loto, e wha malia i lātou, ia, e whaia lātou tu la whono whaopopo, ia mi tai mea lai mana na o ma. Ia, ele ase se senga ma le nei vai tau, so se whainga ma lo ma. Ia, me se fo i tātou i Samoa, ia ele alo le upu. A tātou wa ai whainga tu la whono wha le nei lalo lang. Ia, e whaia le vanga wha uwhaia tu la whono e serve vai lo lātou purpose. Ina ia wha malia ina ai o lātou mana. Ai tuu le ami o tonu o le atua. Tuu le tu la whono o le atua. A o tau mawhai le tangata. E whau ana ia tu la whono malana interpretation, malana whauinganga. Ina ia wha malia ai o lātou mana. Ai safa le lalolangi ma le tōtele. Mea tonu ale nā le ina Iesu le au whresaio ma le au tusi upu. Le whai mai Iesu, a whawe whea o na whaamali o tau manao ma o isui o tau manu i sāpati. A le atu te le talia le whaola ina o le tangata i le taimi o le sāpati, tangata le fiola. O le winga tonu ana o le whai mai Iesu, o te le isau e ta tala le tūla whono. Ana usau whaatau nu, le ale whaatau nu unga le tūla whono, ia ola le tangata. O le wha moe a toa le nā o le sau o Iesu ma le tūla whono. Ina ia ola le tangata, ia ola le anganga. Awana i whasiotia le anganga le tangata. Pe ole tasi le nā tā ua, pe ona tau wha manino atu le tātou mta upu le nei tai au. Ia wa ole winga na ole upu le na whaimesu, te le isau e tatala. Ole upu na wha peritania, ole polish. Ia a tu ilo na wha e pelu ma le wha winga ina ili ngana e leni. Ia e te le ilo na, ole winga sa ole upu na ili wha winga ina ili ngana na tūsi ai. Ia o te le isau e wha lea o ngā. Ole upu tā ua le nai manino ai. E tau maa le upu na le tatala, ale upu lea ole wha lea o ngā. Me Iesu, o te le isau e wha lea o ngā. Ale upu sa awa le wha peritania ole overthrow. Longo winga a tuulola le wha Samoa sa. Ia, o te le isau e sei le a, o te le isau e sei ma le a le tūlafono. Pe a tatou wha Samoa sa o le winga le nā le upo Iesu. O le winga le nā le upo Iesu, o te le isau e wha lea o ngā. Pe sei ma le a le tūlafono le ai, na usau e wha taunu. O le ale wha taunu unga le tūlafono, ia maua le ola le tangata. O le alofa, ia tini ma taunu le ngā ruenga a Iesu, o le alofa. Ia, o le tasi le nā vaenga tā ua o le. Ai pe o le sa mau mai nisi fo o tina le tato. Pe o le wha mafa ma le wha tā ua, ia ma le mtau si siri fo o lo o ta tia i, o le mea ta o le wha tinonga. Pe o le lek le nā o lo iai le wharesei o mala utusi upu.
e poto te le awao, e poto e launga, e poto e awao ma tau i tangata o lato se. Ai a whaatino loa la tu la fono, ua matuasi sea, e le mawhai o na lato whaatino ina. Pe o le wha mawhale na se fe au. O le winga vol na o le tala noa, le tala isu, ina te upu lusi fulu le au wharesai. E le au iona so, a le sili atu la o tua mi o tonu i lo wharesai matu siupu. La le winga le na, au na ono tau ma au. Se oi whaatino. O le whaatinonga o le mea le na. O le ale winga o le whaatinonga. Whaatino le alofa. Ia, e pe ia o le tele o waa venga i sumana o a onga. Ia, le hawhipia na iei le parable po le whata o tofo i le Samalia anga le lei. Ia, e poto te leo lina e o le tula fono. Aina tau tu lo le tangata mai alolo. Aia datu le tangata ese o le winga tonu le na. E le o le ao ma ai tango fi whaatino. Ia tino le tula fono. O le winga vo le na o le fina ngalo le atua. Na lai ona liu tino tangata Yesu ke wiso le lalolang. Ia tino mai le whaolatanga. Lono winga e le o upu, e le o le ao e le o tala. Ia tino mai le ngā luenga o le whaolatanga. E ala i le whaola ino le tangata. Wa le toi au ngā tula fono, wa tula fono ia ma le whengi tuai ia. Wa uma au wala na whai e le atua ia, e le mawhaila waleanga uanga sala le tangata. Lona winga e le toi Yesu tātou a mi o tono e mwhen, tātou mau leo le whaababa. Le a mi o tono Yesu ki riso. Liu tino tangata ile upu o whaola le atua. O lana a mi o tono le nā leo tātou wolai, ma waile o le whaababa. Pea tātou ta dia ma whaatua tua i lona maliu ma lona toi tu. Ia, pe o si whaapulanga le nā le tātou mtapu. Ia e lau tele lava. Ia e tālu si ia. Ia se fi au vo le nā mo i tātou le au whaafo ngai. Ia au ane anu tātou taulangi ma a o ma launga. Ia tātou woe whaatino le tūla fono. Le ana whaatino Yesu. Le ana whaatino nga Yesu. Ia na tino le sa tauro. Tino i lona maliu ma lona toi tū manu malo. O le moni le nama le tino le nao le alofo Yesu. Ia ina ua maliu e whaola ina i tātou. Ia. Tāusia ia i eise fi au tāua mo i tātou le au whaafo ngai. Ia. Nei minuti o lo toi ia. Vea fo ile nei awa noe. Moli e tole whaaftai tele lava i lau fionga ile tei fono. O le maftanga fai fi au Samoa i Wellington. Ia mai se fo i o le lau a fono ma le pa i o le maftanga i sunga i toi ina. Fionga ia pātele, ia mesi fo i le sunga i sea. Tai o kalesia ma le pa i o lau fai ngā ruenga i Wellington. Ia mesi fo i sea o mātou pito nu i poi lua nei lau fionga le tei fono. Ia mesi fo i lau sunga le fai toi ina ma le tātou maftanga pele i poli lua. Ia moli atua le whaaftai tele a mo me uma. Ia o mai fo i le taimi e fina ngalo i le tua wā nisi vala wina pe ona tofi ai nisi o tunu. Ia ele mwhai ona ngalo le maftanga whaaftai tele mo me uma whaaftai lau tau whaamanuianga. Ia tāru si ia mau pē nisi awa noa wale tātou maftanga. Ia vea fo ne awa noe whaaftai tue lau sunga le li pula le le tio. Ia mai se fo i o le lau a fono. Ia mai se fo i le pa ia le au whai ngā ruenga whaasara lau le tātou le tio. Ia whaaftai mo ne awa noa. Mātou maua i lunga le tātou le tio whaasara lau. Ia wā fo i se whaasoa mo le atunu. E le titi lo tau sao whaaftai mo mea uma. Ia whaamanuia fo i le atua e la tau au onanga ma le atina eina o tātou le tio whaasara lau. Ia Samoa ai ma lau whaafonga mai se o paanga masan. Ia whaaftai mo mea uma. Ia whaamanuia fo i le atua e le tātou atunu. Ia e le ia se whaiwai asa ma se mau mau. Nā fo i sa tau whaafonga wa le tau. Ia e fo i se fina ngalo po se nganga wafa ina i se upu po se tala po se launga po le ala. Ia fale o le atua lo tau fina ngalo. Ia e tarusia mai manuia o le atua. Ia le umai fo il fai aso le li a tonu fo i alu toi o mai Wellington i se taimi o luma.
ia toi mau fo ile se mafutanga e mo le nei taimi ia whaafitai tere lava ma whaasoifua ma whaatofa ia ile anga le leo le atua a le au whaawina I tātou se tatalo le li ia wa mātou iai le si ui o le mātou por kalame le mo lio le ava o le neiva yaso ia e au lava no mātou toi whaafo I lovi inga wae le se poto po se mānosi o le tangata a o lou mana ma lou nganga pa ia na whaasoa mai mo I mātou ma le au whaanongo lou ia ua mawhai eisa mātou whaasoa mo lou atunu ule ne yaso mātou te talo whaamanuia lau o whaingaruenga ngarurue whaamanuia le leitio nei maise o le atunu ma le whaafonga ma le mai mo mai ia whaamanuia I tiute ma whaiva ma ngaruenga o le ne yaso e maise o le tapu inga nei ta mama tina mātutua I malu o whare ia fuafuanga fo le nei aso tātou au ma oe ia o la mātou te talo le nata mā tu mau o mātou lunga lo manuia ta mā le alo le ngang pa ia nei se ia o le whaavavau lava. Amen. Toi whaatala whātua whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli.
Ua whaatanga ona toi fo i atu tangata ia na veesea mai o lātou whalil po na po i Dunedin, ona ole ono iai o ni tāwhenga o vai tāwhe pe tai, o lo tāpuni a pēr nisi o awala titele o tāko, talua i lima mawhau timunga. Esilia malilua se fulu awala o lo tāpuni e le tō malo o Waitaki, ai pēr amal tolu se fulu ono whale na veesea mai tangata i Dunedin, ona ole puipui ngā mai lima mawhau timunga, ile po ana po. Sa te tele ni tā whenga mao lo o wha wau peo na mata ituina le pūlenga o wha lavlav wha o se ia Dunedin, vai ta whele a ai, o lo o tō mau pia lapta ingo timunga mamafa i Dunedin, ele so. O wha alau iloa le kō wana o whaltupe wha leo leo ni usila se pepa o wha amatalanga, e wha ilo ili tūlanga wha noa noa, a o tō ilo iloa le whaltupe la lātou tali le COVID-19 fuluiva, o le asoana nawhina tali le kō wana Adrian Oa, I wha se ai wha sangal whaltupe wha leo leo. I ana polisi sata i ala ina i alato wha I unga le taimi o le wha mai. Ua wala au le vaenga wha upwhai le national mo se suenga. I polisi tau tupe le pili o tol wha mai. O ana nawhina wha alau loa I se ripoti tustusia se tasi na avia mako vana. O le whaltupe wha leo leo ni usila Graham Wheeler. Sa whai tui na I lato o ta ia le whaltupe wha leo leo le atunu. Ona o lato polisi tau tupe na ta i ala ina I ngā luenga le taimi o le wha mai. Masatu wa ina I fo I whalitupe wha leo leo I le lanlangi, ona uwha moe moe ma wha atua ina tele lo lato malo si anga, e pūlea I le tau o le soifuanga, wa wala awa I le national, ina I whai se suenga po o se ilo I longa. I le poli selwhaltupe wha leo leo mō tupe, I lana tali atu le wha mai mai a mati lua whelua sifulu, e o mai le whai ungo le lua whelua tasi. Ina ia mawhai ona malama ina le leini a fianga mai whai unga au tō na whaia, o le umi na wha awa waif sosoni mō tangata. Whaata se mani le sona I mawhai ona awa o mai ai, a wale lumanai. Sati enel minister o tupe, Grant Robertson, ia wala au mai a tā ua mai ona whaia I loilonga. O le ua whaanga I oifua ngā pūlenga o le soifua maloloina le Pasifika, o no le wha silsilanga le wha la potong o le soifua maloloina le lalangi, le WHO I le vai aso nei, e wha apeo le pepese le wha amai o le monkey box, o se popolenga le o te tauna wha natinati, I aini fuafuanga le soifua maloloina lau tele, e le iaini reporti oni tangata wa afia I le wha amai te tono atu moto le Pasifika, a iaini sifa I ngā malo ua wha ato langa, a la tau fuafuanga e fsosoni te e ai le wha amai, na sauno le whailau tusi o le soifua maloloina fiti, Dr. James Fong, au whaawa waiona sa ili Manuia mai le whaamai o le COVID-19 fluiva, o ta ia le mawhaiona whaawa wai beona te talia ia whaamai, o le vave tā pena lea, ma ia iaini tali e te e atu ai. I le ono o atu ia I tu ai ngā whaamai le Pasifika e peo le monkey box, na whaali e Fong, e te tau I fōma I matau si soifua na whaamauti noa, o lo lava tā pena I lato I whaamatalanga. Ina ia nofu sila fia ai e whaatatau I le monkey box ma ia mata alia, ina ia whasosoani e vave o nei loa, ma tonga fitia ni ngase maua, wa maua le whaamai New Zealand, Australia, Britania, Sepania, Portugale, ma isi atu no o le lalangi. E mo mia le malo na whaapopo ina le whaamalo siol to la fona le atuna o I le vaping, po o sikale te alu le wila, pe a whai o mata uptau I tupulanga e to saima sa saunanga le minista langolango, o le soifua maloloina Dr. Aisha Verrill, o ana nafil whaitonga mo le tautau o le pili tau whaofi, mo ni si o mangai le eini sikaleti ma o loa o whaatu la fonoina po tapaa. O lo ia le talo sanga ina ia whaititi al whai numero o whale o loa e mawhai ona lātou whaatau ina atu o loa o tapaa masikaleti, whaititi ale mawalunga al waila au le nikotini I te tono ia o loa, ma whaasauna toi whaatau atu sikaleti so o sitasi lava na whanau. I le aso mua Januari luafe ma le iwa, ma isi aso muli ane ai. I lalo tu la whono le taiminei mo sikaleti, po o paipai alu le wila, e le mawhai ona whaatau atu ia o loa ia I lātou I lalo I fulta isfulvalu tau sanga, le March tua, peitai, e le o mawhaiana tau fia I tupulanga mai le vaping, o lo ieni saili linga o lo ta wai le whaopo pol whai numero ta mai tia onga, o lo whaonga ina ia sikaleti, e se saili linga ia nove malua whelua tasi alwa la potupotonga, mo e mawala ma isela ma le asosia pule a onga kolisi, sa maa wai e to tasi ma le to lima ta mai tia onga I kolisi, e vape pe whaonga ina ia sikaleti ia staitasi, o le tausanga lua whelua lima le na whaatulanga le mahalo, ia o atu iai wa au sia le atunu o, le lea i o se tangata ula ula.
E tolu ni kampani lo ia te tele o whaapopo ma si itia tatongi o lātou tangata whaingalwenga e whasosoni ai ili si itia o le tau le soifuanga o le Dentons, Russell McVeigh, ma le Lane ni o si itia uma tatongi o lātou tangata whaingalwenga. Sata o le taita ifono New Zealand mo le Dentons, Hayden Wilson. O lātou tangata whaingalwenga umai tatono New Zealand, o la mo le fitu tesi ma le 5% o si itanga o lātou tatongi. Sa mātau ina ma le tatoa le kampani le whaatuptupla i o tūlanga whaingata, o wheangai matangata whaingalwenga, o na o le si itia o le tau o le soifuanga. O matina si itia i leono tesi ma le 5% le tau o le soifuanga, ma o se itanga pito mawalunga talmai le tolu sfultau sanga wa tuanai, o le tau o fale, o tau mafa, ma feo inga, sa avea mawaenga pito silo na taunga tamu o tangata, e fitu pasene o si itia i tutongia o whaingalwenga oma, ale kampani lo ia le Lane ni, pe o na ta welo la tau polisili Peter Twan, e to samal to se lau fitu sfululima lau fa inga o la tau tangata whaingalwenga i tono New Zealand, e fitu tesima le 5% si tanga o whaingalwenga, ale Russell McVeigh, pe o na iele masina nei, mai to samal to tolu se lau luas fulu la tau tangata whaingalwenga i tono New Zealand. Ua whaamanatu leo i Hawke's Bay tangata whaingalwenga i au nanga titele SSB o Kamuta, ina iana na mateu le leia lantau mea whaingalwenga, o nei tolu se fuluni ngā o inga, mai ni ta avali lea i tau malo na tutupo, i tono masina i tolu, na ta uese leo sini ai lea i tau malo. E te tau fo ia i lantau ia na whailonga le leia lantau mea whaingalwenga, o na anga o ia e whaingofia i leo, o na toi whaafo ia i lantau mea tō tino. O le tele o mea whaingalwenga e maua leo e le ini ingo o tūsi ai, e le i wha mawina fo ini whainu mera serial numbers, a whai ai le maua lato mea whaingalwenga, e le mawhaifo e leo na toi wha fo i ai, ma le mawhaifo na molia tangata na ngā oia, o whautua ina ia tangata whaingalwenga ina ia mauti noa e paka le leia lato ta avale, ma ave ese lato mea whaingalwenga, a whaifo i le mwhaina paka ini no whanga saunga le mo. Ia mauti noa e taloka lelei, ma ia whaonga ina fo ini loka malo e taloka i pusa o lo te wai, a lātou mea whaingalwenga. I ta alonga, o whaalia se tasi o tamata alo le Warriors, o Adin Fonua Blake, e whaaloalo i talotonunga o nisi o tamata alo mai le kalapu sa ta alo mo mua ia Manly, le o whaailoa alo lātou mumuso e la eile o fulakapi, o lo o whaatawa nai tu ainga tutusa, ila lātou ta alonga ma le Sydney Roosters i le aso tofi nei. Wale iputiele o whaingofia le tofinga o le au mani se whaatu mwai ia wanoa, o nei o atul to ofitu tamata alo whailolo lātou titee mai le ta alo. Ina ufesilingia Fonua Blake i sona finangalo na ia ta wai e yelo na talitonunga, e tele mafu anga tau yanganu o mawhaatu atua anga tau lotu, ua whaiei whai unga ia tamalakapi, mai whaalo alo fo iai i o lātou talitonunga. Ai mo tamata alo le ala e ina lea ofta alo, e yelo na talitonunga le amana ia fo ila lātou tau mawhainga mo Manly. Safa to e selfa ia ongal si equals i le asolua, ona o se whai ungal kalapu e to saima le ofu lakapi, po le Pride Jersey, le wale ta aloaini sitama, o le whaanaunonga ina i o lātou langolango le whaafinaunga, mua ia tatau i tu ai ngā tangata ese e o lava i e o i tu ai ngā tutusa. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei a wauli. Whatala whātuli tātou tino i seisi whao poponga le neo tātou tala whau mai Samoa i le tautua le si whonga le lau mua. O watari manino le whionga le tamai tai pāne mia fia mea Naomi mata awha e lana whailoa i mai le autustala i no taliu mai lana whai ngā malanga i le mata au polo vasilingi ai e le taitai o le tuangai tui la e pasa i le malia le ngoi i le a mata maua mai e le o le tutongi o le tamai tai whaipule aliba le manu alofa i tu au, mai a aperila o le tausangan te nei, no lua i wha maunia e lea o le malo le avea o ia, o se tasi a sui tamai tai o le pāne bene. Peitai o le tusi wa maua e le taitai o le tuangai ma le vang whaupo whai le JPP, o le tutongi o le tamai tai whaipule, e amata mai i a te sema o le tausangan te nei. Peitai, wa tali mai le fionga le tamai tai pāle mia. Ia, o le mafuanga o me uma whapena, o le tūlafon.
le fionga le teitai o le atunu fia me Naomi Mataafa. O le aso tofi le vai aso nei e malanga tuai le fionga le teitai o le atunu fia me Naomi Mataafa, manisi o le ainga minista le kapeneta, e salato feilo inga ma le whainga malo Amerika Samoa, e whātalano ina ni mta au pulau tele, e au fiai fi whātawa inga o le vaenga le soifua malo loina, o whainga malanga le vāo atunu ue lua, vaenga tau pisinisi, whātoanga matulanga tau tupe, ma le pui puinga o le saunga le mū. Whae lol ta mai taipāle me le feilo inga ma le autu stala le neva yaso, o le toe sanga whaale lia tili lava leo le whainga pa anga malo e lua, le na ngata le la feilo inga, e le tausanga e lua fese fulmal fitu. E le tausanga na tani malo ai Samoa, ai o le atali malo Amerika Samoa, mo le tolu aso le afon tanga. Sau nol te mai taipāle mia, o le fōua yo whainga malo e lua, ua te tawai, ona toe whaia se feilo inga. Ua toe wha awau le nofa inga le fionga leo mamalo le malo Samoa, le fionga tui maleli whano vale toa soalo vi le lua, mo le isi lima tausanga pe ona whai unga whanuina e re kāpeneta ilana whon tanga. Whatasi e manisio tūlanga tofi wha ofisa silio nisio mtanga ruenga le malo mwhalampu pitonga, na whaalau iloe le na fionga le whailo inga male autu stala, wa filifili ail tamaita ia le whao li unitoa au e lua whon ti, e le tofinga o le pulesilio mtanga ruenga of sota inga ma wha amatalanga wha teknolosi, o ia fo ile sa wha au lulu yei le ofisa o le pule wha tonu, le ofisa o le regulator e tausanga ua mawai, o le nei tofinga sa wha tuina mai e lantou sa wha tinuina wha tanunanga, ma ua wha mautuina le kāpeneta la latou wha tuanga. O le whao lii ua suitu langa ia Folau talanga mata umatawheo, lea sa se e lea tūlanga tofi, wa le toe wha fowina lana kon karate. Na wha amuta le o nanga wha pule wha tonu, a le whao lii il tausanga lua whelua se fulu i le official regulator, i se whautuanga ma le komisio ngā ruenga le malo, e ni suenga sa wha sanga ia te ia. O se tasi leo mata opu na wha se a il te maita i le whao lii, i le lea meo tonu suenga na whai el komisio ngā ruenga le malo, ma le lea mana ia ina o ana ia te tau. Wata sei malfi filio le tamaita ia pati vaine, e a vea mo ofisa sili fau le pule ngā tangata tā whawhau mai mo mai Samoa, e tō fia pati vaina pe taia mo lea to finga, o lo tautua mau au nai pe lava le whalape pitongo tangata tā whawhau mai mo mai, i le vaenga e wa eia tūlanga tautupe, o le nei to finga sa whautua ina mai e fo e la tō sa whaatino ina whaatalunanga, ma ua whaatu mawina i le whai unga ale kāpeneta. Ua whaamuta alo i e na neile iei o sa moi polo ingo whaalave tupu whaafosei, ma toe fo i ei sa moi lona soifuanga masani, e pe o na sa iei mua a ole ipo i e le whaamai o le COVID-19 for the weaver. Ua whaamaunia mai e le fionga le tamaitai pāle mea le whelua inga ma le autu stala, le tatala alo i e o whainga malanga whaavao malo, e amatatu i le aso mua o kuso, mai o le ACTA foi le au whai o whainga malanga wa lele, e to tonu o vai aso te itasi mai atu nui whafo. Peitai na whaalia le tamaitai pāle mea, o le tūlanga i le ulu whale mai o tangata mai atu nui whafo e a fuatu le aso mua o kuso, o le a whaafoe pea ia inga e tusa matula whono i tu malo e se ese o le malo, o lo whea ngai mo tātu tua oi whaavao malo. Peitai, o le a le tu ua ele mata i tu wina ma le tuli tulo i no ngā luenga tau le pui puinga o tua oi whaavao malo, mo le saunga le mua le atunu e au fiai foi, ma ngā luenga wha le soifua malo loina. O le tatalai lao whai ngā malanga le aso mua au kuso, o le vai aso fau le tau nuu mai le fionga tamaitai pāle miol malo New Zealand, Jacinta Ardern, malan au malanga o Minister, ma whai ai le awa le whailo ingai vai lima i le a fiafi, so oi ma se tani wha alo alo le whai ngā malo sa mo le au malanga, ai o le tae au le aso lua, e whai ai le tūlai wha alo alo malo le malo, ma sisi naita ngā vai o malo e lua, o se wha moe moe toe wha mautua tili ai ma wha fawai,
le whainga pa anga le leile vao ma loa Samoa ma New Zealand. So ai ma le whailo inga minista le au malanga ma le kapeneta Samoa. Whai u i le whailo inga lau tustala ma le tamaitai pa le mio New Zealand. Ma toe tu vae se tuail whainga malanga ma Samoa. O lo iei le whaamoe moe le tutua mai Samoa. E tu sa o atu ia vaenga uma. Mo le mai moa ngā alo tātou atu no. O tala ia mai Samoa Manuia le ni aso whaasoi foia. Whawhiwhianga nei taimi o lea uli mai le siufonga le lau mua i Wellington i lau le itio whalonglongo le tasi ona tesi ma le tasi whamo. Ia whape fo i la tau lo mafuta mai lunga le tātou app, le Samoa Capital Radio app, ma lunga le tātou Facebook, ma le YouTube o lo mai mua mai inisio le tātou atinu nei taimi o lea wauli le nei o lea so lulu, lea so lua se fulu ma le fitu o le masino i ulai luafe lua se fulu ma le lua. Wa luas fulu minute o te ainile tu la se fulu ma le lua, na o mai atu le whapoponga muli muli o tātou telefou, o le nei aso, ia e pei ona tāpei na mai ele, tamita e Savelina Kasiano, ma tātou tala mai Samoa, ia ili tautua le sunga ia tā se Salam Sam.
Ia, o le toe whasalawina le tula tasi le au nei, ia, ai toe wha malo atu le nei taimi, la tō fo i o sawhia ngai mga luenga, lea ua malo lo mani nei taimi, ia wa fo i nei tau maftanga o lea uli, ia mai se fo i nei wha malo stino, nei sina miti, sina moela i titi a mo le awhai tūla, ia po le tūla fo, ia o nei toi amatai, fo i lea, au te moi umi, au te oe ta anguru, au ta whale masini, nai te ngalue ai, ia ai na o sina seki ala wala mvo lele na o sina tolis fulu ami nu te fai ei sau malo longa sina mo ini vo lele ia ona e toe popula ne lo le te tulo ia matua toe ma losi atu toa ia wa fo toe fa wino nga luenga le tula tasi mo ila to ia mata tasi ia ola to lo o nga lulu e pe ai tono fale fai nga luenga ma futa mai tatu tua ia toe fa ma lo ma toe fa ta fa tu le taimi ia taringa sua fo ia nai matua i nei taimi tono ainga e me se fo tono mo tanga sengase ma mo to tanga ta matua ia e ele manatu lo mo pe o tolu fia ia awa fo ile fa fo mai mai ia i tatu tua mo proclame tu inatu ia me se yo fa fia nga su filoi la wala leo le si fongo le la mua i Wellington ia pe ona mai atu e fo i male proclame o le moli o le ava i le tūlai se fulma le lua, ia, sa whaafoina e le sunga i le tausi matanga luenga, le sunga le whaafengainga, Reverend Conferenisi tua iau whai, o le kalesia me to tisi sa mo i kōkiri po le lua. Ia, pei foina e to e po fo i sililo, na ua whailo fo i le whailo fo i le sunga i le tausi matanga luenga, ia, o lona polkalame muli fo i lea, ia i titono le tātou ala leo, si fongo le lau moi Wellington ia aele i tu wa atu ia mo le vala win foi ia inisi foi o tanga luenga ia ole anga lu ai ia ole misia foi ma tanga ma fana ia manai ona le tua por sunga le fa fengainga ia i le tato programa me se foi le tato programa ole molio le ava ia mfainga lotu i taimi masani ona fai lotu ai ia mo le taimi mo foi na taimi muli foi le ia lea o la ua tau sila mai ai ia i le sunga i le whawhengainga i lana por kalame muli o le moli o le ava ia mo le tātou atunuu ia ai maise le tātou wala leo si ufonga la mua i Wellington ia mo le atfoi alo whaanga ia mwhaamunianga le tua atfoi ngā luenga le tua ia inisi o mtanga luenga o le anga ia tu iai ia whaamanuia pia le tua ia tātou te wala lava i le tino nei ia tātou whailoa i le tua i tāro sanga manuia fo i le whainga mlanga ia i lau sunga i le tausi matanga luenga ia ai whapefoi ia le whaletua ia ma le nofua alo ia ai maupea le tō vai le tāpua inga le kalesia ia e whangita le maafitanga motia ia ai ona o le valawina i le ngā luenga le tua ia e mafuai vai ngā whapenei ia manuia la foi ia fuafuanga o le nei aso whaaftai tele lava. Luas fultoni minute o te ainele tu lai se fulu mali lua. Ia o leo le a tātou mafuta lo i tātou whaafia fianga o le nei a uli. Ia mai le tātou tautua nei le si fonga lau moe Wellington to e whaamalo atu le nei taimi. Ia tari maria le sua po na fui te whaafonga mai tono le whaavale le nei taimi whaatalo whaatu le au awe taavale. O lo ngā le lua le nei taimi i ngā luenga. Ia me se foi tono ngā luenga o lo fia ngai pia nisi ia i fia au mga luenga ele i malo lo mai lava talu mai ia le itu lai fitu le tai ona le la ia ai whaafonga mai pia mafuta mai pia i whaafia fianga mai lau si ufongo le lau mua i Wellington. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
Mafifianga le taimi o le uli ia mai le soso mai gru ia mal pese na ia soso mai ia tatou ia ta o taimi ana le taimi soso mai so mai foi la soso mai foi la fatala fatu le sia tapusoa lilo mayama ia mafuta mai au kilani ia tamane fai ngofia na fai soso mai tamane tasia le soso mai tapusoa palo ale mafuta mai le taimi o le tatou tua asi vatu nei fa silanga ia on tatou to foi le soso mai o le fa silanga nei ia ta otoia fa mai ne o tailoloto pa ia Samoa a wala fa fonganga malau tapu inga tulou ai fa sila atu male avatele ile malu le tatou tunu ila to umala to te langoina le fainga malo o le fa tua ile tua Samoa utasi taruai wolongo mai le taitai fono le vaenga fa upfai le sunga ile lauli le male toa pola taiva Smith le taunu mai o le fainga malanga a sui o le vaenga fa upfai ile aso sifuru valu au kuso lua afe lua sifuru male lua ona o le fia fao ina mai o le finangalo fa afetai o le fionga ile tamaitai pare mia e ma le vaenga fa upfai o le fast ona o lo utou o lo ia ma le ngapatia sa tu atu sa tu atu ai yo utou finangalo ia wale alo atu le vaenga fa upfai ma le fainga palota ia na mavai atu nei ia lea o tar sanga tuai lo utou mamalu ma le paia o le awhaia le tātou whonatanga se isaili se tō whā ia ma whiliwai le whautanga i so o tō whinangalo a wā ia le whaatalina o le taunu mai o le whainga malanga. O le awhaia le tātou whono i le tuatusi numero 5 sifurma le iwa Astrolabe i Street i Porirua. I le asonga fua le aso mua o kuso lua afe lua sifurma le lua i le tūlai ono i le afiafi. E whailo atu foi i ma le polo kalame o le whainga malanga ma le taimi e tau nuuma iai le lau mua nei. Mo nisi whamtalanga, whamole whafso tai mai, taungia, seumantafa i le o luatasi, o valulua, lua fitu o lima, o luatasi, o valulua, lua fitu o lima. Whaftai, lo sainia, e le teitei whono, ma le laulaua whono, e a le vaenga whaupwhai le whasaportas i Wellingtone. Ma le whasilanga nei o le siva le whainga le vaiaso, pia wha te fia te siva, ia mai wha manu stino ai, o le siva le nei, a le whaili al Pacific White Band, ta lofa, le pa ia o le laumua, ma lo le soifua, ma le langi mama, le lasilasi o si o tātou tinu, ma tau te wala watu, ma le wha alo tele, su mai, ma tara mai ao tātou fia whaatasi, i le asto na inei, i le mātou wha fianga, o le awhaia lea, i le aso tona inei, aso tolu se fulu, o le masino o iulai, le awhaia lea i Plimerton, i le ngāti toa to Main Hall, i North Drive, ia e off ma Pasco Avenue i Porirua, o le ulufale lua se fulu tā la, ia e tatala le whaitoa le tūlai fitu, se ia pa ia se teimi o le waweao, ia o le whaili, o le awhawhifia ina oe le Pacific White Band, ia ma le langolango foi, le awhawhifia i foi, ia tama Porirua, le Creek Boys, ia le DJ lua, ia ma le DJ Sefs, ia whaaftai tele, e maua foi le sapa 5 tā lai le pōlea, ia whaaftai, ia o lo sainia, e le sunga e le taitai whaili, sunga ia Jerry Ale. Ia, mau tōi fia le siva, ia, ma nei fui whamano stino ai foi, o foi whaumanga o ngā ruenga o le whaingon vaiaso, ia matua siva malosi, ia ona e usua i lea te lotu malosi le sa, whatonu lava nei tūnai se furu mane lua, le si ufonga neo la moe Wellingtone, ma lo lava le mawhata mai, ia i li tātou tautua, ma whaafia fianga, ia olo o tātou. Ia tātou toi fo i li soso mai. Whai atu i lau o, na e te lua ngā lua, soso mai e tāte, a aila u lantu lea na mai e lo tō lua, ia whaapea, o na ewa mafuta fo i male ainga, ia whai ai e soso mai tonu. O le malulua ma le whaatimu o le soso mai, ia matari lo le sua.
sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. I
E o whawhiwhianga le te mea o lea uli ina ua toe se fulu maraiwa minuti ona tā leo le tūlai tasi, tāna tasi. Ia ona tātou whātou whāwho i lea ma tātou o ma pāanga na i mātua o lo whaalongolongo mai le tātou le tio. Whaalongolongo po le tātou ala leo le tasi ono te si ma le tasi whāmo le tūlai tasi. Ia e tātou e vai tupea ma whāo tupea le tātou tautua i lungo le Facebook mo le YouTube se i pā ia le tūlai lua i lea o nei. Ia o mea lea. Ia whaau mai pēr whaawhiawhianga, wha sui whiwhiloi, ia a o whianga i fo ilea tinu i tau mawhitanga, ia o le nei a uli malo longa mafuta mai pēr le tātu tautua, ma whaalonga mai whaawhiawhianga, ia wha Samoa i lau lava ngangana Samoa. Ia o le pesa nei, ia e a ulo whatua i mo nei mātua i olo o whaalonga mai tonu a inga, a mesi fo i nei mātua mātutua, ulo whaalonga mai tonu maota ngase ngase, ia mesi fo i mātua ulo whaalonga mai tonu maota ia o tangata mātutua le nei teimi. E le ngata la le pese tai nātu mō nei mātua mātutua. Ia e whapea fwoi o na tai nātu mō i la tau o lo nafa ma le vaenga lea ia o le vaenga o nei mātua. Ia e le ngata i tonu ngā luenga i whale o tangata mātutua. Ia e whapea fwoi tonu a inga. Ia e le whaingo fie fwoi ia le fwoi ngā luenga ia o le ngā siseina o tau mawhitanga nei mātua. I le ngata i le tai au au auri a fiafi. Ia e meise foi, ia o le ave whaila appointment, ia ma aia la whala au, me lea, o le pese lea, e tai nātu mō mātua, ia ma utou le nā e nafa ma le tausinga o nei mātua, ia pona e foi wa aia la tau mawhitanga o nei a uli, ia mga luenga o lo whengai ma utou, ia o le pese mai le sunga asua o Felice Mikaele, o le mawaenga tā vita mai o nā tana, e le whapera o le a tātu pese lea, ia e whapea o leo tātou whamahawai, le ai, ia o nei whawhiawhianga na i le taimi. Ia e pese ane aili to ina malo matua, ia wau pese tua, ia pese nei, e mawaenga tā vita, ma le tama o iona tana. Pea tua ne loa foisto ina po si lo matua pea ufia siva, ia sa tātou pese le na. Pena
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Time now, I'm trying to second topic of my story. John and the Beast. Wailunga umane tangasa. Ai saulo maleleo e fape mai. Yona! Ala! Ito si daw Yonga. Yonga! Ala! Ito fape mai. Ala! Yana! Ala! Lela na oi ai loi Yona ona ua umi ai taimi. Lea na whapea mai ei loa pole alme mana o iai. Ei, ia e alu ni neva. Ke alu lea. Alu li whea au. Whai ia ni neva. Ua patu mai ala to wa mi o leanga. Ke lunga le meo lo mato no no whai. Ia tu i lalo. Lea la na alu ai lo mai ona. Nalaile o yono steine. A oficiale a waio chasesa. Ai mau atu lo e yona. Le lana sola i lo e yona e alu li malanga i chasesa. Malanga le baa. Ai so wal sami. Ona wanyangi maluni masangi ona ole tangata leo sai. Watau tuli loa mio fale lalulangi nei. Ai ngalo ai patununga. Lelana som le mua ya. Se iwe ya na som kele angure basa. O som kele. A som kele basa. Faile sama ese nana sau. Fela sama nana mai. Lai moi or tulman ngor ba. Alu e faile sau. La mele faile sin sama ai vili po ai fatu el ngutol me ma tolo me. Wa fasino lo el me. Ma wa tolo me. Na to ai lo me. Wa patasu artai milane wailalo ai orsame. Wa yona a pa uma mai sai pipi. Ora fai maia. Este alo ia. Este ferro luai ole se me follow na saule follow qua. Follow up to se mea tatia follow na ma follow. Man tangata lea ngao inan ta follow ai. La me we mana mi ai ya follow la ba. Follow no lo au le tele. Mana le follow ai wa lo me le no ye o ma. La na follow. Ke le o ti follow. Sa follow. Le ai la ko follow ko ta ba. Ya. La le follow la esa que la clavo ele. Le rawa ma toi lunga ne yon sami. Hey, wan fato nunga e te alo e follow yon. E pule fili. Wale yon no follow an kama lo. La me tele follow ai folto al wono. O yo suama sa. Wa tele no pia follow yo suama sa. An fala na ave uke. Sola, ayona, ay luna.
ia o le na o le sola le tamo iona pe ona fai mai ai lesi awa o le ifau ina na o lesi nuna ia pe te sola i le sami pe te sola i uta le vao e foloa o le ia o fea fo ini vao o ini ia ele oni e uta le fotonga vao o le la unga lesi ani ina sa fai lesi nuna ia na o fa mai o pe te sola i le sami pe te sola fo le tonga vao e foloa o le ia o tatou i le ia le ini ai uta tonga vao to e fami minuti o tale o le tasi ia wa yefo le manatu o fama ene le tatou tautu o le nei fo ia so i lungo o le tatou ala leo tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia e fafta ia tuai le tatou atunu ia e le faafonga mai ia ma le tapu ai mai foi ia batu tatou proklame ma le tautua le siufonga le laumua le nei aso fa malulua tu foi lau faafonga mai ia wa sala foi singa ngana lau fainga aluenga ia i le nei aso ia malu ave fali o to finangalo fa mangalo se aleu la unga lue ai Manuia lava ia fuafuanga tsoe o le nei aso to filo ita le tu la fitu ia ai le ata tu pese le ia ona matu le to vatu le telefone matara mai Samoa ia matou mafuta tu lo mal vaenga le mai mo mai lungo le Facebook mo le YouTube se pa ia le tu la lua ia mo to lo fa fonga mai le tato le tio fa longo fa so ia mo le nei taimi
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Ua whaatanga ona toi fo ia tu tangata ia na ve sea mai o lātou whale le poa na poi Dunedin, ona ole ono ia o ni tāwhenga o vai tāwhe pe tai, o lo tāpuni a pēr nisi o awala titele o tāko, talua ile mamafa o timunga. Esilia ma le lua se fulu awala o lo tāpuni e le tō malo o Waitaki, ai pēr mal tolu se fulu ono whale na ve sea mai tangata i Dunedin, ona ole puipui nga mai le mamafa o timunga, ile poa na pō. Sa te tele ni tā whenga mao lo o wha wau peo na mata ituina le pūlenga o wha lavlav wha o se ia Dunedin. Wai ta whele a ai, o lo o tō mau pēr lapta ingo timunga mamafa i Dunedin e lea so. O wha alau iloa le ko wana o whaltupe wha leo leo ni usila se pepa o wha matalanga, e wha ilo ili tūlanga wha noa noa, a o to ilo iloa il whaltupe la lātou tali le COVID-19 fuluiva. O lea soana na fina tali le ko wana Adrian Oa, I wha se ai wha sangal whaltupe wha leo leo. I ana polisi sata i ala ina i alato wha I unga le taimi o le wha mai. Ua wala au le vaenga wha upwhai le national mo se suenga. I polisi tau tupe le pili o tol wha mai. O ana nafina wha alau loa I se reporti tustusia se tasi na avia mako vana. O le whaltupe wha leo leo ni usila Graham Wheeler. Sa whai tui na I lato o ta ia le whaltupe wha leo leo le atunu. Ona o lato polisi tau tupe na ta i ala ina I ngā luenga le taimi o le wha mai. Masatu o ina I fo I whalitupe wha leo leo I le lanlangi, ona uwha moe moe ma wha atua ina tele lo lato malo si anga, e pule a ile tau o le soifuanga, wa wala awa I le national, ina ia whai se suenga po o se ilo ilonga. Ile poli selfaltupe wha leo leo mo tupe, ilana tali atu le wha mai ma ia mati lua whelua sfulu, e o mai le whai ungo le lua whelua tasi. Ina ia mawhai ona malama ina leleini a fianga mai whai unga au tū na whaia, o le umina wha awa wave sosoni mo tangata. Wha atase mani le sona i mawhai ona awa o mai ai, a wale lumanai. Sati enel minister o tupe, Grant Robertson, ia wala au mai ta ua mai ona whaia ilo ilonga. O le ua whaanga i oi fuafuanga pūlenga o le seifua maloloina al Pasifika, o no le wha silsilanga al wha la potong o le seifua maloloina la langi, le WHO I le vai aso nei, e wha apeo le pepesel wha amai o le monkey box, o se popolenga le o tatauna wha natinati, I aini fuafuanga le seifua maloloina lau tele, e le i aini reporti oni tangata wa afia I le wha amai tatono atu moto al Pasifika, a aini sifa ngā malo ua wha ato langa, a la tau fuafuanga if sosoani te e ai le wha mai, na saunol whailau tusi o seifua malolo I nā fiti, Dr. James Fong, au wha awa waiona sa ili Manuia mai le wha mai o le COVID-19 fluiva, o ta ia le mawhaiona wha awa wai beona tatalia ia wha mai, o le vave tā pena lea, ma ia iaini tali e te e atu ai. I le ono o ato ia I tu ai ngō wha mai le Pasifika e peo le monkey box, na wha alia Fong, e te tau I fō mai matau si soifua na wha mauti noa, o lo lava tā pena I lato I wha matalanga. Ina ia no fusila fia ai e wha atatau I le monkey box, ma ia mata alia, ina ia fisosoani e vavi o nei loa, ma tonga fitia ni ngase maua, wa maua le wha mai New Zealand, Australia, Britania, Sepania, Portugale, ma isi atu no o le lalangi. E mo mia le malo na wha popo ina le wha malo si o le tola fona le atuna o I le vaping, po o sika le te alu le wila, pe a whai o mata uptau I tupulanga e to saima sa saunanga le minista langolango, o le soifua malolo ina Dr. Aisha Verrill, o ana nafil whaitonga mo mo le tau o le pili tau wha aofi, mo ni si o manga I le eini sika le te ma o loa o wha atola fono ina po tapaa. O lo ia le talo sanga ina ia wha ititi al whai numero whale o loa e mawhai o na lato wha atau ina atu o loa o tapa ama sikaleti, wha ititi le mawalunga al waila au le nikotini, I te tono ia o loa, ma wha asauna toi wha atau atu sikaleti so o stasi lava na whanau, I le aso mua Januari luafe ma le iwa, ma isi aso muli ane ai. I lalo tu la whono le taiminei mo sikaleti, po o paipai alu le wila, e le mawhai na wha atau atu ia o loa ia I la atau I lalo I fulta isfulvalu tau sanga, le March tua, peitai, e le o mawhaiana tau fia I tupulanga mai le vaping, o lo ieni saili linga o lo ta wai le wha au popol whai numero ta mai tia onga, o lo wha onga ina ia sikaleti, e se saili linga ia nove malua whelua tasi alwa la putupatonga, mo e mawala maisela ma le asosia pule a onga kolisi, sa maa wai e to tasi ma le to lima ta mai tia onga I kolisi, e vape pe whaonga ina ia sikaleti a staitasi, o tau sanga lua whelua lima le na whaatulanga le mahalo, ia o atu iai wa au sia le atunu o, le lea i o se tangata ula ula.
E tolu ni company lo ia te tele o whaapopo ma si itia tatongi o lātou tangata whaingaluenga e wsosoani ai ili si itia o le tau le soifuanga o le Dentons, Russell McVeigh, ma le Lane ni o si itia uma tatongi o lātou tangata whaingaluenga. Sata o le teite ifono New Zealand mo le Dentons, Hayden Wilson. O lātou tangata whaingaluenga uma i tatono New Zealand, o la mo le fitu tesi ma le 5% o si itanga o lātou tatongi. Sa mātau ina ma le tutoa le company le whaatuputupula i o tūlanga whaingata, o wheangai ma tangata whaingaluenga, o na o le si itia o le tau o le soifuanga. O matina si itia i leono tesi ma le 5% le tau o le soifuanga, ma o se itanga pito mawalunga talmai le tolu sfultau sanga wa tuanai, o le tau o fale, o tau mafa, ma feo inga, sa avea mawaenga pito silo na taunga tamu o tangata, e fitu pasene usi itia i tutongi o whaingaluenga uma, ale company lo ia le Lane ni, pe o na ta welo lātou polisili Peter Twan, e to samal to se lau fitu sfululima lau whainga o lātou tangata whaingaluenga i tono New Zealand, e fitu tesima le 5% si tanga o whaingaluenga, ale Russell McVeigh, pe o na iele masina nei, mai to samal to tolu se lau luas fulu o lātou tangata whaingaluenga i tono New Zealand. Ua whaamanatu leo i Hawke's Bay tangata whaingaluenga i au nanga titele ese o Kamuta, ina iana nā ma teu le leia lātou mea whaingaluenga, o nei tolu se fuluni ngā o inga, mai ni ta avali lea i tau malo na tutupo, i tono masina i tolu, na ta ua se leo sini ai lea i tau malo. E te tau fo ia i lātou ia na whailonga le leia lātou mea whaingaluenga, o na anga o ia e whaingofia i leo, o na toi whaafo ia i lātou mea tō tino. O le tele o mea whaingaluenga e maua leo i le ini ingo o tūsi ai, e le i whaamau ina fo ini whainu mera, serial numbers, a whai ai le maua lātou mea whaingaluenga, e le mawhaifo e leo na toi whaafo i ai, ma le mawhaifo na mōlia tangata na ngā oia, o whautua ina ia tangata whaingaluenga ina ia mauti noa e paka le leia lātou ta avale, ma ave ese a lātou mea whaingaluenga, a whaifo i le mwhaina paka ini no whanga saunga le mō. Ia mauti noa e taloka lelei, ma ia whaonga ina fo ini loka malo e taloka i pusa o lo te wai, a lātou mea whaingaluenga. I ta alonga, o whaalia se tase o tamata alo le Warriors, o Adin Fonua Blake, e whaalo i talotonunga o nisi o tamata alo mai le kalapu sa ta alo mo mua ia Manly, le o whailo alo lātou mo muso e la e le ofulakapi, o lo whaatawa nai tu ainga tutusa, ila lātou ta alonga ma le Sydney Roosters i le aso tofi nei. Wale iputiele o whaingofia le tofinga o le au mani se whaatu mwai a wanoa, o nei o atul to ofitu tamata alo whailolo lātou titee mai le ta alo. Ina ufesilingia Fonua Blake i sona finangalo na ia ta wai e yelo na talitonunga, e tele mafu angatau yanganu o mawhaatu angatau lotu, wa whaiei whai unga ia tamalakapi, mai whaalo alo fo iai i o lātou talitonunga. Ai mō tamata alo le ala e ina lea ofta alo, e yelo na talitonunga le amana ia fo ila lātou tau mawhainga mo Manly. Safa to e selfa ia ongal si equals i le asolua, ona o se whai ungal kalapu e to saima le ofulakapi, po le Pride Jersey, le wale ta aloaini sitama, o le whaanaunonga ina i o lātou langolango le whaafinaunga, mua ia tataua i tu ai ngā tangata ese, e o lava i e o i tu ai ngā tutusa. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei a wauli. Whatala whātu le tātua tino i se isi whao pōponga le neo tātua tala whau mai Samoa i le tautua le si whonga le lau mua. O watari manino le whionga le tamaitai pāne mia fia mea Naomi mata awha e lana whailoa i mai le autustala i no taliu mai lana whainga malanga i le mata au polo vasilingi ai e le taitai o le tuangai tui la e pasa i le malia le ngoi e le a mata maua mai e le o le tutongi o le tamaitai whaipule aliba le manu o lofa i tu au, mai a aperila o le tausangan te nei, no ua i wha maunia e lea o le malo le avea o ia, o se tasi a sui tamai tai o le pāne bene. Pei tai o le tusi wa maua e le tai o le tua ngai ma le vang wha upo whai le JPP, o le tutongi o le tamai tai whaipule e amata mai i a te sema o le tausangan te nei. Pei tai, wa tali mai le fionga le tamai tai pāle mia. Ia, o le mafuanga o mea uma whapena, o le tūlafon.
le fionga le teitai o le atinu fia me Naomi Mataafa. O le aso tofi le vai aso nei e malanga tuai le fionga le teitai o le atinu fia me Naomi Mataafa, manisi o le ainga minister kabineta, e salato whailua inga ma le whainga malo Amerika Samoa, e whātalanoina ni Mataupu lautele, e au fiai fi whātawa inga o le vaenga o soifua malo loina, o whainga malanga le vāo atunu e lua, vaenga taupi sinisi, whātuanga matulanga tau tupe, ma le pui puinga o le saunga le mū. Whai lol te mai taipa le me le whailo inga ma le autu stala le neva yaso. O le toisanga wha le lia tili lava leo le whainga pa anga malo e lua, le na ngata le la whailo inga, e le tausanga e lua fese fulmal fitu. E le tausanga na tani malo ai Samoa, ai o le atali malo Amerika Samoa, mo le tolu aso le afon tanga. Sau nol te mai taipa le mia, o le fōwa yo whainga malo e lua, ua te tawai, ona toe whaia se whailo inga. Ua toe wha wau le nofo inga le fionga leo mamalo le malo Samoa, le fionga tui maleli whano va le toa soalo vi le lua, mo le isi li matausanga pe ona whai unga whanuina e le kāpeneta i lana whon tanga. Whatasi e manisio tūla ngā tofi wha ofisa silio nisio mtanga ruenga le malo mwhalampu ptonga, na whaalau iloa le nā fionga le whailo inga ma le autu stala, wa filifili ai te maita ia le whao li unitoa au e lua whon ti, e le tofinga o le pule silio le mtanga ruenga of sota inga ma wha amatalanga wha teknolosi, o ia fwoi le sa wha au lulu iei le ofisa o le pule wha tonu, le ofisa le regulator e tausanga wa mawai, o le nei tofinga sa wha tuina mai e lantou sa wha tinuina wha tanunanga, ma ua wha mautuina le kāpeneta la latou whau tuanga. O le whao lii wa suitu langa ia Folau talanga manta umatawheo, lea sa se e lea tūlanga tofi, wa le toe wha fowina lana kon karate. Na wha amuta le o nanga wha pule wha tonu, a le whao lii il tausanga lua whelua se fulu i le official regulator, i se whautuanga ma le komisio ngā ruenga le malo, e ni su enga sa wha sanga ianta ia. O se tasi leo mata opu na wha se ail te maita i le whao lii, i le lea mio tonu su enga na whai al komisio ngā ruenga le malo, ma le lea mana ia ina o ana ia te tau. Wata se malfi filio le te maita ia pati vaine, e a vea mo ofisa sili fau le pule ngā tangata tā whawhau mai mō mai Samoa, e tō fia pati vaina pe taia mō lea to finga, o lo tautua mau au nai pe lava le whalapu pitongo tangata tā whawhau mai mō mai, i le vaenga e wa aia tūlanga tautupe, o le neito finga sa whautuina mai e fo e lantou sa whaatinoina whaatalunanga, ma ua whaatu mawina i le whai unga ale kāpeneta. Ua whaamutalo i e na neile iai o sa moi polo ingo whaalave tupu whaafosei, ma toe fo i e sa moi lona soifuanga masani, e pe o na sa iai mua a ole ipo i e le whaamai o le COVID-19 for the weaver. Ua whaamaunia mai e le fionga te mai tai pāre mea le whelua inga ma le autu stala. Le tatala lo ia i o whainga malanga whaavao malo, e amatatu i le aso mua o kuso, mai o le ACT e foi le au whai o whainga malanga wa lele, e to tonu o vai aso te itasi mai atu nui whafo. Peitai na whaaliel te mai tai pāre mea, o le tūlanga i le ulu whale mai o tangata mai atu nui whafo e a fuatu le aso mua o kuso, o le a whaafoe pēa ia i ngai tusa mtula whono i tū malo e se o le malo, o lo whea ngai mō tātu tua oi whaavao malo. Peitai, o le a le tu ua ele mata i tu wina ma le tuli loa i no ngā luenga tau le pui puinga o tua oi whaavao malo, mo le saunga le mua le atunu e au fiai foi, ma ngā luenga wha le soifua malo loina. O le tatalai lao whai ngā malanga i le aso mua au kuso, o le vai aso fau le tau nuu mai le fionga te mai tai pāre mi o le malo New Zealand, Jacinta Ardern, ma lana au malanga o minister, ma whai ai le awa le whailo inga i vai lima i le a fiafi, so ai ma se tani wha alo le whai ngā malo sa mo le au malanga, ai o le tai au le aso lua, e whai ai le tūlai wha alo malo le malo, ma sisi naita ngā vai o malo e lua, o se wha moe toe wha mautua tili ai ma wha fawai,
Le whainga pa anga le leile vao ma loa Samoa ma New Zealand. So ai ma le whailo inga minister le au malanga ma le kabineta Samoa. Whai u i le whailo inga lau tustala ma le tamaitai pa le mio New Zealand. Ma toe tu vae se tuai le whainga malanga ma Samoa. O lo iei le wha moe moe le tautua mai Samoa. E tu sa o atu ia vaenga uma. Mo le mai moa ngā alo tātou atunu. O tala ia mai Samoa Manuia ni aso wha soifoia.
Siu whanga malie o le RSA ma le pese ia o le taute lo wau ia o nei pese a whai au ngā le mālulu ma le whaatimu timu whaasoro iu ma whauwhaunga le nei auli ia au e tāpua i fo ia wala fo i whai ngā ruenga ia le tamau le ainga po le tinau le ainga ia ma whauwhau i upo le pese na ia ma e fia ai ia whaasoro iu ma whauwhaunga pe a whapena o ele whale ia Wa luas fulon minute te ene le tasi e si fonga neo la mo Wellington e lunga le tātou tautua o Facebook ma le YouTube le nei taimi o le auli ia au matua la ma ia tua tu o le tātou maumanga lea tu te sila ma iai o matua mana ia le ola o le toanga le ola o le toanga lea ia nae tu te pe on tal noa fu le tai au ia i mo meo whainga maumanga ia lea la ua tau sila ma iai ia o le mafola na ia lo fo manga i Samoa ia sola na o to sila mai ai niu ma yo mala au na e le fai sina malo longa pe asa le la ia wale so fuanga na mo fai manga asa lo le la ia o opo le lafo po la fo mafola se lafo ia ona ngai lo le la vai la au le maniu le to te sila to i tu yo na ma se no pe ai lungo niu la fo le taimi fo yo o tala vo ia tamala na fia inu loa ia ua mamau i taili pai papo le vai ia po ua ngalo foi le vai na ave ia tamala na tua ia tātou ia e fai manga ia alo tano atu ai mo tangata sa fai manga i Samoa malo ale mafuta mai le tātou tautua le nei foi ia oli ia le si fonga leo na mua Wellington ia le ua luas fulu fitu minute o te aine le tasi tā lo le lua ia ona mai alo leo le tātou proclame ia mo le tātou atu no ilunga le Facebook mo le YouTube ia ai whaaua upea le luas fulfai tu la ilunga le tātou app ia mo i lātou e fia le tātou app ia na ona tango ai wale le download le tātou app le Samoa Capital Radio app ia ona e maua loa lea ia ma e whaalongolongo so se taimea te mana o mi ai ni whaafia fianga na ona e alua ilunga ina kiliki le tātou app ia e whaalongolongo loa lea iai ia i whaafia fianga manisio proclame ia wa me se foi tātou e whainga luenga po whetau i le leia ia te utou ia le tātou tautua le nai lunga le tātou app ia e pei ona mana ia foi le whamanatu me le tātou talafoule na mai nei le uli savalina i lātou foi e ngā lulu ngā luenga meo kāmuta ma palama ma leo i lātou van foi e ia ia alo le tātou atinu o ngā lulu e whapena woa lātou e whai lātou pisinisi ia wa ave foi ala tau me fai ngā luenga e wa ei foi ala tau ta avale fa pitoa e o e fai ngā luenga ia ma ave ala tau me fai ngā luenga ia tamala na te vai tono ta avale so o se me fai ngā luenga ia ale ala e foi lele fa longo tu foi le nei auli ia e tau tele na nga o ia me fai ngā luenga nei tangata nei ia no so inga me foi lele ia lai pe fa pe o lai tu ta avale lu mai o le van ia lai ta tala le fai toa ia ele o anoa ia nei tangata ia ile au ngā o i se i tulo ia a le ala o le puno o le whainga luenga i whatita inga ia ele i loa lau ao mea whainga luenga le tangata ngā o i o le tono ta vale ia na fui lawa a mai le whautuanga malu le malo ma li leo ia e ma nei le whai longa le leo mea whainga luenga wa a alu a ngā o ia e toi maua pe a whape o lai ole leo e mise to nga vai ole lenga o ia na ore fa tau lungo o penga te fai langi ia e mana ia le fai lunga leo me fai nga luenga ia ma local le lau ta vale pe fa pe na o e na te fai nga luenga ia ona ua ne vai taimi ua te le au pe le au nga oi ma le au feo i solo le au wala ua iao te le tau ona nga o ia ni sia ua nga oi pupu la le si ia i mea ngā isi. I mea lea, i nāna whaamanatua tu pia i tama whanau le tātou atu no o ngā lue ngā whapea. U whai a la tau pisi nisi. U a la tau e kāmuta ma palama ma whai ele tise. Ia, mana ia le lokal leo lau ta avale ma lau vena i au mea whai ngā luenga. Ia ua fwoi le saunga le mua tele ngā oi nei taimi. Ia i tupulanga ia o nei fwoi vai taimi. A whatonu lava le tula tasi. Si whonga lau mua. Ia, ma tu pia nei whaafia fianga nei. Ia ma fa ngofia i ma fa ma ngofia fo ila wo uli ia pe fa pe ona te fa fo mai tono nga ruenga lunga la wala ia saunga le mo ia ona ta pena fo ila ta tau kuka
ia fa malo atu la kuka malo lama ia e manatu na ua fai foi se malo longa pona fo ia ngai fai mai foi fa tau foi le tau maftanga le ainga ia masauni foi piki nei fa na ua onga le tula tolu ia ile taime tu ai la tau ia o le saunga le mua ia na fa manatu atu pea ia mo ila tu tu silima
na savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua i uporu na o te wina e ali i tae ai aina pare upolu tofia pali uane ina fetanani a ia e mana tua o sa fotula vale pomai sa fai ole pina na ai tu uma ole ne pasa o ai lava seta sina telia ina ole ava o italo fai ile atua amai uale mafai ole ali ole itu malana fana wa amu iai o sofia ole mamsau tele walia itomi ese avamua na savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua i uporu na o te wina e ali i tae ai aina pare upolu tofia pari uane ina fetanagi a ia e mana tua o sa fotula vale pomai o te muai pa atulo vile pa ia Samoana io na tupu matamali i wapa ia lava ona ole ponei ua pa ai komai lupe ole tafa ona ole nua nua wasusuru mai ile itu o tala a olona suapa ole singa ona tonua i ava avamua na savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua i uporu na o te wina e ali i tae ai aina pare upolu tofia pari uane ina fetanagi a ia e mana tua o sa fotula vale pomai ia e tali tonu Samoa i lelei upu ole a ano atamali ina tupua ma isi o unupu ua mafuai ne vangana petalai i ava ole ata ole ama le fina ona tolua i ava umatamali le saufa inga wata mamafa avamua na savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua i uporu na o te wina e ali i tae ai aina pare upolu tofia pari uane ina fetanagi a ia e mana tua
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fonga malie o le penina o tia fau o i talo fai. Ea e pa o a ia tamaitia mai ele fa li fuar saka. Ai pa o mea tamatua. Ea sa wa toa le umu malimiti. Ea malinai. Yo ea o tama matua o le musika. Ea a talo ai foi o nei talo fo. Ia wei foi swinga o musika fa ona po nei. Yo mane foi fa longo. Ana tupulanga wa e mai foi la to foi musika. Ia o tamatua ia sola. Ea e ini mali e ama. Pese foi lea. Ia a ole a noa ia ole a noa ia upu pese. O lea ua toi se fulfa minuti ana tā lea o le tu lai lua. Ma he ale tātu tau tua le tu lai lua. E toi wha amalo atu. E se lau fia ia te utou le tu te mafuta mai lunga le tātou Facebook. Ma lunga le tātou YouTube. Ia o tau wha mai a toi fo le tau tua le nea si fonga le lau mua mai Wellington. Tātou fisa wha saralau. O lo lima si fuma le tasi man Kevin i Polilua. E o wha timu fo i le ua o le tūranga lavana i o le tau ia mātou nei Wellington.
ia mai tau fo il tala le tau le tau na leila ia ti munga le tele o vaenga o le nei atunu ia ai o le atunu na o e mai mua mai ai mai mafuta mai ai ia ma nei pe pe na fo ie te fia le tau le na atunu o e au mawai ia ma tu pe le saunga le mu pe si fo le fa mai nei taimi le ngata le fa mai ia o saua mai le fa mai le fulu ma le fulu la to ia o mai to lua la tama ia o tele fo ina mama ia fo le to tele ma le o fa inga luenga ia ona tu langa pe ona ia le fa mai ia o le pui ngala fo le saunga le mu fa ia tato masko le fa malo sia mai le fa inga tali fonga ia o tu sai o le pui ngala fa mai ia o lo alu pe lunga le fa taua fa o le to tele o tangata wa afia i le whaamai le aso male aso i tono ni usila nei. Ia mai se tangata o lo le potu foile le potu tinga ina por ICU. Ia ua whaatu pura ia foile toa tele tangata o lo ia i tono. Ia o na foi vaenga. Ia ai o nei whaafifianga le nei taimi. Ia ai tātou to es fulu tonu minute ia o na tā leo le tūlai. Lua ma lo lava le mafuta mai se lo fia ia o tou ia o tātou lo tō fisoani mai fo'i ia i le mātiute ma le uso ia mauri le nei aso ia mai se fo'i o le nei fo'i a uli ia ua aso to inga taimi whapene i pe fo'i o na tātou le pese lea a le penino tia whau o vai o fia moe ia e manatu to tele fo'i tātou fia moe le taimi o mai e atau maftanga ia o na ngula i lo leo tātou la ngona lo maltamana o fia moe ia ai o la tolo ngā lue ia au te fia moe tono ngā luenga le taimi se mai a len ngā luenga ia ona e tau mwhaile te anga ili fale whaisau malo longa ia au te moe le masini na te ngā lue le taimi ia po lunga foe la wala i te ua tupu se wha lave ia au wha talitali mai siti nā ma si whanau ia po le tamaa foe ma le whanau ia i o le ainga mai nai se le pese nā tasi tā mai ia tata walu Richard Parker See
Faingata. Faingata. Ya, o vinga na na fianga. Ya, o le nu le sa pia mua I savai. Yo, ya, na o sile fiel tatu tunu. Ya te mai tai tara au sulu. Ya, ma le pese na ya e pe ona fa mai atu tatu proclame. O le manatu Samoa. Fa fitai tele la tu sa yo tatu ma aftanga le yaso fa aftai la mai mo mai. Ma la tapu I mai. Ya le wei mo Manuia I tatu tau o le yaso. Ya e mātou te wha mālulu atu, ya ele asala fo I se whaiva ma se mau. E ele manatu sa yei fo I vaenga sa whaane tonu le au nanga le nei aso, ma o mle uso ya mari, ya e mātou te matu atu, ma ua wha mālulu atu ai, ya I se upu fo I wa la vale lau wha whangomai, ai e Manuia lava, ya fuafanga o te toe le nei aso, ma le nei afiafi, a mese fo I o le nei auli, ya toi whero I tai au I le tu la fitu le taimi masani ia a le taimi ia mai le fionga I le lipule ia fa pe fo I le tautua le sifonga la mua ma fa inga luenga ma tau te fa so ifua le mamalu le tatu tunu tatu fai ul pese nei o le ma ana tu la fo inga mai le sunga ia le lia wao ia fale mayava